O te toe o folo whamwhataro whatu le tunu nei tai au fōu whamano o wholo manuia, tātou lia le tai au le aso whuraile, luas fulmanei vaso le masina o Perila, tau sanga lua fe luas fulmane lua. Si ufonga neo la mua, anu mai au sumail whafonga, tātou sa nunga loto la taita ia le sunga i le whaiwhi auto ina, ia le sunga le whawhia ngainga, ia o taita i whono foile le maftanga so whatasi e whaiwhi au sa moi Wellington e poli lua Malahata Valley, Reverend Malaki Moi Ava, mai le kalesia e whaka a sa i waino i o mata. Usi mai al whafonga. Whawhailo e atu le kuapa malo tātou li i ia o so tātou tunu Samoa i o kulanga whalupe. Whawhailo e fwoi nei o tātou ka māp tina mātua. Whawhailo e atu nei o tātou uso a Pasifika. Whawhapea fwoi si ufonga o le laumua. O meia si o tātou tāpo i atu i le tua. Wa o whātua tua i le tua le tamaa. O le ona le malo si malava. O le na whaia le langi ma le laruan. O whātua tua fwoi a e si ke riso lo na alo e totasi. O lo tātou li. O le na whanau e le angana whaia. Na whanau mai a Maria le tāpō. O le na pōpō ngā tia e pule a pentiu i latu. Sa wha sa te reina. Sa maniu. Sa tanimia. No o ifo i se oi. Area stolu na to tuma ai na ye wot. Wa fio ai le lana. O lo no o ia le tunta tau le tu te ma. O le ona le ma lo si mala. Ya to e fio mai o ia pa sino ye o a to mai wot. O pa to tu le nan pa ia. O tantonu le kale si pa ia au fia ai no uma. Ile mai maftana mai au pa ia. Mai whaamanga loina o ansana. Mai toe o la mai e kino e mata. Ile mare ola e whaamabau. Amen. Tātou wala watu mo le angano ko ia i le pese se lauspulu. Se lauspulu pese. Tātou pese ai. Alo whamai a te o mai. Maria,
ina o tu spaia wa asina mai foi ele pai tau ngā tu spaia le lalolangi le uso ya kopo ino na mta upu e tolu ke pai tau mai pai upu tolu se e whaangata mai pai upu ono a ponga mai ai a kiong pai a ro tātou tua pauta o tātou a vane whaangutu i ngutu o sol whanua ia lātou usi tai mai ai ia e tātou o tātou ni liu ai foi o lātou tino uma pauta mai foi i waa e ulava ina titil whaale lea i matangi titil e li ua i le foi uli titi lava i le mea e manao i ai le tautai e whape foi le laulau whaiva o le mea lai titi lava a ua lafo oku whaasau si pauta o le afi titi e mu ai le vao la au te o le laulau whaiva o le afi lea o le laulau whaiva o le whaapuenga lea o a mi o leanga o tuina i o tātou i tutini o lo leanga ai le tino uma o whaamuina ai le o langa nei uma lava o whaamuina fo i le nā mai kena whaamanuia mai le atua lau tau whaaponga a se whaalongolongo po i lona whetalai mai e ala i ana awhiong pa ia le atu ia pēr le vi inga nei se iau o i le whaapavau amen la unga le suafu mamalu o le atua tau tasu pa ia to maa le alo le ngang pa ia o le matua Fili a mai tu sin feitau. Al fai pe tolu, mal fai pe lima. Pa per un feitau win. Pauta. O tātou amane whangutu i mutu a sol whanua. Ia lātou usi tai mai. Ia e tātou. O tātou ni liu ai foi o lātou tino atoa. E whape foi. Le laulau whaiva. O le mei titi lea. Ua lafo upu whaasau si. O le manatu o tu e pe ona au mai tusi e whapea. O le malosi o le laulau whaiva. E ala i le tautala. The power of the tongue through speech. O le mea ola. O le manu o sol whanua. Malona whangu. O whai uyai. Le whao ngā ina e tusi tala o le nei vai aso. Pei on whiriwhiri ai mea ola. Le nei vai aso e whaamitala i le tua. Ona natura. Ai maise, o le whao ngā ina e tau whaamala malama ina ai. Te au momoli mo le au kersiano. E pei on whao ngā ina e le apostolo i a kopo i le nei foi kai au. O le sol whanua, malona whangu. Ma le tangata, malona laulau whaiva. Pātuse e a kopo, le laulau whaiva i le whangutu o le sol whanua. O le mea i titi lau, ai na te whaatonu, no whetā ina le tino atoa. O le sol whanua, o se tasi o manu tā ua tele il tuspa ia. E au ngā mō whiau, mga wina whaatino lasi. E tāua fo'i, mō whi malanga inu. E whapea fo'i teimi o tau. Ele nei fo'i mai tau, mō tātou au ngā tūpulang. O lea o tele ina o te ngatu. E peti tu o ngā solpanua. E mau ai, le tamau ai. O se mea ola malos. E sawa. Ai pe ale lei fo na o ina le me o le amanui ai le o le sol fanua o le me o foi e pe ona fai mai ai le matua o le titi lea o le fangu e tu le ngu ai mo fai e le fangu ona mimilo atoa e tino te le o sol fanua o fe lava
e mana o te sol fonua e anga i ai sol fonua e fatino lava i le fangu alu i luma mi milo ia tafa o le tau fifo o le fangu tu lava na te fatino i o le awa onga la ia kopo o lo fapea e fapea na tonu le laulau faifa o le itu tino au pito sili o na la ititi ai afi ai li tino atoa ina ia na faifa tele mea le leie e mawhai o na tula i mai i le laulau faifa e tai o mea leanga e tula i mai le laulau faifa o mea ia o lo la patai mai ai le apostol o a ia mea leanga o mai le vaenga muli muli o le mtua e whapea fo i le laulau faifa o se mea i iti le au a lafo upu whaasau si upu whaamawalunga ioe o mea le leina le whaamanatu mai e la apostol o le whaamanatu o la apostolo mo lau ke siano i ono fo i vai tau tau o se whiau tāua fo i mō tātou. A tonu e le fōu lau whaafonga anga i le nei whiau e winga le lau lau whai. Au ki tā ofi e fōu, pe a whai tātou te le ola ina, i whiau lea. Pe a whai na ona tātou whaalongo ai e. Ia ma whaalu le isi tarima, tulou. Tātou mai tau wina le tele o vevesi. Ese inga ono le fa sa auxilio le laulau faiva e te ona o mai matua o le nei tae mai la apostol o le laulau faiva o le asi fa puenga o mea lea fa sala la wina i o tātou tino mea lea o la le poto Solomona o le laulau faiva e fa pio pio e momomo e le lo ai o le laulau faiva e malo loa o le la au lea o le ola a o te sfululima i lon fai upe wha ioe tātou whae te ete i le whaonga ina o le laulau faiva tulou tātou whaonga ina wha pei o le whaanguku o le solfanua e tāo fiofi mai ai i upo wha sao sini ai te tala atu i upo le ola, i upo le file mu, i upo le nofo le lei, ma le whialwha. Samo, au le tū whawina le laulau whaiva, e pūlea e o tātou no. Au le tū whawina le laulau whaiva, e tau na pūlea e o tātou no. E pūlea le laulau whaiva e o tātou no. Au le tu fobi. Paulo le kalesia i Roma. Wa le loto e fatu tua. E o mai ai le amiko. A le mutu tau tino ai. E o mai ai le ola. Ma se tasi o li na vea ma presidente o le Good Samaritan Society i le mid-90s o na ingoa o Mark Jetstad. Amai aia, o le laulau whaiva o se maso malosi au pike titi lea o le tino, be amale, o te pauna lona mamafi. E nā o se tamai teimilau, na te whaaleanga i nai, mai a sai nai, i lalo le langona whaatawa ina, o le tangata lava ia, Southwest. Ioe, o se tamai teimilau, ai tau wale ai, pa mātanga i nai, pa māmasangia i nai, i tātou. E si nei lava ta mai maso, i ti iti o le tino, e a whai tātou tau tala, i upi whasau si. Ai mai se foi, o le le mau ai, o se file mu, i tutonu ai, o nuu, male kāresia. Pa pe ona fa nga ina le fa muku e fa tonu i nai ya la o solfonu
fa pe foi ona fa ton wina e o tatu loko le fa o nga ina o tatu lau fai awa na e tatu te mawai ni a inga ni nu mani ka le sia to o file mu o la ke riso o le loto e tupu mai ai le amio ni o ia pulea o tatu loko o tatu lau fai tau na ia fa manuia mai le tua i lau fa fonga anga samo e meisel fa o ngā ino le fōwhanga i mea ola e mori mau mai ai i se au tāua ai alo tātou soi pua whale ngā pa stai mo whātisi mai e tātou sāwi ngā lotu o le nei fui vai as a stai fōi i le siu fonga o le lau mua mo le ngā luang te e a tātou uma le manuia ma le file e mua le atua a tātou iai le nei foi vai tau le fai mo fia o soi pua manuia foi le atua le tātou sāwi at va mana tuina o le tātou sautonga e o tātou titalo va fitai to ma le uma e le mu i lo walofa ma lo wang le lei va fuolo ina le soi fua ma leo a fitai a manoa o maua lunga o ala leo mātou whai lo kuai so mātou o tundu mātou vi ia lava oe to ma iau whamanianga ese lo e lingi ma sa saa mai pēa mo i mātou whamanuia i nai o mātou tini mo mātou māpau whau sili lava ni manuia whale ngā talo lava i ngā ngau whaatai ona o au whiong pa ia suru lava i o mātou wai ewi na le whai ngō fie na mātou tau wha matala te lei e whaatai le ngā ngō ia sa pena pae le ina so mātou wai vai mātou whaatai siri lava o le whaalatanga na e saunia e ala lava ia e sukeriso lo mātou ori ma lo mātou whaola mātou whātu ese a wai le lava seisi o i mātou te ato toa mātou ese a whai e le o le lei o na whātomu kumina o mātou rau o whai o whātupu ina i pēa de vesi o misa ma whe vai inga a le li ie e le lava seisi o i mātou te ato toa o mātou tikalo le li ie ia e lofa ma wha mangalo mai o mātou se o mātou winga wha sao siri mātou tikalo po e wha mangalo le lalolangi ia ona o le ona whai o le pōwhuanga pa ia pōwhuanga lava e wha matala ina ai lo pa ia o lo siri ese o lo mamalu ai meise o lo walofa mo le tangata so ona whai lava i le manao ma le wha pito o langona ma manati e unoa ma se sila pia e pa ia le pōwhuanga a wai pa ia lawu pia o le na pōwhuaina. Oi mangalo mātou se i le toto le sala o perisi. Lingi mai o manuia isi o mātou o tunu. Na ie mātua e o lava ina ie mātou tāna. Whape foi. Na ie mātou uso a pāsika. O mātou o mau ni nei tunu. Talo no na ie mātou taus. O whata o polia i maota mlawa. Whape foi maota ngā sinase. A fualoina lo lātou so fua. Talo sia te mā. Si o mātou o tunu o Samoa. E iailu pile mu. Whape foi nei a tunu o mātou na mawhai. Tuli lo aina pēa e lo mana. Anga le lei whaama. Ina ia whape na. Ona vave mai se teini le li ie. E mātou saonga le mo wai. Mātou wālau lava. E iai lo wanga le lei. Ile si ponga o le lau mua. E pei foi o le ngā wenga le whaingo pia i le aso. Mai le li pule o lava i le au whai ngā wenga. Kai nane lana komiti whaafoe. Tātou malau fio le nei aso. E manui ai le aso. O mātou tukalo ia. Atasi e talo lilo so mātou o tunu uma.
lo foi natu le nganga fatutua e whaafonga i. Ono Yesu whaola, wa mātu wole mawala au tue nei. Amen. O le nā ua whaafonga le tunu i le tātou saunu ngā lotu o le nei tai au e le gatai leo le nei vai aso atoa. Tāpena ina lea le sunga i le whaiwhia auto ina. Sunga le whawhenga Reverend Malaki Moiava mai le kālesia e whaka a sāi wainui mata. Ia, o le ngā whawhitai mori atu whamalo atu i le sunga i le whauto ina. Malo tāpena le nei vai aso whawhitai tele mō whiau le leia le li i sā wholawhola ina. Whaafonga i elu tātou tunu. Ia le talo fo i le tunu i whamanu atu. Foi per so i fu ala le lei ma le lei tu foi le tua no fu alo fa per tapo inga le kalesia ma lui foi fu le lei aso ma le anga ia tu lo nas pa io mo fa tai tele lava o lu fu fa minute o te nei le fitu a fa fitu le tato por la mele ato tai ha vingo le tua mai le e fa ka sa i polidua o si mai al fa fonga. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Lofa Samoa o tau finga pule ai le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au ama te mele afa le fitu so faso i fua ata le tai au. Tātou por kalame o le ata le tae au le fu tātou tue wheroa i lungo pēa o le ea ma loho le whola o manuia ma loho le tau a tai te di tonu sa manuia ma loho longa le pōna pō i le tae fu ma lo se fua o mai ya le ya e yalu i tau a so uma e te tonu na fu il famu i mo i whaftai le tua i lana pule alofa ma le alana leonga i lo so i fua ma le tātou o la ia le nei la fu tātou o ria mali tae au le manuia ma tango fi o le tau le aso ma lo le tawata i whaftai fo i le vanga le whainga lunga le pō ia le au fo i mai lātou malonga lue ia lafa fo le malonga wanga luenga le whiawhiana nei le fu teimi le tātou por kalame le atau le tae au nei matua tausi whaftai tele mo le tāpua inga ma lo le au ia mai tātou whasa lunga sunga whawhiga inga mwhaletua whaftai tele mo le ngā luenga whitao lo whenga iai whawhiroa i fo i le tūmai utinama le lau tele o le tunu mai se lava ia le mano se tato tunu mana i whanau ta lofa lava ia o le toi aso fo leo tu wanga ta maiti o na e leo le fo i o a onga i le vai aso fau i le
kuata lona lua o le tausanga whale awa onga. Ia le taimi ia ma lo lava o te tonu. O ini si o lo o mo le tautua nungo le tātou app, ma pe foi i le tātou YouTube, Facebook, so o se vaenga o le lalulangi, so o se vaenga o le usila, a lofa te le atu tātou por kala men whamanuia atu whaiva o le yaso ma le tāpo inga le aiai. Ia le wheo inga fo i avi tā vale, wa o tele nei tātou angata ngā lulua i rungo tono tā vale, ia po o wheo whaonga i tā vale. Manuia i ngā luenga o le yaso, o saonga le mū lava. Ia tō ngā lulua i tono o whale, mawhafo, o fisa, ia manuia ngā luenga o le yaso. Ele ngalo o olo ele fale mai mal fale pui pui. Alo fatele atu tātou por kala men whamanuia atu. Ia o e foi o le amalanga manuia whai ngā malanga o le yaso. Ia nei whawhiwhianga e amata i fo tātou tai au. Tala o le tau whamlia ngā soifua whanga solo toil por kala men tāl vanu o whafonga lea i tātou tala mai sā mo ma tala fau o le yaso. Whawhiwhianga le tai au mari kātoliko sa fotu. Sina whautuanga mō tama matenia o ngā. Si fonga le nei o le lau mua. Solo ili taulanga paleanga ima meto tino tangata tuia ona winga taupalea impua ainga ele mawa ini au di inga na le toi lalo papa male pa aluma ina
Mana tua o tatou lava e tasi. O le tātou tala ne o le tau si mai al whaafonga o le aso le nei e matua ilangi le lei a le tau whape fo i tae ao ma le aso sa o le aso mafua lea e anai timu e le tele va iale mata le la o le aso lua la pe wha malu ia ma iei nai timunga o le aso le nei ka piti manua tu whanganui matau naki matua ilangi le lei a le tau langi le lei fo i le tau le nuule o Wairarapa whapea fo i Hawke's Bay, Taupo ma Marlborough, langi le lei le tau le nei, whai unga o le vai aso. Au ki lani langi le lei fo i le tau le aso le nei, ia wawai toi Hamilton le langi le lei le tau, o le maulano le fuole malulu, ia o lo iai le tolu le nuu le Wairarapa, wha lo iai Taupo, tolu Marlborough, ea mawhanwhana le maulano wha mawina, sfulu walu lo i tau naki, sfulu male iwa whanganui. Sfuma le fitolo i ka piti ia mamanua tu. Na vai foi le motu i saute le aso le nei, matua i langi le lei al motu i saute le aso le nei. E isi au e wha lave lave. Maulano le fuole malulu lo i le lima wha mawine Queenstown. Ea mawhanwhana sfuma le fitolo maulunga le wha mawine le uleo ne le soni. O leo te renga o lea tunu le aso e matua i langi le lei ale tau le aso le nei. Le te lo vanga o lea tunu e langi le lei le tau. O pia i whai titiria le aso le nei luas furu fuole vela. Luas furuono le mawhanwhana. O le angoto i fole lai le so Wellington e toi luas furu fitu minute i le ono na nei le fiafi. E oso e la tai au le wha minute te e le fitu i le tai au a tai au. Fua le malulu wha mawina lo i le wha solo i lunga le se fulu. E a mawhanwhana Wellington e manutua oi. O lo iai i le se fulu fitu wha solo i lunga le se fulu male iwa. O le tala o le tai mo Wellington e pe le tai le afore iwa i le tai o nei sua le tai. Toi se furu wha minute i le wha i le fiafi. Toi pe le tai le se furu le pōna nei. Ia o polirua, sua le tai le te o le afore valu i le tai o nei. Pe le tai le toi se furu valu minute i le tolu i le au auli. Ia o le toi sua leo le tai le iwa le pōna nei. Ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai. Maro, ma luia whaiva le nei aso mfuafuanga. Ai mo la tau e lafo la tau tupe. O le tupe sa mo le utala ono se furu tonu sene i le aso le nei tasi tala ni usila. Mo la tupe sa mo e tala ono se furu tonu sene. O le tupe fiti i le aso le nei e tala tonu se furu male ono. Tupe Australia e valu se furu male iwa sene. Tupe Amerika e ono se furu male tonu sene. Tasi tala ni usila. Mo la tupe Samoa e tala ono se furu male tonu sene. Ya, malore alofa. La veno familianga wa soifua, ia pefa peonelo wa soifua. O le tato imeli level namo as whanau peafi au mai, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia manuia lo wa soifua le yaso. So wa atu le imeli pa iesi as whanau. Ia manuia uto was whanau mas soifua. O le tusi whaitau lo mau le tusi lea yopu. Io to ino yopu, to ino ina lo tele mo lo sai. Ia o le matau po luas fururu al feu po lu furu tasi o lo foi tau no fatau ele aso nei mo as fanau. Ia e fa masani maia e te file muai o le mea lea e o mai ele manuia ia te oe. Ia e fa masani maia e te file muai o le mea lea e o mai ele manuia ia te oe. Ia utato i lor talango yopu mo mele tupu ai. Ma manuia na muli mai ai opu na whaanua ina lona te maua inga. Toi maua mali whanau oka. Ono sa ili to ina. E manuia o tau aso i fua, pesele nei mo o tau mai le committee family. Soifua, o
i o le vinga i le na whaia me uma. E le ngano i loto aso o leo langa. O taimi fia fia, ma taimi po i pa ano anoa. Taimi e te tangi ai, ma taimi po i ua e ata ata mai. Awe pea o le mua, i le atua lo tato matai. Wā a petai ua ulia mai. O le nei aso sa tau poina. A petai le toma, wā ulia loa so soifua. O i o le vinga, i le na whaia me uma. Tai mātua i le la tausinga. Ia so a o uititi, ma a o ngata alawa lawa. Ai talo sia ia umi pea o sia uola, o te tausia ai, o lua ia so una. Tai ua ulia mai. O le nei aso sa tau poina. A tai le toma, wa ulia loa so soifua. O i o le vinga, i le na whaia me uma. O i o le vinga, na whaia me uma. O i o le vinga, i le na whaia me uma. Ia tala falava se mai whafonga o tala mena tupu la langi ne ia so tātua dia le asa luas furuiva o Aperila. O le sol tausanga e tasi fitu o na taunuu ai ia kapeteni James Cook matula wile ele Australia i nofuanga le tau pote ni pei. O le aso nei tausanga tasi iwa tasi o na pasia e le palemene a Britania ia le paketi lena ta o le People's Budget. Ia lena whaingoina nā taimi o le redistributing wealth. Ia po o le redistribution of income or of wealth. O le nawinga, o le paketi leana pasi e le palemene o le awhaasafua tua i la tua maumea i e vai di tamau ainga. O le sol tausanga e tasi valwal tasi na ngoto le vaale ta o le Tararua. O le vaale tu ua ia New Zealand nei mo Melpone. Se lauli matasi il pasese ia se lautul tasi na whano iso i fua il whaamelawe lea. O le aso nei tausanga tasi iwa tasi ono na si ili mai ia vaenga au a Ielani i li tutaua lea Peltania ia ma umai ia whiti ina inga na whaia vai taimi o le eseta na nā vai tau whatoa mai e lua iwa o Aperila. O le aso nei tausanga tasi iwa lima tolu na whaalia i lunga o le televisi Amerika le ata mua na whaongai to inga teknolosi le tau le 3D ia le whaalia le ata le tau le Space Patrol i Los Angeles i le TV o le ABC. O le aso nei tausanga tasi iwa ono fitu ia na whaasaina i tangata le Mohamed Ali on toi fusu i na ua musu e ofi atu i fita Amerika. O me lo tausanga tasi iwa fitu sfulu whaalea o ngā ina e le whaamisinonga ia le nā fo i tapu i le nei alo fusu Amerika ia whamaitala Mohamed Ali e le mawhainalo e tau se taua se vanga nā ua whainoa mai e ala ina wali liu le li le tatununga wha isalama o lona ingoa
sa o na ingon whanau me maia o Cassius Clay. Whanau le asufito Januari tausanga tasiiva whanua. O le aso nei tausanga tasiiva iwa tolu na tatala ai e Queen Elizabeth le lua e ale mauta tele i Peritania po le Palace la inga tupu mo mai moanga tangata e valuta la pauni le urufale o le tupele na maua toi whaale le ini se vai ngore mauta le whaale ngai le afi tausanga e tasiiva iwa tolu. O le sol tausanga tasiiva ni malua na saini eise whea ngainga e tau o le NZUS le va Australia New Zealand ma Amerika ia e amana ia ai ia le awane i osfa ia to tasi se malo ne tonu le Pasifika ia ona e lamatia ai taimi lea ia o lo saua lava ia pe taimi na ua mai atu le tau o mua lalangi alo iei pea polenga ia siamani o Japani maisinu ufa pena o le sola tausanga e tasiiva ni malua na saini ai le whea ngainga na o le aso nei tausanga e luafe malelua ia na toe palota ina tuai mamna ia Amerika ia le tula fono a malo o whaatasi ia le na tau o le International Criminal Court o le aso nei i le tausanga tasiiva whaavalu na pasia i le malo Japani o le whaia se aso e tau le Emberoa Birthday ia po le aso e amana ia i foi ia le tupao li ma tama ia ma le aso fo i mana tua ele whaavai o le atunuu ina ua li liu atu le atunuu ia e avea ma atunuu ea whaiati nae ia e le toi fia tau. Ia o talana e toi mawul whapoponga i le tai masani whaatai lava. Ua malama le tai au ua oso mai lela o mana tua Welcome aboard Jamo Jam Airline Flight 275-27527, Destination Samoa. This is your Captain Smith. It's Ollie speaking. We just ask that all cell phones and electronic devices be switched off now. All seats up and footrest. Once airborne, please feel free to get up and dance till you drop, because this party's going off. So fasten your seatbelts and enjoy the ride. I give thanks for beautiful faces, I forgot the beautiful places. The Lord himself has blessed this place and made it whole again. Things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. Rays of the sun beating on this soul of mine. Go to Samoa and have a good time. There you will find the passion that we all feel. See for yourself, feeling is real. Work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. Sometimes you'll feel you need to get away from life. Why don't you take my hand and see my island fantasy? I'd rather live in your world than live without you in mine. 'Cause your world is taking me high. It's taking me high. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. If things don't work out right, you can take a flight to a paradise we know as Samoa. Thank you for flying Jamo Jam Airlines 275-27527. Local time is 10:45 p.m. with a temperature of 30 degrees. Hope you enjoyed the
hospitality, and please watch your step. As Ia you have no whakijanga mai le step, pese le chamo jam. Ia ma le whasisilanga nai rungo le wālele. Ia la walu malanga i Samoa. Ioe, te pena lo tu sfo lau. Tatu tala no i whainga malanga i wālele. E ile wālele, company wālele ai kupito, o le Egypt Airplane. Ia po le Egypt Airline. E ila lato wālele na lele mai le vao Paris ana i Cairo e kupito. O le luafe se furu ono, na pa ua ele wālele lea le Sami Mediterranean Sea. Maliri umalipase se e ono se fulu male ono. La vea male au waa. Ono se fulu ono le pase se. Lea la ua uma sa ili linga la ua tama mai na whaile sa ili linga le mafuanga le pa ua le wālele. Na mafua mai. Ona ua ula le tapaa le a wālele. Ia, mea tonu ana le na unau e lava le tū la fono lea ma tangata uma feo i wālele. Aua le ula ina se tapaa a o alu le whainga malanga i dunga le wālele. Tonu le wālele. O le tātou ngā luenga whai whātasi i fo lea. A ula se kalete se tangata tātou te whai uma iei le taimile i lunga le wālele. Ia pe tāu i le pailate, pe tāu i tangata le whainga luenga i dunga le wālele. O le mea tonu la nan pa ua le wālele. Ia mana tonu e whao le hawhi o ke sene. Ia le o ke sene le ta milu tono le wālele le mana vai tangata wālele o ke sene malili uma tangata i tono le wālele wali se ea. Ia o le mea tonu ana le na mafuai. Ia le utatou loa o le maualunga fo o le alo le wālele. O le lai titi fo ina le o ke sene. Ia e tau le ise o ke sene. Ia ua ula lal tapaa le a wālele. Ia liki e male o ke sene pe ua maua le o ke sene. E na tupu e male whaavlave. Pa ua le wālele. Lua fe sifuru ono i le Sami Mediterranean ono sifuru ono le pase sena malili wa i le asole nei. Ia la tatou asiasi atu i le istatou whawhiwhianga le nei. Ia ona ta pena manole o tatou le fau lele o toi maon whaafonga le iai. Sunga ia whaamanu tu tanga le vau. Io le temile na sui a wala i Samoa. Ia le i le pese lea. Ia le wa le tu tom tau tatou foi uri wale o toi anga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Amai le kamakau le ave o lau vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Amai le kamakau le ave o lau vale. Wa ula wai kamakau koyanga vale. Ole fa au kau kalama fa vale vale. Le leile ba fa le ave ka vale. Le ai pasi fa alave lave. Ai ave vi kaloma su e ko alua fa i fa pe mai kua. Paule beke baua ele ai se ko alua ai sa sai lo e se lo ba kua. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Abai le kamakau le ave o lau ka vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Abai le kamakau le ave o lau ka vale. Kamakua le aso le fa ka i ai e o le bupa fa e bu. Au le ko bupu pe fa u. Ai ala vea a kabaki ni ususu. Kamakua le aso le fa ka i ai e o le bupa fa e bu. Au le ko bupu pe fa u. Ai ala vea a kabaki ni ususu. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Amai le kamakau le ave o lau ka vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Amai le kamakau le ave o lau ka vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Kamakau ele koyanga vale. Amai le kamakau le ave o lau ka
anga vale Kamakau ele koyanga vale Kamakau ele koyanga vale Abai kamakau le ave o lau ka abai Kamakau ele koyanga vale Kamakau ele koyanga vale Kamakau ele koyanga vale Abai le kamakau le ave o lau ka abai Malo, mana ele pese ele la tale valu. Whailoa tu le tunu o le toe se 15 minute le iwa i le tae o nei. O le a whafonga is whasi tilanga tā ua i whonga nā tu le teitai whono. A le komiti whafoe le si whonga le lau mua. Songa ia au i matangi. Tuma whono ke nā kui. Nei le tae au i le toe se 15 minute i le iwa. O le taimi nei, o tātou tala mai sā mō smail whafonga. Toi whātara whātul tātua tunu nei fwoi aso fau whai ungol nei vai aso e tiu te mga ruenga. E au se whau poponga o tālai meolo te tupu i sio tātua tunu i Samoa. O le toi a mata te tana e o whemalanga inga le vāo Samoa ma Amerika Samoa. O toi whaamanatu o tua i se pepo whaamtalanga e le matanga ruenga o sei fua malo loina. E lantou umali territory e fia malanga mai i lea tunu. E te tauan talusanga sa o mailimtanga luenga le sei fua malo loina e te tonu o le lua se fulmalitasi aso. Ai mo i lantou na malanga mai isi atunu anga i tutuila ma le wha moe moe mfia malanga mai i Samoa. E te tau o na ato le se furu aso taru o na tau nui Amerika Samoa. Whanto anga waa e taulusanga mo le lua se fulmalitasi aso e fia malanga mai ai le atunu. E whaatu mawina pia isi ai inga o fe malanga inga o isi antunu o Samoa, le talia leo se tasi e uru fale mai, e li Antonio na tui pui pui o le COVID se lua. Mai o le toi te tala e fo i o awanoa, mō whai ngā malanga le wāo tutuila ma Samoa, wana o lanto si te seni Samoa e whaatanga ina sa malanga i ngā luenga whaawai teimi, e ngā lulue Amerika Samoa, mai lanto sa malanga atu iai mō tonga fitinga. Wa toi tālu sanga toi foi, ma le soi fua malului na ia ilanto umo tangata Samoa. Sa o mia pepa malanga o mo whai ngā malanga na tāo fia, ma le mawhai e o na whaatau nuina le whai malanga mai, e te tau lava o na toi ripoti mai ia pepa malanga, e siaki mai ia whaamao nia. E lata i le fitu se lau tangata fau na a fia le whaama i te tonu o le isi fast full valu i tūla o tuanai, mai le aso sa anga i le aso lua le vai aso le nei, o le wangata mai ai le ripoti na le tanga ruenga le soi fua malo loina. Ma wasi tia i le au whai o tangata sa mola vai wa wa afia ma mawhai o le wha mawina. I le valu a feiva se lau lua se fulmali tolu, e ui e le o le whai numera le e te tau o na sili atu, o na e le o ripoti na mai te tonu, e la tau o lo whai alava la tosu e ngai a inga. E to tasi o toi whafui sia le malosi mai le to lua se fulu sa tau fia, to toi ele se fulmaliva i le falmai mto tua. To se fulmaliva o lo ele poto tinga ina le ICU, ele mautanga se ngase mto tua. O le au whai o le au whinga luenga i lunga le wafu whaavau maloi mata utu, sa pe sia ua o atu i le fitu se fulmale lua, e au fie ma se ngase fau e to tasi, na whaamawina e te tonu o le wha se fulmale valu i tu la. E le ito iai se isi wha au popo le au maali leo e to se fulmale onolo iai le teimile nei, au lo iei le wha moe moe a leo le so le aso atai au, e toi mawai se isi wha mau maunga fau, mai i le matanga ruenga le soifua maloloina. Wha lia le pepo wha amtalanga le soifua maloloina, e ui na whesui sui ia i le numero i lanta wea a fia i aso te itasi, ai ole mea moni e le o wha ai tia tangata a fia o Samoa i vai aso te itasi. O le aso tofi le vai aso nei na wha atau nui na i le talo mua le a fio anga tapitapa o, na wha alia i le tele o fua wha i le leanga o wha atu anga talo o au whai o le ufi o koko Samoa, maukeni o kapisi, tā mū, popo o ato esi ma ato whala, pata sei ma le lato wha sao le tilapia ma le tuna. O le fio anga tapitapa o lo lato ulua i talo mua le wa wha alia ai fua wha i le leanga lato wha anto anga, lea na mori mawina o lato nu utua oi, e le aso tofio le neiva yaso. O le nei talo mua na tau la mua i se tanso whai wha anto anga le fio anga, le tō wha fausa su ngalu pasia, le sa fuafua e tau na wha ato nui nei neiva yaso tu nai,
Ai sa toi tolu poe sa ilia se aso e whaatau nuai, ona o vavao sa iei le atu no. Na wha o ane se tasi o tina mai taputapau e whai whaato anga i lea whaalinga, sa na tālu sanga anga i le malo e tawalatu le fionga le minister o whaato anga mwhai ngā whaiva, mo se ele tise ma le wha le leo fiso o ta inga tau interneti, anga i atu i le vaenga o loo whaia ila na whaato anga i taputapau. Le fionga la auli le mali e tō le o tempola te vau Forse Schmidt, na ia whaamanuia ma whaaftai e le afio anga, e le langa me le ngata mo le manuia o la tau lava te ngata, ai whapena foi le tamau aingo le atu no. Wa fuantu le malona na viso soani so tau au ma lea ati nae ma lau whai whaatu anga le afio anga, ai maiselo na ati nae tila pia, e na ia whaamalosia ma tā pena, mo le polo keti au i luma al matanga luengo whaatu anga, a wasa la tau tupe mawele luma nai. O nisi o ato fua whaile leanga le fio anga i le lato whaalinga, na whai mea alofa atua i le fionga le minista whaata siai ma le seleni, e whaftai ai lo na fio atu e amana ia, le lato whaamoe moe. Na tui nato fōi e le minista ma le matanga luenga, nisi o fiso soani e ta wala atu ni mea whai ngā luenga, o whaamilinga o la autoto SS, whaata siai ma whaamilinga o le niu. Mulimuliane, na whai mea alofa le tarumua le fio anga o taputapo, e le maota o tina ma ta maa tutua i vai lele, whapea fōi ma le no whanga o ta mai taisai vai lima, e nisi o fua o wha ele leanga le lātou taramua, whala au whai sua ma whala au tau mata. O loo iai maso salonga le fionga le sui komisena o ntanga luenga leo au apa aulongo i tino Filippo, o nisi o lau whainga luenga le mtanga luenga na sawa tuaile sia morkoviti tutonu le whalpui vai a ata, le ua pēsia i lanto e toa lua se furma le whao lo tuli ai o lanto whaasalanga, ma le toa whao le au whainga luenga le to ese. Sau no au apa au, na paulo le awala o lo masalomia na o atuai le wha mai te tonu, ona o lo tau fia le tu maulava singa le whalpui, talu mai o na iei le antu nuu i vapao. E to ono se furma le whale malu le antu nuu o lo no fasala ai vai a ata, ma le toa se furma le whao le au whainga luenga. Ta ua e wapa au wha anofo e sea uma le toa lua se furma le wha lea wha ta se ma malu le malo e toa wha, le ua a fia le wha mai, se ia toe wha fuisia ia ele malosi. O le tae o nei toe wha au au le tūlai afo liva le whontanga le pālemene, ai o loo wha tū mawina pēr le tali o nisi o le au wha salalau e uru whale atu iai, wha ta se ma le mana o mia fo i o le awai atu o ofisa siri o pūlenga, ma whauru lunga o mtanga luenga ma vaenga tuma o ti umol maloi whontanga. Ai wana o sui awai o mtanga luenga o pisinisi a la manuia maleipa, ma le ofisa o loia sili, e mana o mia le awai le whontanga le palemene le tae au nei. Mo le la asanga o le whaita wino le tula fono tau whaofi, o teu ngō le tula fono o so tanga vā le leo leipa, ma ngā luenga lua a whelua sa fulma le lua le fono awa o whaitula fono. O le fuafuanga le ofisa le fono, o le tausia lava o polo inga o vavao mo le atu nuu, e te tau foi o na tau la mo le ofisa o le fono, ma sui fai pule umo le pālemene, e whaia whaataita inga lei mo le atu nuu. O tala ia mai Samoa, man bia le whai unga le vaiaso le tātou o te nuu. Whaasai fuia. Tala flamal fa poponga mo tala foma le si ufonga le lang mo le nei tau o le asolus fuluivo a perila lua felua lua. Watu inatu se la pata inga ma se fautuanga le matanga luenga o mata upo le loto i fale ni usila i tangata le atunu o fia malanga i atunu i fafo. Ile umio ni taimi e faatalitali ai mo lanto tusfolau na ilo le taimi na masani ai. E silia male afa miliona alfoi numero tusfolau ua mai aleonga ile taimi. Na tāpuni ai wheo inga ona o le wha mai, na wha maoni ala mtanga luenga mta upole loto i whale, wasuia mai le se fulu, i le lua se fulu lua so whainga luenga e wha atalitali ai mole tus folau. Wha upopo i ma le taimi e lafu atu wai le tus folau i le tangata, na tā uala mtanga luenga,
O nai masina utua na iato, sa o ato le fast fulu pasene le to telo lau fai ngā luenga, ele i ngā lulue o na oisi, na ngase a oisi fo isa whaanono fo esea, ona o tangata o ainga na afia le wha mai, e te tau le atunu o na vave avetus fo lau e wha fau, i le vao le 5 ma le 6 vai aso, a o le ia o le taimi e wha o ngā ina ai, e le vao le 3 afe ma le 3 afe. Po leo o atu lava i le fast fulu afe leo wha ingotus fo lau e ngā lulue i ai, i le masina e tasi, e mawhaiona talo sanga i wha foltus fo lau lunga le interneti, mai le mo mia se Real Me account e amatai se talo sanga, e au fiei tangata olo ono no foi fafo, mo tangata e mo mia ni pepa malanga mo ni wha alavla wha fo sei, e mawhaiona tili vātul tus fo lau tutonu o aso e tolu. O le whaanaunau le matanga alwenga, ina ia o atul masino iu lail tau sanga nei, wa toi pa ui le se fulua so le umi, e whaatalitali ai mo le tosi fo lau. Ua whaisi popo le tele o leo le whaatuptupula ia wawe o sol ngā tū la whono tupulanga, lea ia tangia mai e mafua ona o penga fsota inga, maisi mafua anga tau la vai fesota inga, o le pola solulu na mawaini tupulanga la aiti, o tau mawhaia ngā oi mai se whale iai whaatasi le tele o whale o loa, po o se shopping center i Hamiltone, na ta ue leo, o le whee o whailo le Chartwell Shopping Center, beto sol tasil vaveao, lea na iloa ai malongo i na iloa i la tau, na taunu uatu, ma mawai tamaiti, e fitu tau sanga le matua o leisi, se fulu tasi mali se fulu lua tau sanga le matutu o isi. Masa lato u wina ni mea ta alonga oi manisi o oloa, na sola le to tasi ana maua muli ane leo, e whaapena pa umailungo se pa ama manu ailo na 5, na ta ue leo e whaisi o lato popole tele, ona o ngā oinga masolito la fona ia na tutupu i nei masina utuana i ato o maile taimi nei, o lo o au fia i matamaiti, ma e yeise mea o lo whaale tonu po o lo sasi, pe a whai, wa yeini tupulanga la i ti whaapele tasi le vaveao, e whewa i solo, e whaatino, ni solito la fono. E to o 5 ni tangata e au fia i masitene i titi se fululua tau sanga le matua, na ave ina se ta vale fa pena tau fia leo, ona o se ngā winga i se whale o loa i Craylene i au kilani, na whaalia iata mai masini po e ata mo le puipuinga, ni tangata sto tolu, na o lātou tita e ina se wha malama i lumal whale o loa i se sā mala, petu saules fultasil pōle aso sā, o leo na o iane i a lātou leo ngā māsani i lea vai a ai, sa o lātou loa i le wha malama na tae, maanga i loa i le whale o loa, na i loa le au ngā o i leo ua i fafo, ma so sola i loa ma feo sofi sta vale na whaatali ato i fafo, ma na ta ue leo, e se fululua tau sanga le matua le tene titi, na ave ina le ta vale peitai, o se helikopa leo sa i le vaenga o kilani, na vaveo nei lo le ta vale ma muli atu iai, na maua leo ma ave ilato umai to 5 na ia le ta vale, e tele ni olo nga o i sa maua mai le ta vale, e au fiese tanga na tumuisi kaleti, e to tolu ni tupulanga la aiti na ave anga ai i le Youth Aid. O lo mata i tūtu to ala matanga luenga o soifua malolo ina New Zealand se wha ama i pipisi, e a fiele a te pili o tamaiti la aiti, a o pipisi ala wha ama i ini atu no e silia male se fulu, pe a male to se la wona se fulu iwa tamaiti ele valo ta itasi le masina, male ta isfulu ono tau sanga le mātutua, wa a fiele wha ama i e pe le fula o le ate, e to tasi se tamaititi ua umailo naula, male to osfulu fitu e mo mia ni ate fau. Wali ipatia le CNBC, wa wha mawina ia pani le tangata mua wa a fiele wha mai, o a unga ye li ipatia o le wha mai, o lo a fiele pe sama le tino fula o tutono le manawa, wha atasi mali ti ngā. Na ta ue so upal mtanga luenga o soifua maloloina, wala tau no fusila fiele wha mai, ma o lo mata i tu fo ini wha matalanga fo winga le pipesi, o le hepatitis ia tunu o i fafo, na ta ua le mtanga luenga. Ele o iei ni tūlanga wha peit tono New Zealand pei tai wala tau tālu sangaina fo mai, ina ia ilo le leita mai ti ia e matua onga ni a afianga o le hepatitis. Pe ona wa iele wha ama ile o pipesi fafo, i te tono New Zealand. E o atu ile se fulu tau sanga le umi mo tangata e wha sao pe te waini tupe e ti posi, po oni tupe wha amau e wha atawa i sona whale mua, ma o le totele lava, e fesosani ia i mātua. O le Bank of Mum and Dad, ia po le whale tupe a mātua, ia po tupe tu ina atu e mātua e fesosani ia i ni whale mo whanau.
Ua lona 5 lona tele i vaenga e no noma iai tope, e whesoasoani ai I whanau ina ia mawhaiona whaatau, ni o lātou lava fale. E 2.2 biliona tā la, se tupe au whai ua no atu e mātua, i a lātou whanau mātutua. E tu saima wha maumaunga ale Consumer New Zealand, e leo se tūlanga I whaate I ai le atunu. Pe I tai saili linga Consumer New Zealand na māwai, e silia male afa po le 90% o mātua, e whesosani a lātou whanau. Pe amo umia se tupe wha amau e whaatau wai se fale. E tasi mai le se fulu mātua e whesosani a lātou whanau, I tūlanga tau tupe. E umane matua o ngai fo I o lātou wa afianga, mai lata I le tasi mai le wha mātua, e whaititi a lātou tupe whaalu, ina ia mawhai na sauwhanga, I ia fuafuanga mō whanau. Na tā ua Gemma Rasmussen o Consumer New Zealand. O le to'atele lava o mātua na whailoa manatu le saililinga, po le 2%, a le ofo e tutongi, pe sa fia fo e fsosani a lātou whanau ina ia maua, ni o lātou whale whaatau. E tā ua tele le matawhai o ialfaltupe a tina amata mā, po le Bank of Mum and Dad, I le whaatau ngō le whale mua mo le whanau peitai, ua mōli mawinai fo I le ese a inga, po o ai o le whanau, o le amo mo whaatau le whale, a o ai e muli, pe ona tā ua le sui o le Consumer New Zealand. E 5 ni tu malo po ni vaenga o kilani o le amaua ni vaenga tupe whaopopo mai le malo, a wale tā penanga ma le whaungo ni whale se fulu ma le ono afe. E tasi te si ma le 4 biliona tā la ua ave Mount Roskill, Mangele, Tamaki, Oranga ma North Coast, Monipolo Keti, o se vaenga o le tupe e tolu te si ma le 2 biliona tā la o le Housing Acceleration Fund. Ma o se fuafuanga lo nau I ele pule ngānu o kilani, na tā o le pule nuu fuel cough, o se fuafuanga iao na patipatia, ua whaitau fia se fulu tau sanga, ele o au ni inivesi mo ngāluenga titele, ma o se vaenga le umutua mo miena lava e Tamaki ma kaurau. Pe o na whaalia e cough, e ilunga tolu tasi o vai tolu o whale sfulu no afe, o le afa pitoa ni social housing, wha afe whale tuai ele ka inga ora o le atalepe e toi whau, ma isi whale fōu e loa afe. O whaapopo isi tangata e toa sfulu tolu o mali liur COVID-19, ma le isi toa iwa afe ma le wha sfulu fito tangata fōu mai le atuna o whaamaoni e le vairusi pe o na tā o I whaamamonga le matanga albenga, o le soifua malolo ina I le asoana nafe. E toa wha se lau walu sfulu wha tangata o lo tau fia I whale mai, a o a fia le vairusi, ma le toa sfulu lima I poto mo ngā senga siti ngā ina, o tangata e toa sfulu tolu ina mali liu, e au fia nisi na mali liu titono aso e valu o toa nai, e ese mai ai le toa lua I le aso whao a perila. Wa atoa I nei le toa fitse lau lua sfulu tolu tangata ua mali liu titono New Zealand, a o a fia le COVID, e toa valu sfulu tangata na whaamaoni e le vairusi pe ona maua, I tua o yo le atunoo. E silia mal toa se lau tangata whaingaluenga I ofisa wa ave se mai le Meridian Building, I lunga o apita ngalu I Wellington, ona o whaafitau li tau le pui ngā mai mafui e. Na whawina lea whale tele ne ia ato o tole se lau pasene, pe I lunga ato foi, I whautuanga whauala malo mo whale beitai, na ta awal company e ana al whale le Stride Property Group. O ni vaenga na ilo mua mai loilonga I lo o whanga solo pea. Na ilo ai ato no ila loi fultolu whapasene le malo si o le whale, na ilo le whaatulanga ngā whau mo whale a wā mafui e. O lo o whaawau pia nisi o su engai whaamautu wai po le ale malo si o le whale o lo o iai nei. E ua tu ua nisi na ngā lulue ai, e au fia le Meridian, le ua ave a lātou tangata whai ngā luenga I o lātou a inga, mo o whautua ina ia ngā lulue atu I o lātou whale, a o sa ili se isi ofisa mautu mo le taimi nei, e whaatino ai a lātou ngā luenga. I ta alonga, wa whailoele yuni la kapia ni usila la lātou polo fiti mo mua talo maltau sanga lua fisful fitu, pe ona whaasirisila ile asoa nafi. Wa mausa lātou polo fiti e 5.5 miliona tala pe ona iai, ile tau sanga whaaltupe o mai atu, na whaamaoni ele yuni la kapia lātou tupe, e whaape 5 miliona tala na whaapopoina, mau o atua le se lau 2 miliona tala tupe mau al tau sanga lua filua tasi. Pe ona whaailoa, ila lātou fono tele whaaltau sangalona se lau tolu sifulu na whaia I Wellington, o tupe maua ia nā fua mai whaasala launga, o company mai o lo langlangoina po sponsorship and licensing, e uina toi tolo polo ta aminu sangolei polo lalangia ta mai tai whaatasi matutu ungai ta alonga, I te tonu lava le atunu uma ta alonga whaitau lia, I le tau sanga taluai,
ona o le whaamai o le COVID-19. Na whaatalitonu Dame Lisa Carrington le atunu o ia laval numero tasi alunga wa ata ito tasi e tamaitai ina ua mua i le tuunga ma le tamaitai o Amy Fisher i le tai au ananafi. Esa i le se tasi e whai masui o New Zealand i le suenga se ampine o lalangi le K1 lima selau i le masina o Aukuso i Kānata. Samutoa mata ina le tuunga i le vau ia tamaitai i le Karapiro. Na vavele whaauso Carrington i le amatanga le tuunga, ai sale i whaavai vai e Fisher peitai, Samoa pele va o Carrington i le tuunga atoa, mai pea ma le afa va ana muai ina uatini le tuunga, o Fisher o lo siampini lalangi teiminei, au Carrington sabine auro i le Olimpika i Tokyo. Talafobia ma le si ufonga le lau muamo le nei vaenga le tae au. Ma lo fa taisi fonga lo mua ma tatu telefou te fa fonga i le iwa i le tau nei luas furu menu te ute nei le valu. E i le tatu fa sili silanga nei fia fa ilo atu te minei. I le awa tele ma le fa alo alo e vala ua tua i le pa ia o le maftanga fa i fia au i polirua. Mauna no utua oi o le a fai le tatu fono tanga masani. I le aso lua o le vai aso fau le aso tolu leo me lua fe luas furu lua. I le e whakasa i polirua o le tuatusi numele lua. Lo Wisa Grove Waitangi Rua i Porirua. Whai le se furu tasi i le tae au. O lo tatala fo i le avano i so os whawhengainga. Ia tātou te awai whatasi e le nei whono tanga. Whawtai lava, whawtai o lo saidia e le lau a whono. Ia pe mo le whaalo lava saidia e lau a whono. O lo iai fo i malista tātou whasil silanga le nei. Ia o tātou o loa ia mai Samoa. Ia le le ialo asiasia i le tuatusi, ia mai ruatu e whailau whaatau. O lo maua tātou o loa iai, ia taamu, whai Samoa, whai Misiluki, whai Paka, o le uru mawhala, puou, o le ufi, o le esi, o le koko Samoa, ke saina, masipopo, whaina e sua tu tuatusi le o le sifuru valu Glen Brook Grove i naenai. Glen Brook Grove i naenai, numele sifuru male valu, ia po le telefoni leo le olua fitu, lua whālua, o no iwa fitu tasi. Olua fitu, lua whālua, o no iwa fitu tasi. Ia po le olua tasi, o no lua tolu, o no valu. Olua tasi, o no lua tolu, o no valu, whaftai lava. Nisi nao tātou whaasiri silanga mo nei teimi, pe no whaino atu e ili tātou whaaringa tā ua le, fie whonga i nātu ili teitei whono, o komits whaafoisi whonga le laumua. Ia le tois 5 minute o na tano le iwa i le tai au nei. Tātou tala no tus fo lau mara swinga. Ia le utatou i lole mafu ang. Te le tangata whainga aluenga le vanga le va ia tus fo lau na mamai. Ia mafu ina whaatu wai na mawalo tus fo lau. Ai ia le lapta inga na mai stasio tinani usila. Sauni tu Australia toi fo i mai usila. Ia o mai le malai valele. E poloka ili tinai le whaina malanga mai. Mafu o melon tus fo lau. Ia o le tina lea, malona tolu, e le la pepe tasi le tau sanga. Ia ua tu loa, me wale tamai titi na le tau ai le, i le meta, ngfuma, tu ule ngutu, ai. Ia ai wa tau mawhai le pepe le ungali le tasi tau sanga, e ule tu sfo lau ma tau mawhai wale le, e ngali o nanifo tu loa pe, tu langalai tau teilo umawinga o pepe, tau atu ele mea tu ule ngutu. Wa whai na ila le pito ilu mara tu sfo lau le tina. Ele i mawhaina malanga mai, poloka i Australia, o Masalomia, pe ina tau whaini whainga fo ele le tau whaasase le tus fo lau, o fiula le tina whai atu i ele vanga mai le ai. Ele mawhaina i malanga u whaale tonu lu molo tus fo lau. Nona winga, le sona mo tātou, o pepa o ngā ia le ai ngā whimu tus fo lau, o ne i maua tamaiti. Wa susu i wha au o le tamaiti ti pepe le tu ule ngutu tus fo lau, me whapena le tau teilo umaa. E na tō tope ele o tus folau fau, nā lua ele tupe ele ungali i le lima se lau tōru sifuru tōru tāla. Whato ama whaina toi o mai. Ia o se whiau tā ua nā mō tātou ia pepa o ngā. A la vavai fo e tātou pese o lua sifuru tōru minute ua te enele. Vanu, o whātua o polkalame tātou a inga umama wō. O lo mafuta mai e tau ale lima nā nele whiawhiri tātou polkalame. Ia tele i o tātou polkalame nei aso. Ia maumai pēlau tō vai. Ia mai se o lau whaafonga mai.
so se vaenga o le laulangi o mau me le tautua le siufonga o le laumua. O le pese ala fai pese le puni ala vaa e usuina le tamaitai o fo ina so vale. Wo moa so uma. E uso moa so vale.
Si fo ma to fiel to mata yo fo ina so vale ya o pese le punia la va ma na ya le leo le wala na so foi fam tala tu tala ne yo na le tama ta I po le tina le so foi ya Apsara Wim ma siri Wim ma siri elus tolu se fulu mo tu tu sanga o le tina le sa malanga tolu se fulu tolu tu sanga o le tina malanga mai ni sila sauloa o le University of Victoria o le lai lalo polo kalamela o le PhD la na meta u fo mai ya polo tau whamanino o le tamaitai nei mai le nu o Sri Lanka ua te ala manono to alua e wala no whamitalatu o le na malanga le stay nei o I Sri Lanka e asision ainga alala I Sri Lanka lo na to alua mua tolu sulfitu tau sanga o le tangata ia ele ile vana o ai maua e tamaloa se finele o malangatu fa olo ile maliu tu lo wanga ngana au te fai tau tu tala anga o le tinane nei e fia tele fo I so enga ngana Samoa o lo sau ele vai tono le pepa ile so o se tina e se le tau sa fia tono le universite I lo o mare to tele ale fo I sau I tono e fia tele lava I le so ina o le ngana Samoa o le teina o le Sri Lanka finga tau le tonga mta upua ya ina longo ina le teine lea le malo fo Sri Lanka pa leo o le ile tau pulipulenga le tangata le fai I si fifine lea wau te alo ngari tolu fitu te malo a tolu le tamaita ya masalo pele I ano tele ia le leo I le fo I tau nu o se fine e wai lor te malo le waru watu ia fa o le maliu lala I wa maliu stay ne lai o Sri Lanka ale e fai langa PhD I the University of Victoria fai ka tātere o le na tātou whalongo fo I New Zealand tai hao o alu pea o so fa inga tupulanga talavou I New Zealand I whale o loa tale peine o whale o loa ma avenga oi ia mo me o loa ia e pi au ngā fo te tāu fi tala no ia ia mo tātou ia mātua Samoa te I loa lava I le eise matua Samoa e whaatamala I le va ingo le whanau ai a whapea fo e o mātua e whainga ruenga le pō ia a o aile tu oita mai te ute I loa lai whaatua tuaina e lo te tonunga na ua ia o le ia le va ingo o tātou tamaiti ai ia nei tamaiti e le o te loe o mawal mena leo sta ima le whaalongo e mafuena haru tā inga I tamaiti o le la iti o tamaiti e na maue leo I le mole Hamilton fitu tau sanga ai fual fitu tau sanga le temina lai wa lima tau sanga le ia 1 ia 2 ia 3 o le ia free primary school fitu tau sanga o leisi se fulu tau sanga leisi sfutasi leisi sfururua leisi alu nos fa inga tamai tale per mole au tono mai meo me ta alo me au ngai tono le falolo I tu tonu falolo I tu tonu le mo ai alu tono le mo le faingo fiena o I falolo e tele au ala va ngai tale pe fatoa o to tale pe la ulaiti o kan tau tia tele so ya ole ai nga fa manatu atu e mata I tua nei foi tatou fa nau ole New Zealand va tu ne savelina nei taio e se le mana ia vo fa longo ole au ma fola ma tua I fa nau ia va ina le fo ina na mau news a consumer New Zealand te le so engale no fai pe ama le lua afe valu se lau lua se lau ma le valu afe ma tua lua se lau pe lua se lau ma le valu afe ma tua ia o le so ani ave tupe e fa tupe I fale o la tau whanau le na fo I le lua te si maleono biliona tala New Zealand tele o tupe a matua ia a vai la le tupe le I le fa o matua tu se pe a ma le se lau ma le valu afe na fo I matua I tamaiti ia pe a fo le ANC o lana tupe le fo ia tu tangata I tala e fitus furu tasi biliona tala o matua e lua te si maleono biliona tala le tu fatu I tamaiti so le fata wila to fale a tu la si tu e ia matua le to e o mele tupe e ia matua ia la wil mana to tongi tupe ma e fa nau e mana to tongi tupe matua tele le tupe a o le si vai venga mana ia le tupe le la to vai o le vai tau lua fe lua
O le tau o le tele o fale na ini usila le taimina luafe male lua. Luafe male lua. E se lau valu sfulu ono afe tāla ni usila le tau o le fale sa iei. Le tele o fale na maua e pole o le average na pe atu fatasi le tau atoa o fale, male au fai o fale, o na vai lea. Maua e se lau valu ono afe lea. A o le tele o totongi o mātua na il taimina, e lua sfulu iwa afe fase lau mon tup tāla ni tau sanga. Toi fa fonga mawilai foi numero tāua nei. Tau sanga e lua afe ma le lua, o le tau o le tele o fale na iei e afe valu se lau ono sfulu afe. Se lau valu sfulu ono afe. Se lau valu ono afe tāla. O le tutongi o le tele o mātua, le teimi nā pe atu whaatasi o la tu tutongi na vai le leo whai o mātua. E lua iwa afe fase lau mon tup tāla. Lea lau o mai i le lua afe lua. O le tele o le average price o fale le iei. E toi a iwa se lau afe le tau o le fale. Ai o le tele o tutongi o mātua, e 5 ono afe i le tausanga. Tau mai lai i, ua te le ale se itia i lunga le tau o fale, ai le te le se itia i lunga o tutongi o mātua. Ua maua lunga le tau o fale, ai le te le se itanga o tutongi o mātua, pe awha atusa i le 20 tausanga taluai. Ua 20 tausanga taluai pe ama le 20 i wafe ta la tausanga. Teminei, vai le 5 ono afe le tausanga. Tele au mafolo o mātua i whanau, mā nei a tele. Ona o leu tā pena mai tatou, tā ule mo le tāu nei. Ia le la vai atu fo e statou whawhiwhianga. Ia mā lo lava lon sa. Ia o sina parambo asa. Whafonga mai tatou musical tāu. Safia fai e mo i taoni a pau. Se yo ulele atu ai manofo i tua au. Safia e mama folau i le lau tele o le sami. Tale lava pengai mafita o le lalolangi. Talaina a Yesu ale ya fio i le langi. Nanga lulue pa atasi mai le fea lo fani. Gale pala ai mo fie ai fina finau. Olo na malo ilunga le ola e fa Poto, efetalai. Eutale vale, efafaulai. Vai pena avenga, mamonga mamapa. Mea ole la lo langi. Langi e, mavai peise ata. No ono oia mama fatia. Mativa malala talo lima e tinga ina. Ale uma nesua uma le falawa. Opu ale tu si e moni ma fa maoni. Ala au ole mataila na fa na moni. Le au na le e ma le fa maoni. Sawi le fale oia le fia ma le oli. Leutane poto, efetalai.
tale vale, vale, e whaafaulai. Whai te mahavenga, havenga, mamonga mamafa. Mea o le lalo langi, Langi e, mawai peise ata. Le uta le potong, potong, e whetalai. Le uta le vale, vale, e whaafaulai. Ai pe maavenga, avenga, mamonga mamafa. mea o le lalo langi, Langi e, mawai peise ata. mea o le lalo langi, Langi e, mawai peise ata. Ia e whatalo whatu sa moa i o tūlanga whaalupe. Ele nei tūlao le aso. Ua mua o na mātou a matu mi inga ma le whaafutai le tua. O tātou wheloi le nei tai au. Ia whatu lau sa moa i o tūlanga maulunga se i o pai a fo ia alo ma whanau. Ma se fo i lau whainga renga pa ia le tua. Sa ma whainga. Ia se foi lau whainga ruenga o lo tātou ngā lue le nei aso. Nei voi tai au i tūlanga ese, o lo ta tūlanga whateite i whono o le komiti whaafoe le leiti o ua mauai se awa noa, ia e talatara noa tu le nei tai au. O lo whaasa moa, ia ele whalala fuale niu. E iai nei mata upu onga foi manai mata upu o lo o sa ili fofo ai fo ile tanto ala leo ia ole ala leo le mato fai ole nei ala leo ma fai fo le nei ava no le nei tai ao e memoria tu aina ia sa afia finga fo manai mo onga ia ne tanto nga luenga a wala nga iluma nei lai tu la ia sa mo ai wa pasia fo el matu komiti fa foi ia ma vea o ma fai memori atu se fe au le nei tai au ia tātou te mana tu natu ia ma mai fo tu fin ngalo i stay mo lumanai ia wala tātou ngā luenga mole anga i luma e lua lana i mata puta ua o manatu e fola atu le nei tai au ia o le ala utalta no atu le vaenga mua ia ona babaileo se foi sina pese ia na matu le vaenga lo na lua ia ai mole tau sira fia o le vaenga mua o te langona o le ua ele tō whafo i le komiti ma le whatonu le leitio ia po ua alanga te tauna o whaisina tātou leitio foni ia a whapupu ia upu le tātou ngana i o le aisinga ia po se sa i linga foi ia wana i se leni mo le wha le leia tilo le tātou ngā luenga. O le fuafuanga wa iai al komiti, ia o le whaia leo se leiti o foni, o le aua mautu le aso e whaiai. O le aso wharaile, luas fuluiva o me. Ia o lo naso atoa, ia o lo iai apro kalame tā ua le amatanga o le aso, au whai ngā luenga, la tu te whafoina. Ia o le tele o le aso atoa lea, ia o le a whaiele tātou plo kalame lea o le leiti o foni. Ia wha mau lau api, ia tātou te ngā lue whaatasi ai, le aso wharaile, luas fuluiva o me, ia o le tātou leiti o foni. O le fisili o tu lai mai, ia sa whainga tā ono fuafua le komiti, a misi fo le fionga le whaatono le leiti o, ia pe wala ngā te tau na whaile nei sa ini ngā tupe ilungo le ea. Ia o le nei vai tau o tau fofo le whawhitau le whamai, ia me se fo ile le lava le whasoa. Ia e li whaingo fie le vaenga e le whasoa ma le whitu wha i al komiti, whafoe
sa mana tunatu i tu uma ia o manatu lea ia whatever na tau ona whai i le masino o tuana iantu ia sa to e liu le tō wha le committee ia me se fo ili fionga le whatono le tio ia se i tau masuanga maria fo ia ai nei vai tau le whaingita ia ona nantou whaielea o le nei plo kalame o le leiti au foni mo lo tō sirifia ele o se mea fou le tantou leiti o ele o se mea fou le tantou watunu ia o le tala ave ama le tala lo mantou maua ia o lo talo sanga mai pea tangata po le ame le whaiele tantou leiti o foni pe ta ilua pe ta itasi le tausanga ia pe a ona whai atu ia ili whaingo fie le komiti whaafoe ona whaiele nei fofuanga ia e ua haele tō wha ina ia whaataunu wina le nei vai tau le tausanga ia le ala uelo tātou wha moe moe ia o le manatu lava nisi foi o lo o taro sanga mai bea e amatu le tusi tupe le leitio e fia so soani mai ai alante wala nga tupe a wale fa le leo nga luenga ia o le ae fai ia sa matamuli foi le fionga le fatonu ia maua noa ia ona tu le ia alante o lo taro sanga mai ia o lo ia na ia la nga tupe lo maua mai e ala alante o lo lafo mai bea lanto seleni e feso soani i ngā luenga ma le fa le leo nga luenga la fai nga luenga ia tasi nai tu taua ia o mau ia mo le tātou ngā luenga ina ia tātou mautino o lo tātou ngā lue whātasi. Ia o le tūlanga nā le tātou le tiofoni ia pea o nā whai atu ia ele o se usua matamuri lava le nei tai ao ai whaamanino atu pea ia o le tūlanga wo ia ele ngā luenga ia ma le tātou ngā lue whātasi. O le whaenga lona lua ia o fe a ave le nei tupe ma maua se leni wa o tele au se leni e maua le telefoni e le tupe laiti ia o lo ye nai prokalame ma fuanga le tio mo lumnai mua ia mautu se fale o le tatu le tio o le taimi nei o lo tutongi maututongi le monta o lo tatu ngā lue nei le tio o le mau le tio mo le anga iluma si u fonga lau mua o le whaia o sona fale whaatau ia o na anga i mei ele o le tātou le tio e ngā lue ai ia ma mautu ai fo ia fōwhanga mo le anga i luma ia o te longona o le autua lea o le tātou le tio foni o leo a mata ngā luenga sa ili tupe a wase fale o le tātou le tio ia a tonu e au ngā le tātie o taftafa ia ne e fisiringia po fia a vele ne mautu pepe a maua ia o le anganga na o le komiti whaafoe ia ma se fo i le fionga le taite fono ma lau whainga luenga e le lei ama mautua ngā luenga pe a eso tātou whale tasi, whale tū mau, whale maoti e whaia tātou ngā luenga leo mautu le whale ma le maota o lo iei nei ia me se fo i mea whainga luenga o lo iei lau whainga luenga ia e lo se tātou whale o le whale o lo tātou maututongi ai ia e mole anga i luma ia e le lei alo tātou ngā lue whaatasi ia ma venga le fionga i le whaatonu e me se fwoi lau whainga ruenga ia ma le tātou komiti. Ia, o le vanga muli o le neiva enga o le tātou le tiofoni sa mo ae e le whaamalo sia lau tō wha e le whaamalo sia lau whautautanga io e na ona tātia atu nei te ua manua se whina ngalo seisi ia po le mo tātou sa ili ei se leni lungo le ea ia o le whainga tānei tūlanga le whaamai mga ruenga o le mea moni lava ia o le nā wa matu sia mātou tu alalo o le mātou whatalo ula fia maua se whasosoani pule oe ta tia o tawhtafa e le whaamalo sia lau whautautanga ma lau tō whasa moa ia o wāne nei wha moe moe pe tā la lua tā la e lafo mai ia e ta lia ma le fia ia wā ma wha mawina lau ma au ia wā le anga i luma le tātou ngā luenga ia e au ngā fo i te se foi lea nga i lantou lo fa la tu pisinisi fa la ulo ai la fo mai la watu la fa nga luenga la pisinisi ka muta o la pisinisi fa moli le wa mai so so ani be los futa la limes futa la
ia e lea ua silafia Samoa ia o lo iai lau pisinisi whapena. Ia nao se whateita inga whapena ia awa lea ngai luma tātou ngā lue fantasi ai, o wao le tātou ngā lue ngā leiti o le whalau iloa. Whalau iloa, ia ma tātou whasoa awa la manuia o tangata Samoa i te tono ni usele nei, a maise le tātou lau mua. Ia o le mātou whaasoa atu nā le tātou vaenga mua, ia mātou te talo atu, wha mau lau api, o le ato wharaile, luas fuluiva me, o le tātou leiti o foni. Ia, o le nganga nā, o le whaatalo ula, ia o le aisinga, ia po le halawa le whaupunga, i te ua ai Samoa, ia o le nā ua mātou aisi atu. Ia tātou wha mama avenga le ngā ruenga o lo whainei, ia uan le tātou wanga i luma. Ia ma le peia o na mātou le tu alalo, e le wha malo sia lau tō wha, ma lau whau tautanga Samoa, ia wale nei wha moe moe. Ia o le tātou vaenga mua nā, o le tātou le geofoni, o la vai sinta mai pese lea, ia o na watu o le tātou vaenga lona lua, ma le wha lo lava. Ia, o le vaenga lona lua o le tātou mawhitanga le nei tai ao, a whai a umasui o le taite i whono o le tātou komiti whafoe. Ia, misi foi le fionga le whaatonu, ia e mamori tu eisi ana mātou whaatala ule le nei tai ao. O le vaenga lona lua, o le aso whanau o le si ufonga le lau mua. Tolu se fulu tausanga o le tautua. Lea wa au lia le nei tausanga e whamanatuina i le aso luas fuluiva o iuni i le tausanga nei. Wa o le ngā luenga na whaavaina ma lista laina i le aso luas fuluiva o iuni i le tasi iwa i valua. Ia lea wa ātua le tausanga nei, o le ātua le tausanga nei i le tolu se fulu. Ia Samoa pa ia upo le pese o le saili mā lo. Ia lea wa tāntu au sia le nema tātia. Molo tau sila fia po le whaamanatu te foi. O le lua i leiti o Pasifika le nei o le sitala i tono sa New Zealand. O le lua i leiti o Samoa e whaia lana ngana Samoa o le sitala i te tono New Zealand. Ia, o se matati ai e le lai titi. O le tele o le fisiri ai si mau leiti o ia lo iai nei. Ia, le lei, o le nai leiti o ia muli mai. E peo na fisiri e foi le 531 PI, ia e muli mai si ala tau le tio le tatu fa moe ia po le New FM lo ia nei o nai le tio ia fo mai a le si fonga la mua ia le o tatu au si le matati a tols fulu tau sanga o le tautua o le nei a o fa wa e tau fo na tatu mita tols fulu tau sanga a le o tatu wanga i mai le lau mua Samoa e Wellington nei o porua le o tatu fa sa la wai i tono lau mua nei o Samoa i tono porua. Ia lea wa iele tātou le tio. O le blokalame la o fuafuaina e le fionga ia le komiti, ia me se fo e le fionga le whaatonu. Ia o lea ua talo sangaina pe maua le hall lea le Te Raupara Arena i Porua. E whaise blokalame mo le aso. Ia amate le tai ao i se sauninga fo i lotu. Ia o na whaie fo i le si le veinga me le whaaftai waulia i le tai ao. Ia o na whaasolo i blokalame ia wale wha manatuina o le tolu sefulu tausanga
o le leiti o te tonu o le tātou atunu nei. Ia mo si le fia foi, o le tausanga le tasi iwa iwa lua le sa te tala le leiti o, ia sa maua le awa noa e sau noa mai ei le fionga le pāle mia o sa moa le mai tau, le fionga le to ali i to filau eti ale sana, sa maua lana sau noanga e te tala alo ia i foi le tātou leiti o, ma whamanuia mai, lona lua, sa maua foi lava noa i le sui pāle mia o New Zealand le vai taimi, o le fionga i le Sir Don McKinnon, o ia lea sa minister o le vai fafo, ma si foi o ia sa sui pāle mia le vai tau, ia o le saunoanga lona lua lea sa whaatau ina i le tala ina o le tātou le tio le vai tau. Ia o nai matati ia o au sia le tātou le tio, ia lea ua ia i le ne vai tau, o se mita mitanga fo i lea i le komiti whaafoe, ma si rau whenga luenga fionga le whaatonu, wa maua le malosi ma le tamai fo i ngā luenga o sui i ngā luenga o le tio, ia le o tātou au lia mai, o lo tātou iai pe i tonu le sauwha ingo le tio i tonu New Zealand nei. Prokalame la o le aso ia nā ua folatu, o lo tamu whai fo le fionga le whaatonu ma lau whenga luenga. Ia pe mausi awa no le newa i tau o le ua ele pāle mia fau sa mo, le pāle mia tamai tai tulou, fionga fia me. Ia pe mausi awa no e maisi en sau noanga wha manuia le tātou na ngā luenga lo iai nei. Ia maisi fo inisi o le tātou whai pule i tonu o le tātou atinu o New Zealand nei, o lo o lango ina le tātou prokalame. Ia pe se i o le vaenga lona luan nā o le tātou prokalame, le tai au nei o le tātou le tio e tolus fulu tau sanga lana tau tua i tono la mua nei. Ia le lei, e enai prokalame whao popo nā so e na o na langa leo o tātou lunga o le nganga, o le nā so, ia o le le tio, le tolus fulu tau sanga, ia ai o le ono se futa usanga na o le tantu malo tu to tasio Samoa. Ia, ma wai fu na va no tantu fa manatu fie fa tasio naso, ia wa leo na ia matati au mai ia leo wa tantu wa ulia. Tolis futa usanga le tio, e ono se futa usanga le tantu malo Samoa. Ia, ma fu lava no ile aso la ia fa e fu se tantu fa ma va nga tu fo i le fionga le komisine sili o le malo Samoa wa leo wa lausi le fie fo ma no fale ya tatu ya maa ia o le fionga le tanto komisina sili, le fionga ia le asi, Junior Scandal, ia malfaltua, masiofo, ia o le lantau sanga muli nei tonu o New Zealand nei ma le tautua, e fai ma komisina sili o Samoa i tonu o New Zealand, ia le fa mahe ngā luenga ia Iuni, ia o la tatu a waifa atas foi, ia ma fai e foi se tanto fia i le aso. Ia, o se taimo rumana i o na matu leo prokalame lungo le ea, ia mo le aso, le wha mautu lava le no whanga, lo talta no fo i le fionga le wha tonu, ia ma le tātou pāanga o le Porirua City Council. Ia pe wha mea alofa mai le ho le aso, ia wale wha moe, alo wha fonga mai fo i le sunga ia Isi Ford, ma o la tō o wa ia le tātou Porirua City Council, ia. Tau na mai sala tu me alofa fo ai fu mai le hole mo le tato waso i le aso ia wal tato nga ruenga ma le fa mana kina le tio lo manu ia o ma tato ni Wellington nei se foi ni sila ia ma se foi pisi ni lo tono la mo nei ma porua ia o se fianga na mo le nei aso o la tato walo atu yai ia pise i o le vaenga lona luana tau tu na le aso luas fuluivo o Juni le tai au ia lo ia fa mo se tai mo manai tu amatu prokalame ia tatu fia fa tasi ile aso la fa mau tu atu prokalame le tai mo manai ia walo si la fia ia au le aso le ia la tai tu wa mana ia foi lo se futa usanga o le tuto tasi Samoa ia me se foi le tatu fa mai atu le tatu te mau le atu no lo tatu fa tasi nei ia la fionga ia le asi ia ma le masiofo ia me se foi o mai ale tautua matavela sa fianga ia i tono New Zealand nei fai mosui o Samoa ia a wale komisina sili o le mahalo Samoa i tono New Zealand ia Samoa o le prokalame na ma le fola sanga le nei tai au fa manatu atu le aso luas furuiva o me o le tatu le tiofoni las furai lea ia o le aso luas furuiva o Juni ia o le tatu tolus futa usanga lea
Ia o le mātou folsanga nā nei tai au, sa moa e, ia tautua nā tau aso ia, tātou ngā lue fantasi, peu na fola atu, e pure lava oe, i lau tō whāma lau whau tautanga i wha moe moe. Ia ai o tau si le fia lei, o le tātou le tio e fia anga i luma. Leo tele swing o iai, wa alu le Facebook, alu le YouTube. Ia ai, mana o mia so tātou fale, mana o mia so tātou fale, mana o mia se maota e wha mautu, wai mea whainga luenga, lau whainga luenga. Ia mana o mia fori si isi ilunga tutongi lau whainga luenga, wae moro tau si le fia, ia e leo ni tutongi tele lo i e lau whainga luenga, le nei vai tau, ia ai o lo tau ma whai lava. A whai o lango fia, le whala e se amantu whamatalanga, ni tai au sa mo waifa ma ngalo leo lau tu au auna. Ma tu te talo atu, ia malu e whale so tu fina ngalo. O le mātou whātalo atu, ia tātou ngā lue fantasi. Manu ia telefo whango nei vai aso, ma le whai ungo le vai aso. So i fua ma ia manuia sa moa. Toi whātara whātul tātua tunu nei fo i aso fau whai ungo le nei vai aso e tiu te mga ruenga. E au se whau poponga, o tāle meolo te tupu i sio tātou tunu i Samoa. O le toi a mata te tana e o whemalanga inga le vāo Samoa ma Amerika Samoa. O toi whaamanatu o tua i se pepo whaamtalanga e le matanga ruenga le soi fua malo loina. E lantou umali territory e fia malanga mai i lea tunu. E te tauan talu sanga sao mai le matanga ruenga le soi fua malo loina e te tonu o le luasa fulmalitasi aso. Ai mo i lantou na malanga mai isi atunu anga i tutuila ma le wha moe moe fia malanga mai i Samoa. E te tau ona a tole se furu aso taru ona tau nui Amerika Samoa. Whanto anga waa e tau sanga mo le luas fumaltasi aso e fia malanga mai ai le atunu. E whaatu mawina pia isi ai a inga o whemalanga inga o isi atunu o ma Samoa le le talia leo se tasi e uru fale mai e li Antonio na tui pui pui o le COVID se lua. Mai o le toi te tala e fo i o awanoa mo whai ngā malanga le vau tutuila ma Samoa. Wana o lanto si te seni sa mo e whaatanga ina sa malanga i ngā luenga whaawai teimi e ngā lulue Amerika Samoa mai lanto sa malanga atu iai mo tonga fitinga. Wa toi tālu sa ngā toi foi ma le soi fua malului na ia i lanto umo tangata Samoa sa o mia pepa malanga o mo whai ngā malanga na tāo fia ma le mawhai e o na whaatau nuina le whai malanga mai e te tau lava o na toi ripoti mai a pepa malanga e siaki mai a whaamao nia. E lata i le fitu se lautanga te fau na a fie le whaama i te tonu o le isi fast full valu i tūla o tuanai. Mai le aso sa anga i le aso lua le vai aso le nei. O le wangata mai ei le ripoti na le tanga ruenga le soi fua malo loina. Ma wasi tia i le au whao tangata sa mo la vai wa a fia ma mawhai o le wha mawina. I le valu a feiva se lau lua se full malitolu. E ui e le o le whainu mera le e te tau o na sili atu. Ona e le o ripoti na mai te tonu. E la tau, o lo whai alava la tausu e ngai a inga. E toa tasi, o toi whafui sia le malosi mai le toa lua se fulu sa tau fia, to toi eile se fulu maliva i le whalimai mto tua. Toa se fulu maliva, o lo i le potu tinga ina le ICU, i le mautanga se ngase mto tua. O le au whai o le au whinga luenga i lunga le wafu whaavau maloi mata utu, sa pe sia ua o atu i le fitu se fulu malelua, e au fie ma se ngase fau e toa tasi. Na whaamawina e te tonu o lea whaasa fulma le valu i tu la. E le itoa iai se isi wha au popo le au maali leo e toa se fulma le onolo iai le teimile nei. Au lo iai le wha moe moe a leo le so le aso atai au. E toi mawai se isi wha mau maunga fau. Mai i le matanga ruenga le soifua malolo ina. Wha lia le pepo wha amtalanga le soifua malolo ina. E ui na whesui sui ia i le numero i lanta wea a fia yaso ta itasi. Ai ole mea moni e le o whae ti tia tangata a fio Samoa i vai yaso taitasi. O le aso tofi le vai aso nei na whaatau nuina i le talo mua le a fio anga tapitapa o. Na whaalia i le tele o fua whae le leanga o whaatu anga talo o au whae o le ufi o koko Samoa, maukeni o kapisi, ta mu, popo o ato esi ma ato whala, pata sei malalato fa sao le tilapia ma le tuna. O le fioanga tapitapa o lo lato ulua i talo mua le wa faa lia ai fua faa le leanga lato faa anto anga. Lea na mori mawina o lato nu utua oi, e le aso tofio le neiva yaso.
O le nei talo buana tau la mua se taso fai whaatu anga le fio anga. Le tō whaa fausa su ngalu pāsia. Le sa fōfue tau un whaatu nui nei vai yaso tō nai. Ai sa toi tōlu poe sa ilia se aso e whaatau nuai. Ona ova vau sa iei le antu no. Na wha o ane se tasio tina mai taputapau e whai whaatu anga i le wha linga. Sa na tālu sanga anga i le malo e tawalatu le fionga le minister whaatu anga mwhai ngā whaiva. Mo se ele tise ma le wha le leo fiso o ta inga tau interneti. Anga i atu i le vaenga o loo whaia ila na whaatu anga i taputapau. Le fionga la auli le mali ato le o tempola te vau Fose Schmidt. Na ia whaamanuia ma whaaftai e le fio anga. E le langa me le ngata mo le manuia o la tau lava te ngata. Ai whape nā foi le tamau aingo le atu no. O whantu le malona na viso soani so tau au ma lea ati nae ma lau whai whaatu anga le fio anga. Ai maiselo na ati nae ti la pia. E na ia wha amalosia ma tā pena mo le polo keti au i luma al matanga luengo whaatu anga a wasa la tau tupe mawele luma nai. O nisi o ato fua wha ele leanga le fio anga i le lato wha linga na whai mea alofa atua i le fionga le minister whata siai ma le seleni. E whaftai ai lo na fio atu e amana ia le lato wha moe. Na tui nato foi e le minister ma le matanga luenga nisi o fiso soani e ta wala atu ni mea whai ngā luenga o whaamilinga o la autoto SS whata siai ma whaamilinga o le niu. Mulimuliane na whai mea alofa le taru mua le fio ango taputapo. E le maota o tina ma ta maa tutua i vai lele. Whapea foi ma le no whanga o ta mai taisai vai lima. E nisi o fua wha ele leanga le lato taramua. Whala au whai sua ma whala au tau mata. O loo iai maso salonga le fionga le sui komisena o ntanga luenga leo au apa aulongo i tino Filippo. O nisi o lau whainga luenga le mtanga luenga na sawa tuaile sia morkoviti te tonu le whalpui vai a ata. Le ua pēsia i lanto e toa lua se furma le whao lo tuli ai o lanto whaasalanga. Ma le toa whao le au whainga luenga le to ese. Sau no au apa au, na paulo le awala o lo masalomia na o atuai le wha mai te tonu. Ona o lo tau fia le tu maulava singa le whalpui talu mai o na iei le antu nuu i vapao. E to ono se furma le wha le malu le antu nuu o lo no fasala ai vai a ata. Ma le toa se furma le whao le au whainga luenga. Ta ua e wapa au wha anofo e sea uma le toa lua se fulu ma le wha lea wha te se ma malu le malo e toa wha. Le ua a fia e le wha mai. Se ia toe wha fo isia ia e le malosi. O le tae au nei toe wha au au le tu lai afo liva le whontanga le pāle mene. Ai o loo wha tu mawina pea le le tali o nisi o le au wha salalau e uru whale atu iai. Wha te se ma le mana o mia fo i o le awai atu o ofisa siri o pūlenga ma whauru lunga o mtanga luenga ma vaenga tuma o ti umol maloi whontanga. Ai wana o sui awai o mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa ma le ofisa o loia sili. E mana o mia le awai le whontanga le palamene le tae au nei. Mo le la asanga o le whaita wino le tula fono tau whaofi. O teu ngo le tula fono o so tanga vā le leo leipa. Ma ngā luenga lua a whelua se fulma le lua le fono awa o whaitula fono. O le fuafuanga le ofisa le fono o le tausia lava o polo a inga o vavao mo le atu nuu. E te tau foi o na tau la mo le ofisa o le fono. Ma sui fai pule uma o le pāle mene. E whaia whaataita inga lei mo le atu nuu. O tala ia mai Samoa, man via le whai unga le vaiaso le tātou atu nuu. Whaasai fuia. Tui whaatalo whaato le whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O lo whaia se su enga New Zealand Post i se polkala me tau whaavalea e whaapea o mawhoi ona teleni a fifia tangatai avisolo i situa tusi. Na ta ue so upol company le News Hub. Wa whaiala la tau su enga se isa ili po waile whaiale ngā yoingo le toi fe avea i o a fifi matusi i tua tusi ai pe whaapefia fo i ona la tau whaia.
na ta ue whaape o atoli tolu se fulu lau whainga o tangata iei ala tau a fifi na a fia i lea ngā yoinga. Ai le o mai loa pe to a fia tangata o lo o a fia i te tono lea polokala me tau whaasise. Na li pote se tangata i lungo le Facebook e whaapea e valua la tau a fifi na se seo na tue whaasino pe ave se toa atusi ale countdown i au ke lani. O le whautuanga le New Zealand Post iso o se tangata o whaatali sana a fifi ai le itaunu uato. Ina ia siaki le numera le muli pe su e le tūlanga uo iela na fifi lunga le interneti. A whai eva ai atu ua yeise whaalinga e whaapea ua toi sui le tuatu si e ave iai o na longo ina loa lea o lo lātou ofisa. Na lipotia le staff se teinea onga le University of Victoria i Wellington o lo sa ilielo na whaelonga le forma i le tō whamanino po le PhD e whaapena whasiotia i Sri Lanka ma o lo tua i eilo na to lua mua. Lua aso talo na tau nuu le tamaita i Sri Lanka pe ona malanga atua i mai ni usila ai tupu ai lea whaalavilavi e tolus fultolu tau sanga o Apsara Wimalasiri na maliu lea susatalo ai le tau langa o Weliweria mana siasi iai mosi na taimi pupu ilo na ainga ma awai ni te eo upu whai o malo ilo na tunu. Na malanga mai Wellington ili tau sanga i lua whilua sifulu ma wha mai ailsa ilingolo na whailongolo matua o whaiva po le masters. Aole ianga i le isi vaenga wana saili linga na ta uele ripoti na tele ita wina i le sa lano no fo mua e whaapeo ia le malanga atu i Sri Lanka. Ona safa ia le tau le lea, ni whainga tau whaamata o i whaasanga ilo na ainga ina ua le toi le leila la fisa o ta inga. Mana ta ua e whaapea i fōlinga mai ele i ano tele i eile pūlenga i Sri Lanka i tau whaamata o na whaia lea tau lea lea. Watu inatu se lapata inga ma se whautuanga le matanga luenga o mata upo le loto i whale ni usila i tangata o le atunu o fia malanga i atunu o i whafo. I le umio ni taimi e whaatalitali ai mō lātou tusi folau na ilo le taimi na masani ai. E silia ma le afa miliona le whai numero o tusi folau ua mai ale o ngā i le taimi. Na tāpuni ai wheo inga ona o le whaamai na whaamaoni ala matanga luenga o mata upo le loto i whale ua suia mai le se fulu i le lua se fulu lua so whai ngā luenga e whaatalitali ai mō le tusi folau. Whaopopo i ma le taimi e lafu atu wai le tusi folau i le tangata na tā ua le matanga luenga. Ona ima sina utua na iato, sa o ato le fast fulu pasene le to telo lau whai ngā luenga, ele i ngā lulue ona oisi, na ngase a oisi fo isa whaano no fo esea, ona o tangata o ainga na awhia le wha mai, e te tau le atunu ona vave avetus fo lau e wha fōu, i le vao le 5 ma le 1 vai aso, a o le ia o le taimi e wha o ngā ina ai, e le vao le tolus fulu afe ma le tolus fulu 5 afe. Po leo o atu lava i le fast fulu afe leo wha ingo tus folau e ngā lulue i ai, i le masina e tasi. E mawhaiona tālu sanga i wha afol tus folau lunga le interneti, mai le mo mia se Realme account e amatai se tālu sanga, e au fiei tangata olo ono no foi fafo. Mo tangata e mo mia ni pepa malanga mo ni wha alavlav wha afosei, e mawhaiona tili vātul tus folau i tutonu o aso e tolu. O le whaanaunongo le matanga alwenga, ina ia o atul masino i ulail tau sanga nei, wa toi pa ui le se fulua so le umi, e whaatalitali ai mo le tusi folau. Ua whaisi popo le tele o leo le whaatuputupula ia wawe o solunga atu la fono tupulanga, lea ia atangia mai e mafua ona upenga fsota inga, maisi mafua anga tau la vaife sota inga, o le pola solulu na mawaini tupulanga la aiti, o tau mawhaia ngā oi mai se whale iei whaatasi le tele o whale o loa, po o se shopping center i Hamiltone. Na ta ue leo, o le whi eo wha ilo le Chatswell Shopping Center, beto sol tasilva veao, lea na iloa ai malongo i na iloa i la tau. Na taunu uatu, ma maua i tamaiti, e fitu tau sanga le matua o le isi, se fulu, sfultasi mali sfulu lua tau sanga le matutua o isi. Masa lato wina ni mea ta alonga oi manisi o oloa. Na sola to tasi ana maua mulimuliane leo, e whaapena pa umailungo se pa mamanu ailo na 5. Na ta ue leo e whaisi o lato popole tele, ona o ngā oinga masolito la fona ia na titupu inai masina utuana i ato o maili taimi nei, o lo o au fia i matamaiti, ma e yeise mea o lo whaale tonu po o lo sasi, pe a whai, wa yeini tupulanga lai ti whaape le tasi le vaveao, e whewa i solo, e whaatino, ni soli to la fono. E to o 5 ni tangata e au fia i masitene i titis fululua tau sanga le matua,
na ave ina se ta vale fa pena ta fie leo ona o se ngauinga I se fale o loe Kraylin I au kilani na fa alia yata mai masini po e ata mole puipuinga ni tangata stotolu na o lātou tita e ina se fa malama I lumo le fale o loa I se sā mala pe tu saule se fultasi il pole aso sā o leo na o iane I a lātou leo ngā masani I lea vai a ai sa o lātou loa I le fa malama na tae maanga I loa I le fale o loa na I loa le au ngā o I leo ua I fafo ma so sola I loa ma feo sofi sta vale na fa atali ato I fafo mana ta ue leo e se fululua tau sanga le matua le tene titi na ave ina le ta vale pe tai o se helikopa leo sa I le vaenga o kilani na vaveo nei lo le ta vale ma muli atu iai na maua leo ma ave ila ato umai to lima na ia le ta vale e tele ni olo nga o I sa maua mai le ta vale e au fie se tanga na tumu isi kaleti e to tolu ni tupulanga la haiti na ave anga ai I le Youth Aid. I ta alonga, wa whailoele yuni la kapia ni usila la lātou polo fiti mua talo maltau sanga lua fisful fitu peo na whaasirisila I le asoa nafi. Wa mausa lātou polo fiti e 5.5 miliona tala peo na iai I le tau sanga whaal tupe o mai atu na whaamaoni ele yuni la kapia lātou tupe e whaape 5 miliona tala na whaapopoina mau o atua le selau 20 miliona tala tupe mau le tau sanga lua filua tasi. Peo na whaailoa I la lātou fono tele whaatau sangalona se lau tolu sifulu na whaiei Wellingtone o tupe maua ia na afua mai whaasala launga o company mai o lo langlangoina po sponsorship and licensing e uina toi tolo pol ta aminu sangolei pol lalangia tamai tai whaatasia matutu ungai ta alonga I te tonu lava le atunu umata alonga whaitau lia I le tau sanga taluai ona o le whaamai o le COVID-19 fuluiva. Tala fawia malisi ufonga lau muamole nei vaenga o le tae ao. Fie whaiwhairo atu le atunu leo maua lewa no e tala noa so tai ma le fionga le minister Honorable Opito so William Sio le tātou program Masani as Freely. Ya, whatalo whatu le ngang fie lau fionga le minister ma lor so I fua? Ia, so I fua manuia te fua, ia, whape fua na whatalo whatu fua lau tau fisa malu. Taina ne fua le mole fua le whanga I le tātou atunu lo mau mai tātou pokala melnei tā fau. Ia la whaingaluenga le tua, tupu mai e le tātou atunu. Ia me se foi ia tu asina sina, tapo inga foi ma malu le tātou atunu. O me masani, malo lava le soi fo manuia, whaftai mo le tapo inga mtalsanga, ia whaftai foi manea noa. Malo whaftai. No fionga, ia o le maua o le te I tauranga le te mine. O le atonu le wha moe o e iaile, no ule le nei foi vai tau mo le wha lolo lava. O le u matu tam fai fo I to e asiasi I nu fo I tua le u matalava na tatala fo I lava le avanoana to ia feo wa iai e u I lava fo I o lo fe ngai tato mal fa mai ai pe o le mau le avanoa le mau lunga fo I tato tui pui tam fai nga fo ia to fa fo I me pe na masaniaki o le la sama to felo I ma pisinisi tu maoti ia ma whala tonga fo I sa ngafa ma le whaingol tātou tui pui ia e se fo I le mawa e fo I o le tamu whaingol o tamu whai e fo I ia nisi o le tātou watunu o lo o au mau fo I nei tauranga ma le mele ta ua pay o plenty
o nei la o lo fufua e whaalawi loa whaalawi tele fo i se vaenga fo o ngalua i nei le matanga luenga le Ministry for Pacific Peoples. I le sosoani le i mo meo tau aki nae o pisinisi tu maoti ma whaala tonga tu maoti. O lo o iei se vaenga tupe o le a mātou tata noa ma whaalawi tele le tae o nei. O iei le whanle o tau o le Tauola Fund. Ma o le nei funding o lo whamoe ina ia anga waa ma vanua mo le tom whainga to e ati na e vave i le tom whainga fo e au pisinisi laiti e mawhai e ona lato talusanga ina po le se lau wafe o le tupe mo grants e fe sosoani e fo i lato tom whainga e meise lai regions ona le e le manatu au kilani o lo i le Pacific Business Trust ia a le mele tau te tam whai ai i nui tua pe ai mese fo i o tau makalai stete e pe i la wasa whaingata fo i le nuna mo so ta inga so soani fo i business laiti a le me ia i le tātou tam whainga to e wawe wha tau nuu le wha ngai oi o le tātou tam mao a inga ia le ui e fufanga le so soani ai pa le wale me mau te nau iai ina ia mauanga luenga le leile tongi lau whainga luenga ia a manuia oe ia papena fu na manuia el tātou a inga ma tātou atunu lau tele pela le mapu angala na tu fue o le inga la ole o to ia i tauranga o le whalau lo ino le whamui moe le nei e whawhela nei loe tātou business la iti le whalau ngono mo le whamui moe le a lau whionga o e amatat nei lava o na whalau i loa ma wha i loa foi o le mtanga luenga le Ministry Pacific Peoples o le sa fai lava latu fontanga foi i lungo le sum i le penga fai langi foi ma fala wi loa i pisinisi laiti ia o la la fai lava ta mi sanga na o le tupele tau te whaanga i o le tupe na maua mai le pākeki foi o le lua whelua sfulu tasi e se fulu ono te si ma le 2 miliona o le u whaavanoa a meisela whapitoa la valmele sa ielo o naunga o lai e le Pacific Business Trust i au kilandi ma la tonga pe ma tele lava fo ile so soani e fala tonga na ia peila o tou ia tu au kilandi tu atu au kilandi e le o mawale ava no le ia peila o le tulanga lana ia o le neila tu pela tou ia o le la fa so mo le lesi fata usanga o iluma ia initial au fai pisinisi ia ma to felo ia iu ua mangkona ngai mako ai singa kupenga fai le lua fe suluiva mo mai le 2 miliona skamale o Shane Jones walu le la maka faka kai ai o le fanga la tupe ia ale leila plan mamangingo o le a e fa fenga luenga ngisi ko se la po nga ko lo ainga mamangingo fo ila fu fuanga o se pisingisi e ola mamanguia lau ke ai oe malo ainga mala lau kele ia ngam faila inga ka sanga inga peila ongis o mo masingi o mo tools o ka vale ia ai o le grant nga vako ai mangingo ila ko fu fuanga mamao o fa fainga luenga i kangaka ma fa popoaku le au fainga luenga peila kula nga fa penga lela o yelo manga kule ai fa kelera le kupe a fai o mai ma fai pisingisi nga o nga ola i se kupe kors fulu pe limas fulu wafe a ngai mawainga luenga i kangaka ma ngingo lago fo i soka inga i konkalake o lai so longa le leima nga i lupa ia lera la kakala i loa se la wafe e fe sosoangi pisinisi ele vapela se kufanga kupe e kaula fanga nga sa iri ma mangingo le fainga la pisinisi po mauku le lei systems la po ia pela kulanga ia mau fo i soka inga soka ia i ma mo konga ia ka o business networks pela o ko o lo iaile Wellington Pacific Business Network ngai ia le fianga fo ia lo man va wini wait leipen ia man kamale o fo i nga le ko kele la o la Wellington ngai fa ma popoa ia le vaenga nga o vaenga nga la so ka ia ko fo ma awala ko fo fa la wi lo o le tupele u fa ngoa ala ngau le malo inga ia vave le ka ko fo fa ngai oi le kama inga maua nga luenga maua kupela tunu mo fa so ko fa penga al kama ai
Malo. Mo le sia la fam talanga mo wala wala ilungu lo pengo so tainga la mutanga lwe. Ngol sa ole a. Ia, sa o le lava. Malo. La le tala o le lua to so tainga foi mal pale mi o tonga le va ya so po stala la tamai. O la so lua le sama to felo iai. A o ta penga le foi le fionga pale mi i tonga le so lulu. Ma o sa malanga fatasi o le fongo le palau le la sa maula na ia vanoa so ta i foi ma moli na nga fa maloma fa tai i le tunu o tonga i nei ia ai sa matata no la ona foi o la ka ikanga ngonga i la to foi fuanga le la so se foni ni silai i tui pui ma le vites ma le personal protective equipment sa fa so ai o le nau ni sila o le ase taimi e te tala e se ai la tau quarantine ai a makang whanga solum whanga i oile whio inga fo i vao ti mua lua. Tala la le whianga pandemia o lo o iaile la tau fufuanga masalo o yungi po o le masinga wha ingo me o le a maka whanga i o ie lo le whanga i o vala ua maurunga la tau tui pui ma se fo i tonga ma fo i la to so ta inga mal kabineta a lo ia ile la to no ina ia vave ona te tala fo i wa i va i le va i nei matonga i pela stal fiana o le stal fia o lo ia ile la to fufuanga fatu se la to hai komsinga i Wellington i le tau sang fo ia fo la fo il tala tupe ia esa mori mai lava le fa malo mal fa aftai mleanga fia foi i le fesoswani ele nga o konga le fesoswani atu fo ile maunga mule sa tu la i mai ala to ia male atu nu la tele ia o le kama sa onga i Timaru High School ia peila ia la vale nga fo i fia mai nga do fata sim New Zealand ia la o to fo i mai fia a le nga ia pe fo na fio mai na ia palau New Zealand ina ia a vena ia fo i mataita i ole malo tonga a matatala tala se sota inga o atu uia i le ngata meta tamawa inga ia la utau fao mala wasias ele ia ni tal no nga fa pe o fo ia le va New Zealand sa mo fa tau fu mta po le tala ino tua ui lo fio o le tala nganga lava ia mato sa mo o lo fa wo pe sa o le naunga na o lo fata oto atu ia sa moa le fionga ia fiame ma le fionga fo ele minsta so i fo maroinga valasi ia ia mato naunga i New Zealand ina ia vave te tala do pora so ta ima ave fo i mato nga luenga fata ita inga ia auto o le la sa ave ia ita tu tui pui e fe so soani fa solonga tui pui o la to pusta matamaiti ma o le mato fisili o le ase a wala mawhai e ona tala vave foile le a wala so ta inga. Sa iele naunga ina ia maua le avanoa foi e tau te whewa ia tua ia waki ia yungi ele whamanati na foi le unsu tau sanga peita iangi o lo o ia i lava le popole na foi e Samoa i le pipisi al whamai ma wa malili wai foi nisi al tātou a tinu. Ia ma e pei e mongi la volo maulunga la to tui pui e pei e elita tununga malo se i sa i li pea ma munga i pea la to tui tolu ma le tui o tamiki. Ia ai o lo i eila to naunga masalo po au puso se tema o se taimi whapena ia o lo o ngālu e eila to ia o atu iai. Ua va se le quarantine ia man po foi la o le ua whapa ue se mai le tolu vai aso iai le fitu aso. Ia o tonga ia pe la tau tala whamai ia a whai o le ua self-quarantine tātou New Zealand. E mana o foi la whatai tai la tau ia tulanga na ia o Samoa foi la ua avatu ili tātou ua fo whapena. La lava nemo mia ina mawhai ai o na maua ia le whewhua i o atunu e lua i se tūlanga saunga le mu. Ia longo mai ina ia mawhai o na mātou sosoani atu. Ia i taimi nei la na o vaccination, tui, rat test, PPE. Me o le sa tapa mai ai, ma la ua momoli ai, a wala whaatino inga la tonga. Malo. O a whele whatautoa ele sui fau e suia ia le isi whaipule le leipa rau fionga. E toe poto, ma toe a matalia fontanga al paramene le vaso fau le asau, o le aso lua la,
i le tā le lua e le i amatalia fontanga o la whātautoa i loa le tō whāle i a le maunga le lia so sene ia ma vea lon whai pule fō i le vaenga whai le leipa. Ai o le aso so wai le aso whā i le fitu le fiafi pe ato e a tau au fia le fontanga i lato ngaluenga le fiafi. O le taimil na o le a momoli e fo i lana saunuanga whātau pou tono le mauta whongo. Ia, avano e fo i lunga TV, ia o tau la tau ia Wellingtone. Ia, mawale avano e sawe vare tue, pe awhi awa se i whaafonga fo i mamai moa. I le tūla i mai fo i le sui fo le, ia ta ita ia le anganga fia. Ia, le oto e whapopo mai fo i le sinu mewa fo i tono le mātou vaenga. Ina ia tau am finfinau fo i mole manuia le tunu lau tele. Malo, whaftai lau whionga. Peo tamiti ola witu malo le whanonga tāma iau gilani level poa. Pele ai? Ia, mangua fo i wharupenga mā kou ai o ka ngaka popoko a ka mamai au lelei. Ia, ai fo i resi piko ngā mā kou ka maiki. Ia, ai re fo kasi fo i o isi inga ka ke whanonga aku whamai o ka maiki ngā siasi aku i ala kou mai Wellingkonge. E re maiki ngoa la le mea lea. Ia, e se i o fo i aku sa ili le makalngonge fo i mana fionga i bing ska o leo. E se i fongo fo i le ia mā kou. Kalngola i ai, io e, o le mea lava, e kofu lava le au ngā kupulanga ma patika i kula i mai. Ua ia ka ika fo e pasolo ka mawhau po le ase au wala e feso swangi e fo e au kupulanga. Ka kia la kenge e pe lava o kama le kula i mai. Lau whionga. Ole whao whio pe mta au pule tele lau mai e tele lau whanongolong. Pele se tu la fono a matafata no ma fais fuanga i tavali e fa nga speaker la po a speaker fo i fe e le wala wa fa i nei tele o tangata ia e sa o le ia atongo de ta upuna ele leila vole tusi mai e tusi ano ia fo ile Minister of Transportation e sa o le me fo sa ku la vole official leo inga ia mawhai o malato whai e se fufuanga o le mele o disturbing the peace. O le whaapa o maka songa leo a solo. I kaimi o lai maro loa ia ai. Ia sa ia mako sa ku i hele mangoa. E o le malaiwa lele e whai la ko whainga nga. Se i kau wā ai mare leo ki kelo wā lesi. Ia e peka yangi. E iei isi anga inga. Ai e fo isi. E pei fia fo ele le whapa o le valua po ia ka ilona ia o ngipsila o sa morning i o le valavanga maua a fongi ka mai sa au le ia ma to fa muni atu fa ngol va ia som fu fuanga lau fionga ia to tano fo le vas fo pe au dia fa tai lava tu fo fa tai fo mole ne no so fo so fo mai muni le fiong le minsta pe on talo no mai ia le to pe na melta to por clamio tala lau ngol va ia so ma no tato tu no ma futa mai ia le so ele mal por kala mele si singa ta pele fo to ina mano lori sati so le ete ia to ina mano no pension mano Tofi alea faina te wanelo manatu e o insaisia so e tasi ai o e mai
tongo ita le tangata ese ai mau te ana e noa Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye o vai lo tava to fai na soifua Lama ali sili le sasala I tu e fa o samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumale te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sumale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu Ta la la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua O te whatalo whatu mula o whaaloalo le whawhonganga le tunu ni tai au. Whatalo whatu le au whainga runga pa ia le tua. Tupu mai o le tatua tunu. Iamba pa ia la silasi o le au whawhonga al si ufonga la mua. Ma lo lava le soifua maua ma lange ma. Tano fo ma Sabrina Kasiano ni tai au. Tūlanga le pokala me ma sani tala la walunga. Ia whaala ui tele tua inisi o mta au polva yaso. Tala wha Sabrina. Ya, malo fo le soifua lo whionga masanga tui whatalo whatu fo ile malo lau whafonga nei tai au. Ya, malo lava. Momotu nei vaenga ia atonu to tele ni so tona maua maile se ono anga altaita ifono le komiti whaatonu si ufongo la mo tai au nei. Le talenga tonu fono kena akui. Ia o ia o loo taita ia le tatu komiti whaatonu. Tatanoanga fo ia le anga iluma o le ngaluenga si ufongo la mua. O le utato ye nei tonu porua. Ia mwawa ai le anga iluma. Ia o le wha mui mui a matana whaisa li ngā tupe pefo o no taltano to inisi o taimi a polkalame nei. I le wha mui mui le si ufonga lau mua le wha lea atiria na ngā ruenga. Ia wala le sai li ngā tupe. Ia mese fo ila le tato fale wawa e a matana sefe i tupe wha tau usta le wha mo tato ngā ruenga. Ia pe o le autuna a isi taimi mo mono to tatano atu le whanga solongo le o le wha mui mui. A le solusu fitu o le masino me e le solusu iwa o le solusu fitu o le asfareile lea o le masino me o wha mui mui whai ele tato sailinga tupe le lungo le tio foni. Ia pe o le vaenga mo mona e tatano atu ei. O le si vaenga le fo tatanoa o le anafisa avele tato li poti whaatausanga New Zealand on air ia ma temi fo ile vato i matalo tupe mana umir talo tupe tau ti ayuni excuse me ia ona fai fo ile ia ma le whamtalango le anga ilumo ngā ruenga whai tato tele o vaenga na fia tato li poti wa tulanga esel tausanga nei a misi ia wha si silanga ma whaingo whatanoanga o le COVID. Pena maua fo il tato au whaafonga. E ia stona i lena whai e mo tuinga i aleo e kalesia, i o nisi o no fuanga lau tele. Sa awai ma le tato au whainga aluenga. Ia ma whaasala lau ma tato i lungo le social media, po le Facebook, ma le YouTube, ia stona ia. Tele ana tato ngā lue i le value tau le tasi i le wauli. Ia ilungo le tio fa salau to ia malongo pui eli ele malu le tuno
ia pe o vaenga na lo tal no ia o le temine o lo fa tupe la to tato fa sala la o le fast food i tu la o le ile aso o le vaiaso ai o le tulanga le ia o le o ele tato smartphone app ia o lo fitu aso le vaiaso luas fu fai tu la e me fai ai ona e mau mai le e si ufonga la mua ia pe na vaenga na o le o amata na fai lo ia ma vatu e ma fau ne ia po tal fianga i pel fa tu penga le ia tato le temine o le tau sanga mo vai sa mai se la uiva sfulu wafe mo si le fia le malu le tunu se la uiva sfulu wafe e mai e fa tu penga le nga fai tato ile tau sanga ato ia ai avele o le la talata le fit sfulu wafe o se la uiva sfulu le ave tu tongi le Wellington Access Radio ia mo tato te mie fa sa la o tato tol sfu fai tu la vaiaso ia tu pena la aveo ia ese mai la le sfulu na mo tupu e mai se la uiva sfulu ia na toe lo le si vai nga tu pe fai tato nga venga o le telefoni la mala to le fa nga tato le vili mai ma fa nga fo lungo social media te mile ia was fu fa fil tu pe la loina ele umiana ne fa alu tu ia na so lo la ia ma to tu pe tong ia fa nga venga ia tu langa na le tato nga venga ne o la tau saidi e fai kon kala te pe o so fu ma lo loina mai si vai nga ia tau sa ile ni tu pe fai tato nga venga fai si fonga la mua ia pe o vaenga na lo tau vai po le au le fa pali ni vaenga ia i tele na tala no ia mata upu fo le o le living wage o le fainga tai ia te no tala no mata upu sistem langa ile o mawa initial au fainga lo ngal to inga tongi na ia ai pe o tau vai ni au le sa i tu pe ai ma faini fa ina ia fainga fi ai ona fa pali ni le ia nga luenga lo usu mai le au fainga luenga ma fai fo la to research po ia e mai ia watu mata po fata no malu le tato fa fonga ole na fo sa no tu me fono fa mo le saminga le ol tots full tau sanga fam na twin tots full tau sanga talu on fa sala la si fongo la mo ne Wellington ia o lo fata no mo le pulenga no po rua fia mo sa no fa ngai tato le arena ia amo tul vanga na ia o lo fa nga solo fo ia tanu nga tato la ko mit fa tonu mo le fa nga luenga i fofonga mo le aso lea o le manato lo iai ina ia fai le taimi o le au ai tono e fa peni se le talfenga i molto tele fainga ruenga ia ai le o longo mamau atonu mane fo ave sau te off tato e tata no ai ma e o langa o taimi tau malulu e le talfenga i mo tato tamama tina matitua ia pe o le fofonga na ina ia fai le au lo fofo le taimi o sfulu tai au e tau le tolu le holi ia lo tau fatulanga o mai isi vaenga ma tutunga ia ona fa lo atili to le sistemi mo ai pe o aso na lo le na batuna tai mo o le tato radiophone o le aso fa really lo sufi to me ia o le aso mo le masino uni o le aso luas fulu ivo uni o le aso fo ina na tala lo ia le tio si fongo lo mo le tau sanga tasi afe iva se fulu lua tasi iva lua ia o le temina o le satala noa mai la ia whionga ia tofi lau eti al sana mai Samoa o ia sa palemi o le temina ia ai tala noa tu ina ia le tui palemi o New Zealand o Don McKinnon ia tonu ia talfia ngai fo ipi so esta noa tai o malo ia le temina ia e whamana ia fo le tato tots futa o sanga mo le ia sabalinga si fonga la mua o le COVID-19 o ese latest le COVID lo fa le si vaenga le mo ma to fa mtalanga pe wa poloka le anga u tanga te faitu i no umotu e lua a le tau fa malo si le a nga mo le tau o le booster vaccination ina ia ato to ai tu i o tanga te na le fa mai pe a le via i to nga variant le sa nei pe o le nga na mani foi pa toi sila fa peli fa yelo tu lo tolu ia fa so appointment ia a mise fo tu pulanga light o si o lai le tai fa ye tu i le fa ye ni tu yo isi ia tawa tal no to le ainga tawa na ia o le mani la vale pui ta to e a o te mi te po e el fa ma ia na wo tau lava se pui nga oi
o le teime su tasi tau ne tala no to im stasi scientist mai le American Institute of Medical Research e fata tau i le immune system po le vaenga lo le tino le te ena ia tele fa mai pe asia si fa mai tonu tato ina ia tau fa popula le si au ngale o me ia tu tato tino e so ni te ena ia fa mai pe a mo stasi e pe o sina vaenga so amata to ia savolino ai si lecture so le vaenga tato po kala mele mai ia fo maloloina pe o isi vaenga ta o lava le pena sau no ai o le tolanga lava o toi pui ia o le o foi ne ingalo mo ila vole tato te fa mafala vale ile covid is fulu i vel terminate e wona ingalo i tu yol fulu le la volo fa mana to mai tu yol fulu terminate mo ila to e me se mo tato tanga ta pacifica i po mai la le lima tau sanga nga ilunga le fa ngo fio na o e yanga va ai fai tu ia mai la to fo ia nga se fo ia to mau o anga va ai la le tu ile ma wo fu mo terminate ia o le tātou te mātou lava ile mo i teimi alu i lalo le numero tanga tau lo mau wal whaama. Ia pe o anafia i wafe mon tupu tanga lava faufu i o lo whaama o ni al virusi. Ia o pui ngā lava māsani le vo i tātou te wa i numero tanga māli liu. Ia o le isi po ta lātou anafi luas futolu tanga māli liu sa whaama wina. Ia o le pui ngā lava o lo o mai pui ngā sili alfa i o le tui pui. Ia e me se lava le posta le tui non tol pe a fai wanga wa ai. Ma le whaftai wa e ta ua le tui pasani le fai. O le lua fesifunu ma le lua. Tau sanga na fai ele tui mo lunga le tato por kalame nei a whasala lau tato. Na fai le ele au ia tanga loa taima whangaloa le taimina. Fai atu le tau a vaenga na pe a mai fai le por kalame le tui pui. O mai ma le tui se tui e i mātou ia fai ngaluenga. Ia o nana amata ia le se tato social media whanue wa ai mai ia te mina whai eitui. Ia na whai sawa ia le whapena, i wale na whataita ia mai si ili tio whai fo ila tō Paul Kalame whapena whai loa ili tui i lunga o la tō Paul Kalame. Ai tāua te le tūlanga lea i te o tato o na o le tui o le COVID. Ai ngalo i tui o flu masani. Ia o pe o le mena o laile o se whenisi o tato pe a o e whai le tui lea. A ola le taimi e pise wha mai nei. Ia la te whelua ia o e loa e umana whaile wha foli wha malosia ia lau immune system ia po vaenga te ena ia wha mai. Ia pao le taimi asia e tua ia oe. Malo. On mane fu i o tanonga le sa tanoi ma Elizabeth. Mai i le Pacific Health Unit. I Wellington. O tāua i o vaenga i o le moi lātou e o tulwhale mai. O lo iei lātou e mwhena so soani o lo toi wha amnato mai le nā so soani tāua mō tātou tangata Pasifika, tangata Samoa, e le wha pe wha amalusia. E po ila vai mo umia le so soani pe a iei le whale mai. E me se maai. Ia matu langa whainga tāla le taimi nei ono le COVID. Whainga tā ia mō tangata siasi ia mana i tangata ngase. Pe o vaenga i toi wha amnato pe a mōle ni vai tāu. Anei atonu mo to ele mo mal po kala melia o ele vaenga le Pacific Unit to no fan mai tele i Wellington. Ona to so so ni tato ai nga sa fata no fo i temi fan. A fa pe o ele na tau si mai ale ale albesi. Ale la to na lo to a fati tainga. E de man malamba le ngan fa pe tania. Atonu i em fa ona FC le vaenga le team le. Se fa mun mo le se va ia to lo to polo tama polo tinao se ina io e fai masi asi imtaltele no ai ni me na o yai ai me se foi nai fo mai palangi wala 12 fo mai how are you ya ta to te le si tami na le do le ulu ai le mal mali ya e si lil fa fai se va ya tu a o te mi si singa al fo mai io e to o fa ta si taltele no pe mane fo ai tele no ya le se pe la me to te le o fa ta si ma fo mai pe fo le si singa ta ya ai me se mo ye mai tato ina yo atu la va ai mai fa ngo fi fo ni tala no sa o mai lo le ye la to ngana e wa e si te mi lo tu palangi ai liu ele fo liu le situ ya pe o ma ne yo lo ye o nanga fa pe to no fa mai if so so ni tato tanga Samoa ya mai me se fo ni tanga Pasifika ya malo o atalo va ia tu i le tu lo fo ile tai fa wale ni leo Eric Lema sanin so fe tato musini o
sau telefo le pona poi tivitasi O atau fa lo mai lo telefo o le vai so le na te ana video to ia Eric ia te o le so le weekend. Amai o le la uma o i male panamini. Fa o na no me na la fa. O la lo fa ngal le kodia. O va o la fa ma to ngal wen. E va mai. Ia o le wo me kon kala tele fa no to la to fa to ngal wen. Ai fa ia no la to ia so so ni ia o i po ate mi te na o ia va o ia. La o tango aveling o Eric le si vai ngale sa o ninga le protect mo le protect sa fa ngal mo Eric le Wellington ia na no fola ia o fata watu le protect o le to ela le vai ngala ni ala lunga e o kilani ia la o be le ngo Eric fa ia va ile tamale atonu e o ngamo to o le o uma mal panmin ia male tai faula na o Frankie a ia e te mo ana fta o mai Frankie tato pe au tato i sistem e le mana o vatu sai fa tonu o fa tonu ofisa la o si mo ya e te anu avelo tai fa lunga venga e fa mai i o vatu fa pe la te al palmini la me la o le talia ya on vela na e fa pe na te o ma o luma vo tato fa ngo fo fanga ai ti va vo ile awa le su e le tali o fisi ia na e talia lo la o te lo vo e ele o por te mil kisi masile no mo na sa wo nei Eric mo tai fa no ai mai le reaction le tato fa ngalo ni si pe le ma sa ni le mele le mo tai fa o te mi tato a tu lo lo ta a le website al parliament o la ile to Eric o yo Frankie ya o na pe no va ai lo le tai mi na va pe o ile ila o le tai fa vo le e potol tai fa ta fa me il parliament por que vol tai fa ai sila tama ia va tu o ia Jacinda Ardern o parliament o la fia o mai ia o ia Frank isa ia atono o la fa tanga al parliament New Zealand ia tai fa ia o tai fa fo ia fa ta ele fa ngali le e o fo la o mona fo kolingi ia mionga tal fe ngai mai tono fa ia fo fa pena ia mio tai fa o si palmine ia tanto fa ngal ngal palmine ia tono e o se fo fa longo mai le vatu tala e o fo longo le TV and city la to news ia male fo le 7 sharp sa tala tal no e vo ia ile mta volia o apia ta o tele Eric mo lan tai fa mo fa tala no o vai tu la tai tai o le vai fa ia act ia mai fo le si ia male sila male fa pula le national no e fo Chris Bishop wa ia o tai fa o vai ia mai ia pe o le la fili po ia la tole top dog le la no ese ia fo ia Frank ia tonu mali fo ese mai suinga por kiki ma va vai fo ile tala wala fo no mita no la le ia tato masanginga fi tato ma Eric Wackhorn ia wa o ye sa fa ngalwenga mo mustamale access radio time ia sola e va ia la to mo accounts ia ai fa ngalwenga fo le va ia la to masini na lo le onga uma ia fa avatu le project fa ngalwenga la to ia ma va ia to no masini fa sala la o le palemene ia ma va ia tato le tio o le access radio ma le ati awa to no la mo le tio maudi ia o le la misi le sitale ni le pe alu ya kodio ia walu atu lo vo le kodio va ia ne wo kan ni New Zealand ia tu so le sila la le o le malo New Zealand ia o fatu le la meti le fai ia o community le fi fai lo o unanga ia mai e fatu e con kana tentala no e fa mai le fatu ia o e fai sistala e di fa pe la pulitele mai la to meti no e fai ale le o tai ola Elisa wo Eric fa multa to musini le e moti no lo la mai ma Frankie tai ai amate o le kodio le la sa tai o i tato le tio e fa le musini le lumo e fa il tato po kala le poto le lumo malo ia tanga e twisum tapu ia masanga pe o le wa ia tu le onai matua ia le fa ngo mai le fa Britannia Bank of Mum and Dad pe onai matua ia tele la to so sonio le sa we tele tu pe au fai o le no atu e matua ia la to fana with so sani se tau fa tau e ni o la to fale mo Moni, na te vai te lusu lo te si maleona piliona o nai ave in loans fa ai tala a te ono o mele te ono mātau e whanau. A te tofa so fuanga le iei. O isi tamiti le iei nei.
e le o mamafa tele la tau le tinga ai o mātua misi ata tau whai mai. Isi ainga i nei o lai laki leo soifuanga lei na ola mea e tūlanga le leile ainga i le o isi me o whale tonu. Mai olo o lava tangu lima fo i mātua e mwhaen whapea i o mai. Tupe le so ni amate lua whale whapea nata na noa tangata e tele tupe. Iau tātou e whain tā tele na fo voisi tala whapea wailin tupe whain tonu whapea am. Le la o vava i nele consumer o le tele o si alom whanau o le manuia ono o so ni mai mātua. A wai fiu e whaputu le tupe. Ta amo se la wa fe faleti po se o fale isi. E fiu tanga te whainga ruenga whaputu le lima afe po se furu afe atono o mboni si fo e whaalongo mai, whaafonga mai. Ai ma fo fo po ana whina e tano e sa whaputu se tupe whapena. Sau whaala ve lave. What? Sau whaala ve kiri. A misi ata tau Pasifika. Nga ni sau wal maliu. Yeah, but e a whapea o se e kalesia e a tele ni mali o tau sanga ia o telefone na tupe ana e fa pena ta to le fa ngol sui fonga o pala e si ni ia ni me fa pia e ma pe talo fai na pa wana ai le stupe alo ia o le la o vai le termine tau mo fai ina ia o ia lom fa na o tulanga o le ye o se fale o le finga ta ia ono le mo tau tau fale le wo ia le fo ina mau tato fto mai ai nei sa o ile tau fale nei nei le lua fe suto o le lua se la wa fe le average o le price now le tau na ye tau fale nei el mene a to vai nei e le se fale o ila lo mo le fixe la wa fe o le tau nga o le area nei e o fo si tanga o le so ifo a fa pela o tanga tele nei le lua fe suto ala e o mai nei le o mona al fale tango tu tu stupe le te lava stupe ia a le tau le fale le o lunga al fape o no te le al fale to pa wala le mele la ke isi o le fai un tal tanu la to matua o si fo matua ele malo malamba le fa nga o le mele ta o le equity o le fale o le tupe le o free wai o si ainga o la o mutu o le fale a ta o le fale mutu tu sa o le si ta la a o si ta o fale moto va pelo ne ya fale ala te le ai ta la fu le tonu a wa ava pe mai ne le ta o le fale le o va se la wa fe ala ye pe le fase la ta la le fase la wa fe le ta la tu sa la le tu pe le me fai ona ta o a mai e se so ne le bank pa tan no su o le si fase la wa le lo e le bank a fa ta o le fale le to mo mo la to tu pe a e na va i lo la e me fai na no mo si tu pe fu le pa penal fai o tele la matua la wa e tu to ngari potilia o lo fai fa pena e me fai na fa o nga o la to fa le pe ia fa mau ia ta ula ita la fo va tu le tu pele ave fai la so zoni ya non fa na le sina fa ngale fa ia ta to o le mea la ta una sa fa ta no ta to por kala me to sang vai ina ia fai le se fe nga matua ma le fa na o yeis e fai no so la ia ai le tongia le pit ma taulia la le ufa mau le fale o matua a le tongia le fa na le fale o le mai le bank fai a le tongia o le matua o la fa tau lo fale le sita ta puna sa ta la no fo ye me fa pena o isi sa fa mau ye fa tau mo ta vale le te mantua ye le poka la me na fai ia na ata la ful tu pe fa mau le fale o matua fa tau po se wo e fa ma wo fa tau ngol fa vale no sola la ia o le tong ye le long ia ai ta apa mai le fa tu pe ina tanga ta ia pe o mta puna e avatu manel la nga melia e le se matu le lo fa so ni lona ia na alum fa no ai va va i fa le pui ngo le ngate pui o ai pui fo ia se ta mo isi alo la ia i te o manuel to tasi na sola la ia ele tong ia ai ma le ia fa ta se is ai sta wana fai se awala e fai e fa mau ele ai tala fu le fale lai o ai awale tele mai i le tule ai pe awala na lo fai na so ni termine fa ta voi fale a fa pe o matua no fu se fale o le se ai tala fu ai pe fa te inga bal se la wa fe le value le fale le tau ia a fa pe o va ia to lai tau fa tu langa mai nei ainga ai lo ale tamba ma le tene ono a vele so fatala no mai fa se awala na ia avatu se vai ngol o le ta fa mau i ia ai tia e fo ainga o na tona pe o le tulanga na ro tam fa ina isi ainga tu fa ta sia
e tupe mo wala to ia na fai lole mai se vainga le fai ele se fali awa ava pe me faina ia fo mai se vainga ai fa mo fali le ai fa tau se fali lim putu moi ai o mai fa no fo ia ia na tong ia le la to ele se me la to pole fo wala mo tu le o pe le si fa fitau li pe va ai atu ai o le vainga yo pe o fa na ia pe o tilo ma tu po ai e mo vel fa mo if so ni fa tau le fale ai pe mana ia nei fo fanga fa pe na mai e o pongi fa tasina fa tau le fale ma na ole va tu lo tala me talo ni sa ma tu tala no fo ma to fale e fa tu le si le titi na fa mai oi tele mana fa sa o tala fu la tele lo bum na ile ia tele mana fa sa o tala ila vo la ma vo fa le u le tele o le tu pela la sa ti pa fa ni ia me tau la le ma va pe poto la le titi le wa vo ile se me la fa fu sa ma le nga wa apola al tu fina nga lo le li ma va ya tu ma tu ia oi la ave me pa pe no foi pe i fa le i ma tu wa ele sa ola ya tama ai me foi ma tu ta ona va ai po foi tama ma le tene e ono atia e pe ma tu ma wo pe le nga le fa wa ngole ai io ina pe fa tala no ma ve ai ole ve tanga te va tu nga a to le pisi ni se ai Hello. Ya sei vai foi si tama sa tu pisi le ona fa wo to le yo si vai ngol program Lo watunu samo ai wa ela lele la lele oi no ole basa o te mita inu ese poso se mea ona Samoa ua beata ua e ona le fanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupu langai o te ole Sili, awane ia oa ona ono ulu, aia sili no loto. Tupulanga o Samoa, o te ole ai, inane sili au tupelo tiute. Te alu inu mama po so se mea mana tua e ta ua o ta matua o lawa mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi maula wanganu ia faile maula o e tupu langai o te ole ina nei e fia faa Europa e nauna ia e maua le poto sili awane ia oa ona ono ulu aia sili no loto lo uatunu Samoa to e fatalo fatul fa fonga ngale tinu o le vainga luluani tatano talo lungo niva yasu ma lo fa fta ia tonu o le tasine o tala le sa va va e tanga tai le la langi le niva so ato e me se la to fo io mene io so ta inga fa te konolos tele tu pele um fa yona fa ta o e nei tanga ta
Tangata pita mau uloa nei lalangi ia le au nanga leo le Twitter. Fast full 4 biliona tala ia pe ono full mon tupu biliona tala New Zealand a pe atu tupe New Zealand. Fasu 4 biliona. E lima su fata la fia e le tau le share o le company le tasia pe fa pe. Lona winga la a fa pe e a feo share je. Ia tango le fa te le lima su fa a. Ia va fa ngo lima su fa fe lo tupe. Ia ai sa ole e mali te le tangata le te vai atu. O ia sa no fa le PayPal. Le company le to tong ye pili fo ye lungo fa ngai technology mo mo ale I fa ta to mele o fa ngo fi te mine a so inga internet banking ma mena ai ya te mi a fa so fa ta ngo se no fa fo e lunga mai ya options po ava no tongi te va ye so mo lunga le PayPal a so mo ye na lo fo listanga tele o la to mo mena ia male Tesla ta vale fo le ye nei o le tata no ita vale va ya solencia ia le lo pe te o palasi la lulta o na ta vale uta le no oxygen male hydrogen a ia i to inga ta vale va i vo la to ia lo no winga o tele ale swinga le o la ai mali tele tanga tele ma tele na faila na tala mo e le la fa va le avitanga tu ngal va te a pi te no te tom tele tanga Pinta tano ispokalam. O meia, o lo keti o le vatetia. Pe o mea na fai malo. Wa fai me fai se malo. Na tupi. Wai te le ale tau e vai. Ai sa ui tu ngā tangata. Mai me fai ala tau na fai. Ia lana tau nu. Ia peila o le. So se tala al tangata le fai. Wa amna ia tangata wa o ana polomisi ana fai e fai. O le ana tau nu. Le fai lana sa ulo fa pe ala anu fai fa. Tau le tuta e pe tue e isi o le au. Fai pisi ni se mole au mau me pe fa fena so fa tau le Twitter. Ia na sa wa fa tau le pasene fa tau ia share mo le pasene ia mo lana sa me fa ia na fa nga yu solo mo sa ve solo tonu. Ia fai malana offer. Ia le la utalia le fa tau tu la. E o tu fa ngol tau sanga ne pa solo le le ia u mo ta penango me fu I tau na fa tin. Ia wa pule ia Elon Musk. Ia mo lana tau tino le mai. Ese mai male market le to floating le to fa to ni sia ala private no na o ia mo istanga tele mana o ye o la to na pu le o le fa no ali ye e de o le sa o le fa ngole o la fo il mele o mtori fo ile na ve se ia Donald Trump ina o tele na fa ye na tala ten fo ye ia ta o filo le Twitter o le manatu la tanga tele ele tauna ta fia le sa o tonga e fa ye fa mtalanga I lunga so se me fita finangano tano ye e fa le o le tata va ai me ye ta o le hate speech e pe fo lo fa tala no te mine New Zealand o vai nga tonu ana o le tau ta fia I malo ma fa itu la fono ina ia awoni sa fia le so ona fa ongango o to inga platforms here po o vai nga yen fa ita no so ta inga nei e fa matala e fa ti nga loto e tau fa matau ma fa o sofia le so fa inga onisi ia pa wa tala no loi avel sa tonga tanga te tala no o to inga me umana ma fa ita ngata lo ina le la to e ati dia le ai le o sa fo onisi me le va ia to na ia sa no e mana o e sui u ma tanga te e tono le fa nga le Twitter ia I loa po oi tanga te wha ngale Twitter wale te mine o lo to te le se wha ngai ngō se se pawana le mele o whiwhia I na o whalongo tuai o le la sau I siaki mua po oi tanga te le ele account post tanga ta moni o lo o lo pit whanau lo inga siaki uma mena I le to sa whia ele mele to po pe e lungo le Facebook e o isi ese le ngola e wai na sa wale so na whaitala le mawhau ma ia atono o medlina le la whailesi ai atonu afa pele la lista sa o le ngol tanga tama o ala utala e fai o le ilo o le fai ai le anga le fai o tala ele o le tua ia wa afa pela e su e se sista ngata o fai tala fa pe o le ilo tanga tana le on le tala wa le e mautonu ai pe o le tulanga na laiva e le avo le fai mo le tutale ia se tato vai o una fai o kan mo na o amata vo ina va le tuta ia fai lo o tele ale sa o me foi fa o sofia o ele va pe mai mangol te mia amata lo foi le so tu mamau
se vai pe to so ye pe le Fai ngō whio mana whai nei mea i le telo tupi. na Ia, o le taha o mai i le vaenga leo le Netflix. O le uwawai atu le o nanga le Netflix. Ia o le api sa ili la tau ia e whaasoa atu la tau password. Fo i le pēna o la tau ia. Ia, wa share pe whaasoa atu. Ia, mwhaina e tango tala le password. Lea po le upule e loka ai pe tala ia le Netflix e te matamata ai ma. Ja, voor te met Netflix. Ioi. Hela sa o ya password. Ni ai si. Ia mai mau o le rutangata o le hainga tasina ne. Ele tau sanga lua fes fu mo le fitu o le termina afto a e le Netflix. O le moto e fia i o le Netflix a vele ava no e fa so i passwords. Ma o tasi al mela mana o to tu se la wala na fa sala la o to itanga le Netflix a. Ele pole tele la to le fa so itanga to la to passwords. Wala e fa la lo to le business. Ia o le lato fa ponga na fa le termina. Love is sharing a password. Wa vai la lupu na vai a love is sharing a password. Wa le pole termina after la lo fia tanga te tono la ta wa te al business e va pele. Te tala ele va no o neila. Muso to share password. O to tele tanga te o esi o palasi ni numero subscribers tanga te e o lunga. Palasi numero tanga te o e fa ngale Netflix. Ia lau a matana wawa ia tu, e le toi maa amia tātou, me leo le sia ngā le ngau tātou, tele tangata matamata, aizu au tangata lai pe ila tō tupu, e le titi. Nā lau o mai lo ne le Netflix, lau a matana tala noa mua mai, o lisi me taun tātou i loa, e whaingo fia o nei loa i lungo le teknolosi, po fia lai wha o ngā mai lau password, awa pe lai ngofo mali sanga te Samoa, o ele i nei le o ngal password le i alau e whai Samoa, alu lunga nei vai le lau password le wha o ngā, o le lo le leia o le makamaka nga TV lai fai o lai fai Samoa e le fai nei New Zealand po New Zealand po Samoa po le password ale o mai sia ni e fa pena po lo no wingo me tonu ana le o vai la to o le lava le to tele sa ye mua e o palasi la lo la to tupe e o le la o amatai no to e fa manatu mai fa mole o to sia bo o mole le fa punga le no fa le lo fa su le to se lava no e sharing a le lo pe tau fa pe breaking the law is shaking password I will to love sharing password ole upuna tau to mo se la to tweet fa manatu mai tanga ele a to no me umane tupu e o tato e fie fa so ia pe le la password ya ai tau ton ma fo fa i na pisini si fo ie fai polisi me na la wa ai la fo e pita no nis ina wa e mai lunga le Netflix o mai lola to mana tu to tasia fa ia la to ata ia o ata fo ila fa ia o me to tele o tu pe fa ia o fa la ve tele o ata na ele o ni ata fo ile fie va IP tanga ata fo tasia lo mata o molo ia wa isi ato le umbia la fa ngolongo tu mo ia fa pe o e fa ngau ia le o te mini ia nana uma pe o tala lo te miti vo ia nana uma le fa pe si to mai lu ngale ta to tala lo te miti to va ia e uma to na to sanga ma mo to ia le si to ai ato no va nga fo ina ana po le ni so ata ia ma mai fa so lungo o ala leo po ala televise po ala pe lungo Facebook social media ia me fa to fa mai tanga e fa pena na bela tu tele le tupe alu e fai ai uma to al time mata le na series nei ma se to ya no e de fifa to fo ni networks ia la o termine tele tupe alu ala titi tupe sa to e palasi mal numero ia na o ma wa tele fo o nanga fa pe le o fai fa tau wanga i o fai ngai fo ina ia ai mo me o ata fo i o documentaries le ma nei ai le fo le lungo le Netflix ma nei le mata wai mata mua ia ele tele o maua atoa i le si taimile ngana toe mata la ia mana ia la ia nei pokalamena e mata i pauna pokalam faina e toe mata ole atonu o mena e tauna yo fatasi manisi va nga te tu sala to tanto nunga to nga pisinisi le la te faina ia fa so ia o tato taimine nana roto al poka la mesa fa ilungo le YouTube mo le Facebook na po le le tanga te la langi pe valu e mata alu fa ila se sili to le lota to po
Fiali meo la langi le yo fa tuta tuta la foto fa nga la to ita lu e de ulo to ita to e pe o te mantua la matanga le tio na wa fa lista to app ala tu rol po kala me ai saule email tanga mai siato ya amerika mai fa fitai mo telefon o le mat fa nga ma to po kala me la sa o email voi fa ya mantua mai ai si tu pe mai se so ni tong ye ta to news e o mai ne le se me o mai ai pe o me na lai fa o ngai si ya me si la kinana ta o mai la to na email ja o la te lo na fa nga yo te lo po to fa la to li tio ai pe o vai nga na o lo nga i mo fa nga ya fa pe o e na te le na ma lo si share le password ya o le wa tu lungo ta to li tio le wa mata na mata tu mai ma mo umole mele na fa my love is sharing password but breaking the law is sharing password ite ya wo ta pe me to password na ya na fi wala ye mo ile ya o le tawa i alusia fa sanga ya Ukraine ya le waye mai si fo i tu lang fo i pele o tapu ni ma polokal to awina to le kesima mai nga fa pe malu si anga fa fo wina fa pe ya nga mo atunu ne ye ya polani ma Belarus ya po Bulgaria saya ya le po le ngoni sio o le onu o le malo ina o faile paipa le vatu sa o ya le kesi le avatu ya tu sia mani mai si no o ya Belarus ma ave nga i Europa o le vava ai Europa le taimina paule o le si a wala e whaingofia na maua le kesi le tau whaatali va ai o tu ki li va ai paipa sau sa o ya a le polenga nei taimi pia o le taimi whaapea fese se inga o taua ia o amana o alu si e te pere paipa yo wale se kesi le la o le taimi le e nei moto le nei nu o la langi le ua o mana whai atu e le whaatonunga a le titongia mai mai to i tupe Lucia e le to betua le kesi ma tau lia fo i le o whaasa i mei o sanctions i sa ia whai nei malo ese ona tau whai nei ina ia whai se awala i to e sui ere ma fau o le Palestine o Lucia ma o le to e o sa whai ia i Ukraine ai lo le mfai to fa nga to le Swift banking system le me le mfai ne su ya to pe ma ia o le lo ne la Lucia pe fa fe na fa lo ta Paula me fa Lucia pe a to le mfai ne fa le mena stongi mai mai to RuPaul's ai to pe Lucia no winga yo la to fa tau i la to ta la to pe la to yo na mo wele yo to pe na Lucia ia le la wa ma ta na ta pe atu le be ai Polani o isi no o ye toa e mata o lia opponent Polani le si no o le pe e ma Lucia lana tu mai le NATO ia ai laki o le fo e va ia toa li putima mo le va na ta pena mai la to mo le tantu nunga e le temi tu po le mele pe to lo e tau sanga pe ta si tau sanga le o te va e toa ye e le to e se fa mo mo ngate le o la o isi a wala la so e la to e fa mai ia ma le mele tau va i le la lang i tu le fa ngo o fossil fuel po to inga to inga malusi angalia ai fa mai ia mo pa mo le na si mena ina wen to fa mo tele i ai atono o si va nga na lo wa nga fo le tupo le tawoni e va vei ona wa ai si o wala e mo wele e malusi angalia fa ngala to le kesi e pa wale le polenga le va e to la to yo to tele e le koale ma to le koale le na to e se o to fa ma e o termine o fe me la to e no ia fa pe o koale la tele o to mo mi fa ma fa le to tele o tanga ta ia o la to yo e le koale e to le yo kisi e mai i Lucia o le fain taona e tele le to pe to tongia to a wale be ma ta wa to e te tongi e Europa i Rusia le fase lau miliona ta lai le aso mo le kesi. Fase lau miliona le aso. A pe lau ni Zealand le tele kesi au tato le fata o fafo ai mo tato e kua milion e alu le o New Zealand. Ia. O le tua tele au tupa ele o le vai aso le tala no o le aso e tasi. O le aso. Ia fa tele la i le tose lau no lima aso le tausanga. Fa o le matua e fa miliona o toa fase lau miliona toa tele au tupe mo e fipi ona nai mo tau sa o toa tele va atu pe Putin mo misi e na
tele o le ngata le tele o le misi ia ona e tele ina me fa longa tuala fo wa mata ona la vivea ai si va nga tu tonu o lo si ala to le temine o lo tau e le o lopo aina o so fa ia mo le pe o fa va ia to le temine la o tu ma lo si to ale te lo no Europa ma le Amerika e a batu me tau sidi atu lo me tau na me mo ia Ukraine so so ne fa tau ole popole ngale ia e wana tau tatou i tau la e vava ai atu lo le Palestine le o al tu langa i wana se se le fai unga fai ai fa na ia me tau nuclear talu si e uni o ina mai e mala i umalato mala i amalto te lo tato o le langa ko inga mele ia o fa le me tonu ale le inga mai fo i North Korea fa se la to me tau fa pia ina i awu ne to fiolo vale se o le la fa nga se e me ne ia o le la mo fo nei lu si ma lu i mai ia le vaenga e fai ma fo na o tu sa le o tato tau wale to te mai la mai me tau ia Ukraine ia al fa winga nga la e la se tu sa le o i to no le tau e o fa nga le ia va va tu fo ile le fia o le fai lau tu si po le fa lu lunga fo io malo o fa tasi a wale le ba to le o filo il pristino o Ukraine. Ia pe wai tele lato council le le pui ngau le tuai o se fuafuanga i le tau le nei. Ia. Ole fto ala mai ne ole von mali du to tele tangata. E la wa va i le tele o le taimi le ma to ai in active pele i le tele se la to tu la i mai fo fa fitaudi. O ma fo po la le me tupu pe va pe o Helen Clark le to file wa le to fina sa ta wa Helen Clark mo tanga tele po le asi swinga pe fa bisi swinga a tono e se fo le me to tia Helen Clark e fa e a wala ye mata fa pe ni ya ai le wa tu la mai tanga tele ni ya na le va o so le fa fo ai le se no bisi piso fa fo le se me mo fa fi le al me tete lo foi wa mali diu pe lo fa solo pena mali diu tanga ma o si o fia ai o la fi pe la lo fia o vol masina ni talo na o fa ia ma le tele o fa le ngai na ava ai tu nei lo mol TV te tono lo mai mo fo le malo le tino fa fonga mai I fale o fale mai o fale a onga o le tele o le tupe to ya fa alu to fa ale de meni ia matali o le loka e isi atu no ia tupe foreign fo ile tupe Lucia le fafo o lo no ingo tupe na to apa le po la si tulanga ile lumana e fa pe yo tupe umai la ave to fa umai me to fa le ma yo na ti le ya le ina feita Lucia ma ale tulanga fa le tonu le wo ne e fo dinga mai le wo lo I ne le ma fai ona fai se fa va se misa pe au tu langa fa pe o fia nei aso fa ia le ana le pisa ma ave me tau ai nem fa tau fi le na mata me February le o la o ma pe le la vai fa o le ma sina o ta sia ta te lo fo nei tanga te pe ta va ia tu nei ni ai se me fa tau fa ia ma ta tu ia pe se la te terapia ano ta tu la ia ni lo po la ta tu fa sa olele mali voi foi la tala no mato lo to sa fai le pole o le aso to na foi le to itu ya vela nga mato vai fia o le amatanga la nga ya to tal no wala sa fa la te amatanga la nga na fa pe pa ne ele fiona pa tele ya o no le po foi le fa ta wal mal malama o ke riso le to itu ya e ma fa nga ile selangona ye le tamai titi Ukraine le fia ngai malpongsa ia ai matfalong tu pe patatu me se metu a o tangata na falong o tau tu ilunga savali lo ifafo hato la le ato savali fa after o mai fo ma to lo ia o le alwa tu malona o le Lucia le no tu ia sa te va ia ifafo e le falong o le ato nga male wingon lao ia la sanno falo na ai nga se umale lo tu ia na lo le fel wa ifafo se ilunga na so ma tu lo tu ta be ia ele se le winga sa va fam tala ngol lao ia pe o tu inga fa pen al mele lo atu mo no o foi le tu se o le ata o le pristino
O Putin. Oi. Lona ofu lai ofu. Ia tu se mai support Russia. Ia, o pe ole o tulanga na ole lotu le pape o iso. Pape o te le o lotu i se Lucia lo po spice o lo i. Ia pe o e tanoanga ono le tatano i vaenga. O Yesu te lia so tanga te le lema tani tanga te leanga. Ia va la vena lo va faina isi tanga te leanga ia le sa ole. Ia ole isi vaenga masanga pe o le wa isi vala au fo ile ale komisi mo ia tau. Ina ia faia ni se komisi fo ile siaki le mo me o le tūlanga si itia le tūlanga o fale no fo mauttongi le ai. Ona le pe le sa faisa la tō wipo tim sai le linga ia. Tele ia fale o le ai. Tō mau pe le tūlanga fale tonu ne o le susu o le lenga. Sa ia le po kala me tātou tausangu vasa tala noa fo i isi tātou interview te mantuana fai ma Phil Coffer o i Phil Coffer te li tuangai. Sa tana noa sa tauna fai mo warrant of fitness o mi o fale. Ai va ai le se ngo tūlanga o fale o le si fale le lei ai lai pe fateta inga pe onu se lauta la le ring il vanyaso. A mai umala fale lai molta i onu se lauta la le vanyaso na vai le se ngo le si fale malulu ia o le si fale lenga o le si fale au si fale o lai mana ia tal fe ngai male. O le warrant of fitness lai mafu fonga tana no te mina. E fika ile le tau no fai ele fale a fa pe o lo bol fisi fata i tasi tau le lima a tasi ia te le fale tum ia pela ile fai na sili fa pe lunga le o si tu pe de sili e la rent langa e mo le si me ele tau ana ave no fo si pe ala ngati ala u to yo fo ia fa fia ne no tala no ta o pu nei ai le ia si ma no fai nga malu tu la i mai lo pe au tasi mo fo ila tu ai fai e wal fale bla to te no la to ye la to fale la mo to ngis ya la vo ila le be ile tu langa le ai ta wana fa se tu langa e fa malo si ai lo ma fa tino le na fa ye fa nga malo le si mel amatanga ina yo o mele masino yu la tau sanga o mo fa ma fan o mo fa le ta mon tu ta tele no fa malo si le mo me private ownership mo fa le tanga ta fo ye a le malo an me fingo lang tung na tu e la to le si ma tau sanga ato e fa le fa mai langa tele fa i sa le tau na fa pena se mi tau na fa ta si uma ia ai on mena la tu ye ya le wa fo la lo compania pe ia ale uma la to le mela inga mai fa ta to a mono a inga ye le no fa le fa pe a fa pe o fa le tonu le fa le o malu lu pe moldi lenga solo tonu tau lo fo mai vai tato Pacific House Service le nei tau e foi o le leanga i o le fale i o le sotelo tanga te tō tano e o le telefoi na ona fa ini tala i tala no la member of parliament po lo ilo foi pule i taimine o le foi la a matana nga i atu i local council election ya October i fai ngā palota tala no tanga te tu mai e ame tom ta po fa tala no to wapi to no o ne po volte lo si fale ne o fale o le malo e lo fale o po city council ai atala no ye no le o la to tala no fo em fa si o le na le ma i tanga te nei a ia pe o le tala no en ta po le to la nga fo ona o le leanga o te le o fale e mo li mawina e le o le dei fa fie ne fa tala no e le o fa si nga luenga ai ta ona tu ma lo si pule no pule nga no o mo le stamp o le o mai ne la to stamp o le tu la pisile le recycle bin pa se la pisile tu tau no mai na to tau no va pe a va ia to le la to le numero a mane vo le tata no se sa lo pole no fa ye mai vai lo ai tia le tia lo una il ta pole ha na ye ti ina ye lo ye ma fu la le rente e le anga le te lo malu lu to le nga ai no fo chat ta lu se lo limas fu lu se lo limas fu le potu pe ona mo ina i tam te nia ngole te le mo to ngi fa e tau fa sa o mi fa si ku man tua i ta non ta pu ele so no sa ul mleva in malva i samo sa ul le po a tu so ta vale e fa no kwa sa ul sa vidi mai la lo mele tu i vai a mo ko ko lo vai e la ele pu le lo mele o va va pe ele ya se no lo pa se le te tong i vale ta vale le mo pena o sta vale fo a o le pa se tas ai le si quella wala vale sa ul sa vidi la lo la ti le i su le po fa no sa ul no ma vai se ma no ta vale ne fa pe o le ventilation no me bella tele le
Nei, ato inga mena i whai, i tau ana whai fufu ai, vo ima whatulanga i matutungi. Pea whai le warrant of fitness. Sa ole leia. Ia. So tele lo pena mai mo tu nga va a ta mai sai ho ia to lo ia sa. Ja lo fa mai mo pena fa no to. Sa ole le. Ai a o fa tasi ai fa la va o fa le na o fa tasi le va. Sai to lo a. Yo, te lo te le la va no. Fa ta te le te fa lo fa mo to lo ia pa wa le. To fa inga tu la fon abo mo itato por kala mo lo. No li mai fo li stato por kala mo fa fa nga le tu ia. Tai fo ia misi la whanga nua pa ia le tua, ia misi fo il tato whai pukala me le sunga to ina malolo le la pito nei, o lo whai a peranga arwenga le wai e te mama tina matitua, ia mai la to ngase, wha malusi au fo i a lo to tele la to ina ia whai le pukala me lea, ia mo le whai unga fo neva iaso, ia misi ta miti o le tu ua, ia alo fo ia mom and dad, to i ta pene le walva iaso fo, ia taimine mat wha fa suifua. O le teiminei o le la whafonga le tunu tātou porkalame whalenganga o le asisinga, saunia fo i le sunga i le toina, whiwhau toina manoro pensione, Reverend Elder Risati Sone Ete, i usmai le whafonga. Fatalo falo atu malsa wol fa fonga ne futa fo do to pa ye fale ngano malu fale calcium fal malo malu ele la fa fonga talo falava a malo le so fo mo male to langi matafi atalo falo fo ina yo tanto tinam te mama tu na yo tanto mutu tosi o malu fa to li fa te fanga singa se tawli ol fala mala pulo to fanga e mai sinisi o ngotia I whanoanoanga me loi whonga malingi, talo falava. A malole on sai, whaftai il whatotoa, o lau tau taliti ngā, ma le whatua tua I le alofa o le tua, tātou te mawai le loto tele, o le tofi le mu, e whenga iai, ma toa tunga SS o le soi whonga nei. O le si whonga nei o le laumua I Wellingtone, malana polkalame masani, I esfreli teitasi, o le asia singa I ngase mai le sfulu tolu sfulu I le sfulu malitasi I le taeao.
O le tātou tāpua I le tua. I vi e tuia o tau I le li, a wai le lei o ia, a wai whāwawau lavalo nā lofa. Si o tātou te talo. Le tua tolu tasi pa ia el, te male alo, ma le ngang pa ia, le tua so I fue whāwawau, o le tua o le lofa, ma le lofa muti vale o malava. Maua mawalunga, pa ia fo ilo no whaali, ma lo fioanga, pe tai wa la tala tamai ia te mātou lau whanau, e ala I lo wanganga pa ia, I o mātou loto, manganga, o lo mawhutaina I mātou te whawhutai ma vivi I lo swafa, o no lo walofa silisili ese ma lo whamaoni le liliu. O lo tāwhi mawina I pēr, lo lato soifua, ma so mātou ola e anango fie, a o lo e tāwhi mawina pēr I o awalofa. O lo e maluti ai mātou mai pōpōnga SS o le ola nei. O mātou whawhutai o au lia manuia foi le aso whareile mulimuli o le nei māsina. I la mātou wholaunga o le nei tausanga o na lau teita I ngā lofa. Mātou te whawhutai mo manuia e lasi. O le au nona mātou maua ma whaau ngā I a steitasi o lo mātou wola I litino. I mea tausiai I mātou. O mātou whawhutai mo au mea lofa. Whamanuianga o le mawhauwhau. O e whaanga vai nai o tangata mai mātou uma. Tā leni ma tomai. O le poto ma le atomai. Mo le tautua ino le manuia o isi o mātou soa tangata. Whawhutai e o ina whenga I pēi mātou ma le nanolangi atoa ma whianga o whamai pipisi. Ai whawhutai I te leo tū la foi mai. Whawhutai foi mo fo mai. Mai lato uma o ngā lulue whatasi. I le official soi fo maloloina mo le tausinga ma le tong fitinga o ngā singa CSS. Mātou te whawhutai ala o fio o na upwhai o malo ma o nanga le lei tele o lato whatinoina. Mo le manuia o tangata I sose malo e meisele nei tunu ma lo mātou o tunu I Samoa. Whawhutai foi o no whalapet putonga o ngā. Whapea lotu mai kāresia ma o nanga o ngā o lato whaia. Mo le manuia o lau whanau e wala mai eilo walofa. O mātou whawhutai o na o mea lofa o le nganga. Tuspa ia mau fionga o whamau mawinai, wa vea lava masulu I o mātou vai, ma malama I sāwa valiai o mātou vai whale nganga, o lo mātou wola whale whātu tua. Whawhutai mo le ola te talo, wa e whasino mai, mai awa o mai, ma le awa noa o mātou maua, e whisota iei ma lau o fio I lo mātou wola whale whātu tua. Whawhutai silisili o no lo walopele, ma lo na liu tino tangata, Malana ngā luenga pa ia o le whao le tanga o sauni e ala I lona soi fua, o lona maliu malona toi tū, o lona fio ai le langi, ma le awina mai o le nganga pa ia, wa ato toa lo mātou whao le tanga. Ia tū mau lau o fio le viinga, ia te oi le wha manu, le whane tanga nei, se ia oi le whavavau lava. Amene. Tātou pese le viinga o le tua.
feitau ino tu spaia. Tu se mai fenga fo. Tu se l'apostolo Paulo il calise conito lua. Ono mata pe fa, o tu feitau ino mal fai po fitu. Fanga ta mai spul mal tassi. Si fa fo mai ia fionga pa ia le tua. O ia te matou le nei oa I puo mea. Ina ia I le tua le matua tele o le mana. Ai le mai ia te matou. Ua pua ngā tia I matou I mea uma. Ai le wha atua tu waleina. Ua whime meai. Ai le matua whime meai. O sa waina. Ai le tu lafo ina. O lafo tu ina I lalo. Ai le whano. O lo tau ave le tino e le au noa. Fasio tia o le li o Yesu. Ina ia wha lia fo I le soi fua o Yesu. I o mātou tino. A wā I mātou nei o lo ola. O tu ina tu pēr lava I le oti ona o Yesu. Ina ia wha lia fo I le soi fua o Yesu. I o mātou tino o ngā vale. Wha manu ia tele mai le tua. E le tātou whaitau. Ma le whanongolongo ia nā fiong pa ia. E le tua pēlo na vi inga e whāwawau. Amen. A ua ia te mātou le nei oa I puo mea. Ina ia I le tua le matua tele o le mana. Ai le mai ia te mātou. O lo tau tala le apostolo I nei e whantatau le soi fua ma le ola o le tangata. I lona ma ale ma lona ma tae ngofie. E peo nei e whantusaina I puo mea. Pei tai utu tonu o nei I puo mea. O le tangata soi fua lea I lona tino ma le mawhauwhau. Le loto ma le anganga. O whatumu ina I le oa. Ma le te maua inga o mea lofa le tua. O lena na whaia. Wha mea lofa ina le tangata I oa matalasi. O ngā waa mato mai ese. Ma le whelanula nuai. Mo le au na ina o tangata I le lalolangi. Ma se vi inga o le tua ina ia mawai. O ia te mātou le nei oa I puo mea. O lo whatatau lea ia Paulo. Malana au whainga luenga o le tala le lei. O e ua whatumuina I le tua I lona oa whale anganga. Ma le tamau a inga whale mawhauwhau. E whai aile ngā luenga tā lai a le alii o Yesu Kiriso mo le whaola ina o tangata. Peta I umawhai o na whalau tele lea ta awhi. E au fia o mai so stangata so I fua. Ai mai se lava le au whātua tua. Ma le au kerisiano I korinito I nao na po. E au fia ai foi mai tātou I ona po nei. A whai u whatu sa ina loutou so I fua mso mātou ola I puo mea. Ma le anang o fie o loutou ave ai mea lofa le tua. E au ai ona tātou whaai tete. Ma tātou mātala I le tau singa. Ma le whapele pele ina o le tino. Ai maise o le loto ma le mawhauwhau. Tainane o le anganga. O tāua e paulo le tāua ma le au ngā o le tino o le tangata soifua I le atua. A wau whai mō nā fio anga. O whai ma malu le loto o Salamo. E pei ona tūsia le korinto mō mumta apu tōru sfuru ono sfuru fitu. Tau te leo ilo e o le malu o tau o le atua. O lo nofo foi le nganga o le atua I tonu I ate o tau. A wai pa ia le malu o le atua o tau la vaia. E ui ina o nao se ipu o mea lo so I fua malo uola. Ai o se ipu o mea whapitoa. Se ipu o mea ta ua ma le au ngai le atua. E tele teimi tātou te manatu whasama no ai o tātou tino. Ai mai se foi le whae te tenga o le soi fua whale mawhauwhau. Malona malolo ina le lei. E manau mia foi le anganga, ma le ola whale whatua tua. Se tau singa ma se whawhanga ina pea I mea le lei. O le mea I manatua, o le tangata atoa e au fia I le tino o le mawhauwhau. O le loto ma le anganga, e ma ale. Ma e anang o fie. E maua le tino I ngasi ese. E wape nā foi le mawhauwhau, le loto ma le anganga. O ipu o mea umaia. E au ina tausi ai, ma au ina whapele pele.
ina ia saunga le mu ma le lei. Leo soe, e le whawhitia le tele o lo tātou whatamala. O lo tātou whatalele le tausinga le lei o tātou tino. E pe una lau sila fia, ma fuanga o nisi ngasi ngase. O naura le matala le vainga, ma le tausinga o tino. Ina ia maua le malosi e te tauai, ma saunga le mupea le ola ma loloina. I te tau fo ina whapena, le whae te tenga, mo le ola wha le mawhau. Ina ia sanga tonu pea manatu. Ia manino, ma mama le vai mea le lei. Ai mai se foi le loto. Ina ia malolo ina langona. Ma tofi le mu i le nganga o le tua. Awa ia te mātou le nei oa, i ipu o mea. Ina ia i le tua, le matua atele o le mana. Ai le mai a te mātou. E au le tangata o na ia mana tua pea. Ia ua lava nei ngalo. O na o ia o se ipu o mea, e whae te e ngata. E whatau waa ma le aunga, peita. O tā ua tele, ma tau au ngā ina le ipu o mea. Ono le tua. Aua o le oa ma le tamau a inga ua le tangata. O mea umalava le tua. E o lava i le ola. Ina ia i le tua le matua tele o le mana. Ai le mai a te mātou. E te tau waino langona pēr le tangata le loto maulalo. I luma o le tua. Ina ia le au nona vivi i ma whawhitai i le tua. E ala i le whao ngā ina le lei. O mea lofa le tua. Wai a te ia. Mo le vi inga o le tua. Te le tio le whai launga. I le whaiga inga tua ina sa afi. Ma whape ane. Ole nei. Ia e mana tua le na whai oe. Ni ona pō le tau le lea. A le yo mai aso le anga. A le yo mai foi tau sanga te whape ai. I le ai so fia iai. E au pe le mamalo le au whafonga. E ta ualo so i fua. Malo uola i le tua. Awa o tātou o ipu le tua i le lalolangi. O ipu ia e whasa fua ai ona manuia mo tangata. Peta. O ia te tātou o na tausi. Ma tia e le tino ia malolo ina le lei, ma saunga le mu. O ia te tātou fo i o nā tinae le mawhauwhau. Le loto ma le anganga. I le fisosoni mai o le tua. Ina ia tupu atili ai. O mea li lei mo le manuia o tangata. A whai e whaau au pēle ma whauwhaunga o Paulo. I le neiva aenga o lana tusi. O tau mwhai Paulo tu whawhia ngai le tangata o le ipo o mea. Ma le mana o le atua o loo ia whapele pele inai. Ma whamalosia le tangata ina ia anangata le tangata. Ia malosi ma ia whaingata o na whaaleanga ina i le lalolangi. O lo tofo inai, lo na whātua tua. Whawhonga fo. Ua popo ngā tia i mātou i mea uma, ai le whātua tuvaleina. O wheme mea ai le matua wheme mea. O sawa ina, ai le tu lafo ina. O lafo tu ina i lalo, ai le whano. O lo ta wawe le tino i le au noa, le whasio tia o le li o Yesu. Ina ia wha lia ai, le so i fuo Yesu, i o mātou tino. O lono winga, ua vele liu tino ke riso. Ai meise o na popo ngā malona maliu. Ai meise lava lona toi tū malo. O whaile mala, o le wha malo sia o le ipu o mea. Ma ua anangata ai, le ola wha le whātua tua o le ipu o mea o i tātou la vaia. E popo ngā tia ai le atua tuvale. E whe mea i fo i masawa ina, malafo tu ina. Ai le whano. E le tu lafo ina fo. O wha maonia umai le so i fua Paulo. O lona ia lava so i fua malonola. O wha maonia ai le tele o popo ngā. O whaingatana ia tau veina ma ono sa iai. Ona o le tala le lei. O lana mo li mau tutu. O tātou manu māloa iai.
I nei me o malapa. O no ia wa lofa mai a te tatou. Na wawa o mautinoa. I le mwhai le oti po le ola. Po angelu, po ali. Po e malolosi, po le maulunga, po le loroto. I le mwhai ia mea. O na wha te e se ina mai tatou. I le lofa o le atua. O lo ia keriso Yesu lu tatou li. O le liuti nu tangata o le atua. E ala ia Yesu keriso. O wha mau wha ilonga inai. Ma wha pa ia inai e le atua i tatou. E vea maana ipo o mea. O wha ananga taina e lona nganga. E whao ngā ina mo lona lava vi inga. I tu mau pēr ia teia le vi inga e whao whao. Amen. Sio tatou tstalo. Le li e whaftai mo lo manto wola whaalitino. O e whapa ia ina e ala i lo liutino tangata. O e wha malo sia foi. Ma wha ananga tā ina e ala i lo ta aufi mawina i o au mamana. Ai mai se lo nganga ma futa mai. Whapa ia ina i mātou mo le whaia o lo fina ngalo i le lanolangi. Mo le manuia o tangata. Ma se vi inga mo lau fio. O mātou te talo nei. Mo lau whanau mawhatia i whantafa ngasi esi o le tino. Po le mawhau. Ai mai se o loto manganga. Mai se au pito matua se au pito i titi. Se e lango malawina o lātou tau tonga tinga. Ma wha malo loia i lātou i lau mana. Wha manuia ngā luenga so soani uma. O whaia so sim tātāl so i fō malo loina. Wha manuia fō mai na ia mana lātou tau mwhainga. E ala i lau so soani. Wha manuia tau mwhainga o ngā uma. Mo tong tinga wha mai esi pisi pēr. Mai tua i ngā wha mai e tele o ongo ti ailau whanau. Wha manuia fō mai lātou uma o ngā lulue whatasi ai. I tau singa mai tong fitinga o tangata mawhitia. Tālo mo i lātou uma o maua i whanau noanga. O no pelenga o mawhitanga mo tia. E le maliu male oti. Ina se e ta awhi mawina i lātou i o awha mawhan whana. Wha maisi o lātou whanau noanga. E ala i lo ngang pa ia. Mātou te talo, mo te mam tina mātutua uma. Po i atu i ate i lātou lo manuia malo file mu. E tau ave ai mawhitianga o le tino. O mawhau whau manganga. Wha maru si ai pēr i lātou. Talo mo i lātou sa se tia to ese. O no soli ngātu la fono ina i salamo ina. Ma wha wina o lātou wolanga. Mātou te talo, mo i lātou uma o iai manaonga whapitoa le tino ma le mawhau whau. Ina i lātou mawalo file mu, le on sai ma le lote tele, ta wawe ai o lātou ti ngā ma mawhitianga. Manuia foi ngā luenga whasoani u whai mo i lātou. Mātou te talo mo le lanolangi mawhitia. Mai se lava i tunu o lo maua i le whitawa. Peo nei ai i Ukraine, Rusia. Mātou stalo le ali ie ina se e whasoani. Ia i lato uma o mawhati ai. Mai o sul whai le fia mau se whasoani. Wa manuia tau mwhainga malo stele o lo ngā lulue whatas. E mai se i lato o lo mafu ai tai o malo. Ina ia li liwina o lato ngona. Tau fia i le fitaua. Talo mo lau kale se ke siano au le lanolangi ne fa malusia nga luenga fa missionare fa malusia le ola fa tu lau kale sia au fe ngai malu tau le lanolangi fa ne on po talo mo fa yu malo ye lau fa manuyanga ya ila to wa ve tai tonu le ne tunu ma to no foi mai se lo ma to tunu sa mo ma tunu uma mo le manuia o tangata. Talo te wha manuia o mātou wainga. Mawhitai o mātou am whanau. Mea le lei o ate ai, ina i wha tuputale ina. Mea le lei mo le manuia.
ave ese me fatu puala sa nia mato fanau mo le toa matalia wa o ile na foi mai aso pa manuia le fa fongo le ne aso ia la to fuafuanga uma mo le manuia o la to fa pa manuia fo le siu fongo le mua ma na tau whainga o ngā na to e upulea ma teiteina e mesi lau whainga luenga mai la to uma o le lango ina la to ngā luenga le lei na to malanga ia malau fio i le numanai au mato sauni o whale atu le masina fau fa wau le mato malanga i lau teiteinga mau wha manuianga mato te manuiai o nisi au mato te talo tui natu ma le loto whaafitai ma le whaatutua e ala lava le sua whapele o Yesu Kiriso lo walo lo mato wali ma lo mato whaola amen tatou pepesi i vinga o le atua
mo le tu faafetai lau suga tufue mo le faafoina o tatou sini a ua foi le tatou polokalame o lenei taeao a malo lava galulue ia faamanuia pele tua i o tou faiva a o tou tiute ia ua le manuia o tagata ia maua pese viiga o le atua nuia le agai atu i le faaiuga o le nei vaiaso a mataga o le masina fou i le alofa o le atua tatou faaiʻu i le tatalo tumaumai e o matou luga ma lunga o tagata popoga atia uma i le lalolagi le alofa tunoa tele o lauafia o le atua o lo matou tamā le alofa silisili ese o iesu keriso o lo matou alii ma lo matou faaola le mafutaga mafanafana ma le agaga paia nei seia o i le faavavau e faavavau lava amene ma amene. Toi whatalofa atu maru whaaloalo whawhonganga le tunu o le tatou polkalame sui ingal tae au nei. Ia o le oma whatasi mstasi fo i o scientisi Dr. Rachel Perry from the American Institute of Medical Research. Tata noat fo inisi o polkalame whatau ia tatou. Ne whamalulua toi fo i ele polkalame lea whatua ia whireni ete ele o amanol tae au nei. Ia o le wa whawal polkalame le moli tula atoa. Polkalame fai le ngan whapiritania, fai asina tele o tala e tau whaingita fo ilina wha ala niriu. Ala tamu fai ai mo le tatou polkalame tae au nei, ia ona maua ele i o se atoanga steimun muli ane tatou polkalame whapeni, ai matatano le mta upuleta o le immune system. Talofa, good morning, welcome to Samoa Capital Radio. Dr. Rachel, it's nice to have you here in Samoa Capital, on Samoa Capital Radio. Hello, Falava, and thank you very much, Famasanga, for having me on the show today. You work with immunology, and today is the International Immunology Day. That's right. What do people like you do on this day? Well, we actually had morning tea in celebration at work this morning where we had some cake and some healthy fruit as well. But what we'd like to do mainly to celebrate this day is to share immunology with the public and how wonderful the immune system is. Right. So I'm happy to have the opportunity to come and tell you about that today. We were supposed to do something very different today, the whole day today, and then that got shifted. So that's why it's good to host you on the day for I'm glad we get a chance to celebrate together. Yes, you should have brought the food that you put on so that I can share, help boost my immune system. That's right. Next time I'll bring it. All right. So with this Immunology Day, so I guess people like yourself around the world be celebrating and share whatever they've been discovering during the year. That's right. Yeah. What happens? Yeah. There are different immunological societies that researchers are part of, and they have events like movies or seminars and lectures to talk about different things and findings in immunology. And the theme of International Immunology Day this year is vaccines, which is very topical because everybody knows now about how COVID vaccines are good and help protect us from the disease. Some are scared of vaccine, but a lot of us embrace it to keep us safe. I guess it might be a bit scary because it comes in a needle, but it's actually very good because it's what can train your immune system to help you fight off diseases.
Oh, well, thanks you. I think this is the first time Samoa Capital Radio is aware of Immunology Day, and now we'll have to celebrate it every year. That's good. I'm glad you will. Probably have to host it again next year. I hope to be able to have the chance to come back. So now that we cover the theme of it, so it's vaccine. Mm-hmm. And obviously, I know Professor Graham has been talking about the American Institute working on some of that booster vaccine. Right. Hopefully something will happen by the end of the year. That's the plan. So what is the immune system in simple terms for our listeners? Sure. I guess a good analogy I like to give is that the immune system is like the defense force of your body. So kind of the army that protects you against the enemies that might want to attack you. Mm. And the enemies are things like viruses, like COVID, some bacteria, and even cancer, which can attack you from the inside. Right. So you've got to make sure you train your immune system, your army. That's right, yeah. Properly. You want a well-trained army so it Yeah. can defend you properly. Right. And where is all this training happening? So the immune system is everywhere in your body because it has to protect you from things that might come through your skin, from things that come in your lungs, or things that come in your gut. But where the immune system comes from is in your bone marrow. It starts out with some stem cells. And then the immune cells go all the way throughout your body, in your blood, especially hanging out in your lymph nodes, and then they're ready to respond to the attacks that might come. And they get trained from when you're born, constantly by seeing what's going on in the world around them, and that makes your immune system more and more intelligent or well prepared to adapt if it has to be confronted by a virus or an infection. And sometimes there'll be infections like measles or COVID or flu that are a little bit too tough for the body to deal with all by themselves. Mm-hmm. And that's why we have vaccines, which have a little part of the virus inside, not that it can infect you, but just enough that it can train the immune system to know what to look for. And then you'll be well trained for when the virus actually arrives. So when you do something, a foreign body into you, then the body, your immune system will say, hey, that's not That's what right. we expect. Yeah. And then we see this guy, we'll go and attack this person. That's a very good explanation. So that's how it works. Ole, let me try and talk in Samoa. Sure. Ole, tato por kalame pe fa fonga mai I tele I o ngana o ui e whaia sina whaingata alau tam whaia wha whaingo fie. E se te miun tata noa to ele nisi o wha alau tele atumta apune. Ole aso le o wha manatu ai le aso ta wha ta wela to le au scientisi. E wawa ai mo le fo I tatonga lue tato tino I mo vainga I te ena ia ngase po wha ma I mo wai tato le tato immune system o le wha peotania na e te la vainga le vai o le tato o le pau o le tino tangata te tulou o ma o meita o lymph po lymph nodes le na tala noi pe o vaenga na ele ia fo I ngā rurui mai ia tato vaenga le fo inta o ia pe o fita ia le defense fita e vava ia tato tino I mo mai ngase pui tato mai ngase alisi vaenga ta ua lea o leo tau mau fau po le ase whaasa mo le marrow le mele te tono ponga aivi o tato tino o ina lisi vaenga le tau e te o se matala o le nga hosi mai ia vaenga ese ia ma te tono tato manawa ea fo e te e na ia wha ma ia mo i tato le la e na tala noa o le so o le lato theme po le whataua o le vaccine po whaingo tui e pui e tato ia o loo whapena o na whaia ia vaenga ese ia le laulangi e whaatala noa ma whaatawa nai fo le aso nei I ngā ruenga whaascientisi la tō le whaingo o tui pui mo tātou ia mese leo tātou I tonu al tausanga o le whaamai o le COVID o nāna e whai ele tūlanga na ai pe o isi vaenga na e lana ia whateta inga o whatu la tonu a mea tau le immune system po le vaenga le I tonu le pui o tātou tino alana whateta inga lento mai e vai pe ia o le tātou vaenga au te vaenga au fo I fita e pui o tātou tino mai o se whainga mai I ngase I siama po meo atu I tātou tino. Le ala pēna I ele tāpenanga o le tui, e ele tama I vaenga o le vairusi. E tono le tino ia o na mawhailo le nei lo le tino a sau le toa I ngā tangata ese le tono ia whaile I o e whaile le o e pui le tino mai whamai lea. Thank you. I had to try and recap all that so that... I told you lots of things. I had to try and retain a lot of the things you've been saying.
So it's good that you describe your immune system like your defense system. I usually call my little army of things. Yeah. You know, within that little army, you must have some very good soldiers and the bad soldiers, and then let's describe it that way. Yeah. So which are your good soldiers? And, you know, is it blood cells, or what type of things do you describe as your... Exactly. So if you wanted to continue the analogy, the defense force of our body are our white blood cells. Yeah. And there's lots of different divisions within the white blood cells. So some of them are like the basic ground forces. They just had basic training, and whenever there's a war, you send them out to fight, and they just point their gun and they fight, and they don't really know too much about what's happening with the invaders. And then you have your special forces, and we call that the adaptive immune response, and those are the more highly trained cells that have kind of specialized jobs. And the main players there are B cells and T cells. And we hear a bit about B cells when we talk about COVID vaccines, because those are the cells that make our antibodies that protect us. Right. And T cells are very important in my field, which is cancer research, because T cells can kill things like invading viruses, but also they can kill cancer cells. Thank you. Okay. So you got adaptive. What's the other word? The innate immunity, they're kind of like our ground troops, just the basic training. Oh, but that's where you've seen all this front line. Yeah. If they die, they die. But I was just trying to think about how the analogy that we're using here. Do any of our cells that got sent up the front line get killed off by the bacteria? They can get killed, yes. So viruses or bacteria can infect our skin cells, our lung cells, but they can also infect our immune cells sometimes. And that can be an extra warning to the rest of the immune system that they have to step up the response, send more troops. So the minute some foreign, whether it's a virus or bacteria come into the body's already programmed to recognize there's something foreign body inside, and That's then right. let's all get around and do something. Yeah. So that's okay. So if your immune system or your army is not quite active enough, that's when you get really sick. That's right. If your body's healthy, your immune system's more likely to be healthy. Right. And if you're not eating well, exercising lots, and getting all your recommended vaccines, then your body won't be in top shape, and neither will your immune system. Okay. Pena whafonga mai tato atu no o le tau wha mamrama o vanga. O le tā ua le mele mta apole matara noa ina ia pui pui o tato tino. Lona winga a le maa losi ia pui pui nga o i le ia i tono tato tino. Ia an whaingo fiana e pangatia pe amo o se whama i pe urufia fo ilo tino e se vairusi po se siama. So we're trying to describe how the immune system works. And then where does it reside? Where does all this immune system, you start talking about the parts of the body that... Right. I kind of said that it's everywhere, because it has to be patrolling the whole body to make sure that if there's a virus or a bacteria, it can see it as soon as it arrives. But most of your immune cells will live in your lymph nodes and in your spleen, and that's what we call the lymphoid or immune organs. So your lymph nodes and your tonsils and all those kind of things that get inflamed when you have an infection, that's because your immune system's getting activated there. Does that, when somebody's in stress, like some people go through some stressful periods, and then they say, oh, they start swelling them. That's right. Often because when you're stressed, that means your body's not completely healthy, and that means your immune system might be a little bit weak and not full of energy. And so you might get a little infection like a cold or some sort of virus that you don't even notice, but your immune system notices it, and that's why your lymph nodes swell up, because it's fighting it. I think I'm just, we're talking about lymph nodes and all this. We probably need a whiteboard exercise to say, this is what we're trying to talk about, and say where your lymph nodes are in the body so that people can see what we... Yeah. Most people notice these lymph nodes here in their neck, because those are the ones that often swell up if you've got an infection in your lungs or... And where else do you have lymph nodes? You have them under your arms and like near your legs, actually everywhere. They have to be able to let the immune system patrol all the different parts of your body. So it's almost like your defense network. That's right, yeah. And they're trying to keep an eye on various parts of your body, just manage. You look after that region and I look after this side. That's right, yeah. So it's quite important then that we make sure that whatever is in there, it's kept healthy. That's right, yes. Keep your body healthy so your immune system is healthy too. So how do I know my lymph nodes and my whatever is in there is healthy?
Is there a test that I can go Yeah. and do to find out how it is? It's kind of hard to test the whole immune system in one go because it's got so many different divisions of cells and they all are kind of different. Right. But the simplest test that a doctor can do to look at how your immune system is doing is what we call a white blood cell count. So it's a blood test that your doctor might order if you're not feeling well. And it just counts the different type of white blood cells. So those innate ones that I said were like the ground forces, and then the adaptive special forces, the B and T cells. And we know what the normal number is, and so we can count the ones in your blood and see if they're at a normal number or not. So what is the normal number for? I don't know them all off the top of your head, but the doctor has some Okay. brackets. It's from 100 to 200 or something So like I need that. to find out my normal number and then work out whether I'm at par or whether I'm above. There's a normal number for everyone, Right. and then the doctor would count your cells and see do they match the normal number or not. I'd love to And find out. there's a bit of a range, so it's not like one certain number. It's like a little bracket. Yeah, I'm going to challenge my team, make sure that we go and get what our normal number is to see whether you're sitting at par or whether you're below, and then do something to get out to Alright. that level. If you're feeling pretty healthy, that probably means your immune system numbers are normal, though. Right. I haven't been sick for a while. That's a good sign. And I also thank God for that. I don't think my lymph systems, my All immune system. works together to protect you, I think. Right. So, o le vainga le matata no ne mo fafonga le tunu o le tau fa mamulama ia vaenga o le tino o lo ye puipuinga yo tatou. Le sa ta ua isi vaenga le o le spleen o lymph nodes o le tal no ai mo ila lo tatou au tu lo fafonga le tunu mala lo I lunga lo fa I la lo ala fau. Ma vaenga o tatou tono le tino I ve ia vai o lo o ia vaenga ia pese taula inga o fo o vaenga o le tino ia vaenga ia va ia tatou pui tatou ai whanango o le white blood cell po o vaenga ia o le toto sela lang pai o ina pe o le ia le numera e tau o na mo o e lava tangata i totas nei loi na ato toa pe ia le whaitau mai tau na ia mo tatou e mo le malosi ato to tangata aton mo tatou whafoanga ta wala na lu e vai fo mai vai po le fo le whaitau o le blood cell ia I nei loela ia po o iai o le me tau na iai ale ia na vai le po la si suinga tau na whai. So if you end up with somebody ends up with a low blood cell count, the white one, what do they normally do? What does the doctor, do you know what they tell them to do to improve that or to bring it up? So usually that's a sign that something's going wrong with your Right. immune system. So if the white blood cell count is high, that probably means there's an infection. And if the white blood cell count is low, that might mean there's some sort of immune deficiency. And so then the doctor would do more tests because we Right. can't just find out everything from one test. That would just be the first step. And then depending if your count is high or low, the doctor knows what other tests to do. And then you might need some antibiotics if you've got a bacterial infection, or you might need to take some particular vitamins if your immune system's a bit depressed in one area. Right. I've always wondered if there was something that I can easily test myself every day and say, tell me what part of me is not quite 100%. I don't think we have any tests like that. The only one that I know of is the rat test at the moment, where you can test if you've got COVID or not. So they're testing for the things you don't want to test about. You should test for the positive things in the body so that you know you can keep that up to date all the time. That's true. But as I said, our immune system is very closely linked to how we feel. So if we're feeling really healthy, we don't have to worry too much about our immune system because that means it's in a good state. Yeah. O le mele tatano, ana i se me fo mwhainga su e tātou po ato to le malo si o tātou vainga I te ina tātou po le tātou fita pe o le tā ua pere. Ina le leia le o tātou whaonganga o tātou ainga o tātou. Ia refa mai ai whaalongo wa mai o naftua I loa le ato to na avele si akil fo mai. Ina mai le ale o antibiotics. A le pe untano e I pola se fuala ua mai ino tātou. Ia fo I so swani vainga le. Now, this is the question I put in here because I thought, is the immune system of a Polynesian person like me, color skin, compared with European from Europe, different environment, different sort of setting, are we all the same or are they different? Well, we're actually all different. So even in our own family, you're not having the same immune system as your sister or your brother or your mother or your aunt. Everyone's immune system is unique. And the reason for that is that we need that diversity to have good herd immunity against lots of different
viruses and bacteria. So if one person's immune system is not good at fighting against COVID, the person next to you might have a good immune system for that, and that helps us keep from having disease spreading all the time. But everyone's immune system is very similar. So a Polynesian's immune system is very similar to everybody else's. They're all just as good as each other. And in fact, the Mulligan Institute recently did a research study to look at how everybody in New Zealand responds to the Pfizer-BioNTech COVID vaccine. Yes. And they found that Māori and Polynesians and other people from New Zealand all had very good response. Everyone had really good response, no matter who they are. So that was a good outcome of that research. Yeah, oh, good. Because I always wondered, if there's because they talk about melanoma, you know, sort of. In fact, we were exposed to the sun in Samoa before we came out here. Yeah. And hardly anybody gets melanoma, so we're used to it. And then you have some people from Europe countries where there's sunshine, and then they come here, and all of a sudden, that's true. All of a sudden, all the kids at school got told you've got to put on the cream, including Pacific kids. There's two good reasons for that. One is that the lighter your skin, the more chance the sun can get into it and cause melanoma. Right. And the other reason is now in New Zealand we have this big ozone hole that's letting the sun's rays in a little bit more strongly. And so melanoma can come from that, whether your skin is light or dark, but you're more risk if you've got light-coloured skin. So what part of the immune system help to counter the sunlight, to prevent us getting melanoma? Right, so there are immune cells. Melanoma is a cancer that comes from when one of your normal cells in your skin gets some mistakes or errors in its DNA, and then it mutates and stops being controlled and just becomes a cancer that grows without being checked. And the immune system can help by every time it sees a cell that has a mistake or an error, it can kill that cell, those killer T cells that I mentioned, before it has a chance to grow into a cancer. And every now and then the cancer just is too sneaky and grows before the T cells can get it. And that's when you need my research, which is doing cancer immune therapy or training the immune system how to recognize cancer. So how do you intervene? The researcher, what do you do to trick or get the thing to tune it or to fine tune it to behave in a way that we want it to behave? Yeah, so I can use vaccines as an analogy. Yes. When you want to train the immune system against a virus, you give them a vaccine which has a little bit of the virus in it to train the immune system how to recognize it, and that works really well. But when you have cancer, you can't tell who's going to get cancer in advance, so we can't give an anti-cancer vaccine before the cancer arrives. We have to treat the patient once they already have the cancer. And so we've found a clever way to do that, which is instead of giving a vaccine, we take the immune cells out, we take a blood donation from somebody with cancer, and then we train their immune cells by giving them a gene or a new receptor. We call that a CAR, or a chimeric antigen receptor. And that just means that it's sort of a claw that T cell can use to grab onto the cancer cell, and then it will know that it can kill it. And so we do that all in the laboratory, making what we call these CAR T cells, and then we inject them back into the patient. So it was the patient's own immune cells. We take them out and we train them by giving them this CAR receptor, and then we inject them back in an IV, and they should know how to go and find the cancer and kill it. I'm just thinking while you're talking all these things, your research, you probably sleep at night and see all these things, grabbing things in front of your eyes as part of the research and how the things behave inside. Let me try and cover that. Sure. It's all these peo na maua mai te tau whaamamanga vaenga ia i le ngā ruenga tino tātou sa whasiri. Pe tutusa le tino tangata Polynesia, ma le tino tangata Palang, nefa mai. O tangata uma tono tātou ainga tātou tasi, ese ala tō immune system po vaenga ia va ia tātou tino. Au leo te renga, e tai tutusa uma tangata ese e whapena ia no mai whafoma tātou Pasifika. O le sa whairisu anga le Mulligan Institute, e ia tangata na so e Pasifika maoli i le COVID, impact of COVID i tātou tangata. Mai maua, e reise ese ngate le i na maua, ane tusa uma le peo le lato susu anga na whai. O le si vaenga le na tala noa i le whainga, mai mau pena i se tu ainga test po se me whapena e loa i o le ato to mo tātou tino i. Ia le whamai,
to a whalaulawa mene, to a whai ale treatment o le kānisa, po le tongwhitinga o le kānisa, pe a whapewa e mauai, ai re mwhai o na whai se mea momo atu. A tono na su enga po testi e whai e tau sa ide po mo i tātou. Ia, ringa e tele ai me tātou wawa e mo soi fua maloloina tangata lātou. So, we mentioned where you find all your immune system and we discussed that. The importance of your stomach, your gut in all this. You know, we had a program before and then we said, sometimes you describe a person as brain dead, and yet they still are breathing. So obviously something else is happening inside the body. Sure. So the body has got so many different complex things going on that when we're studying the immune system, we can't study it all by itself. It's also linked to things like our mental well-being and what's going on in our gut or intestines. And what we've been discovering in the last decade or so, a bit longer, as immunologists, is that what you eat affects the bacteria or the microbes that live in your gut. And those microbes have an effect on the immune system as well. So if we have a healthy diet with lots of fiber, that seems to feed our gut microbes, which are our friends. They live there together with us. And then the gut microbes make some chemicals that can affect the immune system. And so if we feed our gut microbes and ourselves the right food, then they will give the immune system the right chemicals to have a nice, healthy body. Do we have names for good microbes? They have a lot of different names. They're things called lactobacilli and acidobacter and bacteria names. But we don't know actually which are the best ones yet. People are still doing research. What are the best microbes and how do we best feed them so that they give us a good outcome? If we can only find out which are the best one in, like myself, and then clone it, so you only have those good ones inside you. Yeah, that's what we hope to be able to do in the future, but it's very complicated because there's hundreds of different ones, and sometimes there's not just one good one, there's three that have to work together, and one that has to not be there, and it's all very complex. So there's plenty of work for us to do. And I guess with all the foreign things that you put inside you, you can't just train one to look after all of that's right, the different food that we take in and the drinks that we take in and all the other stuff. That's right, yeah. Oh. It's a fine balance and we haven't quite figured it out, but we're still working on it. Okay, thank you. We'll take a little break here. We'll ask Tufu to play a piece of music and we'll come back and we'll do the second half. But thank you for that. You're welcome.
Te whatalo whatu le whawhonganga le tino o mawhatasi ma Dr. Perry, Rachel Perry, ma tata noa tu mai le American Institute of Medical Research, ta noa fo i le immune system, o nei olo whatau i le immune system i le lalolangi, ni o le lau whiwhiri so i whai ele polkalame nei tata noa i meia. I vaenga nei pe o le ta o le defense system o tātou, o le tātou puipuinga le o tātou i vaenga ese o le tino. So I asked a question before, how do I know this? I'm behind my immune system is performing at its optimum. Whether you know it's over 90% or below. So I guess it's when I'm feeling a bit down, then I might say, oh, the immune system is not functioning well today. Yeah, that's probably a good sign. Well, it's a bad sign, but it's a way to tell if your immune system is doing a good job or not. And if I feel that way, what do I do then to actually burp me up again and quickly get back to my normal? Right, well, you should get lots of rest because your immune system needs energy. And if your body doesn't have enough energy, then your immune system won't have any either. You should make sure you're eating lots of healthy things, doing some exercise. And if you're feeling really sick and it doesn't get better, then that's when you should go and talk to your doctor, who can do lots more tests to find out what's going on. We have sometimes discussed the issues with Pacific, and they say some can't go see the doctor because of either transport or the affordability. But I think when you come to your health, you should always try and find a way to get yourself better again. That's Otherwise, you're allowing yourself to go down a path where it probably be hard to recover from. Yeah, it's very important to take care of your health, and I understand it can be hard to get transport to the doctor, so a good thing would be to first call Healthline and see if they can give you some advice. And then, stay as healthy as possible, because if you have one infection or you're not feeling healthy in one way, the next time another virus or a bacteria comes, then you'll be even less able to fight it off well. Right. Can we just take a simple example of how the immune system works? I cut my finger, and what happens inside the... Right, there'll be a hole in your finger, obviously, with some blood, and the immune systems will be there in the blood and like crawling out of your skin to the hole, and they start to send out some communications or chemical signals that call other immune cells there, and they'll start to look out for if any viruses or bacteria came into the hole, and at the same time they'll start to try and repair the hole. So the immune system's got, as I said, very many different divisions in your army, and some of them are in charge of defending, and some of them are in charge of building, like rebuilding the skin, so it's not creating a So whereabouts in the body is getting all this? Somebody's got to supervise all these things happening. So where's that happening inside our body? I guess it's probably in your glands or your lymph nodes is where most of the immune cells hang out, and I guess that's where the specialized forces are. And so when the infantry are in your skin trying to deal with a hole in your finger, and they've realized that it's not enough, they need some extra help, then some more cells will come from kind of lymph node headquarters and come and join them. O le vaenga le matano e le ngā yoingo tātou tino mai eu fo i le fofuanga le li i mo tātou e pe ona tau maua mai i tanoanga i le fausanga o tangata ese o mātātou ai o vaenga i tala no le pokalame o vaenga o tau no le tino tangata e maua ia soani ma maua ia vaenga ia la vea i o tātou pe a o le teimi e maua i tātou se whamai. Le lana ofisiri nei e se whateta inga whaingofi a te ua la vea lo talima o le ale le tūranga i le ngā yoinga le immune system. I o le ina i tau whaamalama. I eia e tupolo se whala e whapea e loa le tino i a vaenga e tau ona tulima i a va e le whawhita auri lea. E le ngata i le pui pui i mo i le siama e o tutu tonu. Ai tonga fiti ma le manua lea. O lona winga e te lea le ngā weinga o lo tupu tonu tātou tino pa i se wha mai po o lo fia fo tātou si siama. Le lana usiri, o i wam tangata na te vai tonga vaenga tonu tino e va ia po i se nata fo e whafuanga ia i tūla i ngā weinga ia. E mai o mana i loa tātou tino le ngā ruenga vaenga e se whai le teimi lea. E wheso ta e la tō ia e mawa e ale tūlanga le i tātou. Ma i le vaenga lenta ua upu i o le microbe, did you, what's the word? Microbe. I ei vaenga i tono tātou manawa. O ina le te le na i ei vaenga i e wheso soani e fofuanga ma i e vaenga i pui pui i tātou. Ia o sila na ofisiri pe ingi o e whaingo i vaenga i e tate lo i vaenga le le e tau o na tamu whai tātou e fua a fo i
e tausi le leima ina ia ma losi i te wa ingo tātou. Ia ai ingo wha scientist ina mai se i tausa ili muli muli ina tātou whaile sport kalame. Ai mane epa ini ingo wa wha ingo i tātou malamai. Thank you for that. So, how can I strengthen my immune system? You gave rest is quite important. That's right. Exercise and eating well. And getting all your recommended vaccinations so they can train your immune system and get some of those tough bugs. So when you get vaccination, it actually help your immune system. That's the purpose of the vaccine. So you already got your own self protection, but the purpose for the immune system is to help trigger off that particular. That's right. So day to day, your immune system is constantly defending you against things that are trying to infect your body, and it does a pretty good job at stopping them. But some diseases like measles and flu and COVID-19 can be a bit too strong or a bit too tough for the immune system to deal with all by itself. And so that's why we give a vaccine as kind of an extra boost or an extra training session for the immune system. When we discussed the COVID here, then you had the variants like Delta and then Omicron, and you got the BA or whatever this thing. If only our immune system are smart enough to predict they're going to have this variation coming and said, okay, we can actually help defend ourselves by. But that's where the vaccine comes in. That's right. Our immune system is very fast, and most of the time it can find new variants. Right. But every now and then one variant's too sneaky or too different, and that's why the vaccines can help us. And the virus is very sneaky. It tries to avoid the vaccines as well. So we're always doing research to try and find new vaccines. So when there's new variants, there'll be also new vaccines that will help. So your immune system, when you get injected with the vaccine, what does the immune system inside do to that? Say, that's a foreign, what do we do here? So how does that work? Yeah, I guess the vaccine usually goes into your arm, and then there's a lymph node just under your arm, and then there's a whole bunch of other lymph nodes and glands nearby. And so some of the vaccine might sort of float into the blood and lymphatics and go to the lymph nodes, or some of the immune cells might come out of the lymph nodes and go to where the vaccine got injected. Right. And it'll sort of be like a training session where all the soldiers are in a room and they're told, this is the bad virus, this is how you can attack it, and they learn how to defend you against that. Right. Let me explain this. Very important why people should get vaccinated. Ole vainga le tala no ne le ta o le fainga o le tui pui. I te tono o tātou tino pēna i tātou vaenga ia fita i tono o le tino pui tātou ma i ngase ma me tupu ia tātou. E o loo tau ma whaia e whainga ruenga e pui tātou a eila taimi o wha mai o le nita ua pe o le measles, e pe o le COVID, e pe o ngalo. A o mai taimina, o lalai tau ma whai o le tui le matu i tono o tātou tino. Ina ia taua e la tau e wha pēa le fōlinga o le vairusi le pe asau ia oi. Mai whai e se tōu tāpenanga pe a o mai tono le tino. Tu sa atono le au ngā tono le tau vai se awal whawhaingo fie whaamtala ia vaenga ia. Whai lo tātou tuina o la tono al mea whai pe a tui le lima. Tui loa ia so mai lo le i o vaenga se o le tino ma titilo a pe o le mene sa ue le o ia o ina le pe o le sime o no tupu tono le tino. Na whai lo le o tanoanga vaenga se o tātou. Po le ale me whai de i to inga vaenga le wo tu tino. A o le te me lo to le si ama moni. O i loa la to le me tau na whai ai. A to no me na le tau whai mo tu ina ia e o i tato fita o le foldinga le o tangata le pe lo tu tonu. O mea a to i whai. So it's almost like I was just trying to describe that how the body reacts to that. So when we get this vaccine, we had first dose. That's the first introduction, and the body's immune system will start saying, hey, what's that? Yeah. And they get used to it. So when they saw the second dose, they already are familiar with it. So virus calling me is just and then you have your second dose, and then you have your booster shot. That's right. So by the third time you have your booster shot, your body should have been prepared to look after for the actual virus coming inside you. Is that how it works? There's a couple of reasons why we have that. So we have the 2 initial doses of the vaccine because the first dose is kind of like your first class learning about the virus, but you can't learn everything at once. So then you have your second dose or your second training class.
And then at that point, your body should be well prepared. Your immune system knows how to fight the virus, and it's all ready to go. But then after maybe 3 or 4 months, it might start forgetting because it's been a long time since it had its training. And so when you get the booster, that's like an extra training class to remind the immune system what it's supposed to do, what its job is. Our body should design some parts that says you specialize on looking for these foreign matters when they come. Don't forget. So, just like us, the immune system's not perfect, so sometimes it forgets when it's busy doing other things. So if the more of these foreign bodies that come, or virus or bacteria, and if we're not used to it, or the immune system, we need to somehow come up for protection. That's where your research come in. Sure. How do we tune our immune system? Or if this comes, we need to prepare ourselves for whatever adaptive to look after these things. Yeah, so the Mulligan Institute is doing lots of different research, all related to the immune system. Some of the things are just how do we understand different immune cells, and some of it is how do we use that knowledge to treat or cure diseases, or maybe we might want to even prevent some things. When we have allergy and asthma, that's when the immune system shouldn't be reacting, but it makes a mistake and it reacts against allergens. So maybe we can train it not to do that. And when we have cancer, sometimes the immune system should be responding, but it didn't notice that the cancer was there. And so we have to train it to get activated. So lots of different research that we're doing. So what part of the research are you very fond of? I am very fond of training the immune system how to fight cancer. Okay. So, and the cancer, there's various parts of your body that get cancer. I think for Pacific, usually lung cancer is quite high for some of our previous programs. Yeah. And then obviously you've got your breast cancer. We've done programs about that. So which particular cancer are you looking at? Blood or any of these? We're looking at cancer in the blood because that's the easiest place to start, because the immune system's in the blood. And if a cancer is in the blood, then you can train the immune system, put it back in the blood, and it will find the cancer easily to be able to kill it. Right. We want to one day be able to cure all the cancers, but we have to do it one at a time. And once we've mastered treating cancer in the blood, then we can move on to treating cancer in the lungs or the breast or the prostate, somewhere that's a bit more hidden from the immune system, because it's what we call a solid tumor, where it's like hiding in one of your tissues, kind of in a protective wall that the cancer builds, and then the immune system has a tougher time getting in. Do you share research, or do you collaborate with other research around the world? Yeah, we do, definitely. That's very important. So I was just thinking, with some of the research that's been going on for years, and then people are asking, so it's costing a lot of money, we're not even seeing a result. How do you actually put milestones, say we must get to this point at this time, or do you do like something like that, or? We kind of do. So there's two different things. Most of our research has to get paid for by research grants, we call them, where we write an application and some scientists evaluate it and decide if it's a good project or not. And in that application, we'll have said we're going to take 2 years to find the answer to this research. And so we have to try and stick to that deadline. And then we're also going, when we're allowed to travel to other countries, we go to international conferences to talk to other immunologists, learn about their research, and maybe that will give us some ideas about how to improve our research, and vice versa. Are they protective of their findings, or do they openly share? How do you, very protective. The researchers behave? Yeah, we're very protective of our findings when we haven't finished the experiments yet, because we want to be the one to find the answer. But as soon as we have the answer, then we want to share it with everybody, both because we're proud of the research and because we know that if everybody shares their results, we'll get to the answers faster. We'll have cures for more diseases in a quicker time frame. So have you been involved in a team where you've discovered something? We always discover something. Whether or not we discover something that is the cure for a disease is a much more difficult question, because often it's lots of little tiny steps where each person discovers a small part of the puzzle, and then all those parts get together to make the full answer. But I'm pretty excited to be working at the Mulligan Institute on cancer therapy right now, because we also have a clinical trial that I think Dr. Robert Weinkove has talked about on your show before, where we're treating the patients with a cure that came from, or a treatment, I should say, that came from our research in the lab.
Oh, very good. That's a good plus. And I think American is working on a booster vaccine. That's right, towards the end of the year, hopefully something will come out. We should talk about vaccines because it's the theme of International Immunology Day today. And the Malligan is doing lots of different research on vaccines. Some of it is to make a better or a new COVID booster that might hopefully address some of the more emerging COVID strains. And some of the research is to how to find a way to make vaccines work better in the part of the body that they need to be in. So for example, COVID and flu, they come into your lungs. So we want to try and train the immune system to have immune cells in the lungs so that ready to go. Because when you have a vaccine in your arm, maybe the immune system might have a tough time knowing that it's supposed to go to the lungs, and that's where the virus might come. Yeah, and then I've always wondered that, why do they always put it in the arm? Sometimes they put it in your... They do. Both of those places have some lymph nodes close by, so that the vaccine will be able to get to the immune system really easily. And with the vaccines, there's so many diseases, and they've been trying to do something for the tuberculosis, I understand, in so many years, and they're still doing research. So hopefully your research will actually come up with something that's quite quickly be given out to all our populations here. Yeah, I think so. So it sounds like the COVID booster this year, we're hoping that it will be ready to go. Yes. And we've got lots of other research ongoing too. And the other thing, I was just wondering, with the Pfizer vaccine and the way it's actually prepared and given out, with the is it minus 70 degrees? That's right, yes. It's not very good for Pacific. We're so hot. That's hot true. I wonder why it was designed to be that. Well, I guess because the traditional way of making vaccines, where they can just be kept in the fridge or maybe not even in the fridge, it's a really long and expensive process to make that. And making the mRNA vaccines was a lot quicker, and we're able to make large amounts really easily and for less money. So that was really good to get lots of vaccine doses out into the world. And researchers never stop working, so they're still coming up with new ideas to make vaccines that don't have to be kept at minus 70 degrees anymore in the future. Excuse me, I'll just talk about it. Ole vaingale matala noa I whainga mō meo tātou suenga. E pe matala no vaccine, o whatau le so o le vaccines le o le lato vaingale whaamafa le teimini le so mo le whatau lato. I suenga o lo whaia nei ina ia o atu whainga o tausanga atonu o ese tātou booster vaccine o whaine New Zealand. Mai whaamafa I whainga duenga le tātou tino tā o le tui mo mua. A matan fa masani el tato vaingale ta o le immune system fa peritania tato fita pe o fa tangata le va ipo le faingal pui ngo tato ratu lo tu lo lo mo masani ai tu lo tolu ye we lo me tauna fai pe o vaingana e watu ye tu tono e so soni tato fita I tono na ia mala le to inga mai le pe o so fa ia tato le covid o le su nga foi la pe on tala no ia le o lo fa mafala to mai ngā lua whaatasi mai si tangata sui fo le lalolangi I whaasoa I tō mai o maua nei mai le awa noi whioa la tō ma tala noi isi fo I whaalaptonga o whaisui nga whaasai nisi ina ia whaasoa le poto ma tō mai a wai whinga o whai unga ma tui e lawe tātou pia o mai whaamai. Thank you for that. I think I'm just easily getting my head around now. I want to describe it so that I can easily talk about the immune system. In your work, what do you just describe how you do your research? Do you sit in front of a microscope, or how do you do your work when you get to work? Well, I do my work generally sitting in my office researching things on the computer and having meetings with the researchers in my team now. But what they're doing is they're going into the laboratory and they're using what we call tissue culture dishes, or it's like a test tube where they put immune cells together and they look at what their reactions are. So what we usually do, because we're making our anti-cancer T cells, is we mix some of these anti-cancer CAR T cells in a test tube with some cancer cells, and we have a look, are those immune cells killing the cancer the way we want them to. And when you look at, obviously under microscope, do you actually see the killing happen? We can actually. We have a microscope
that's like a video microscope, and it Yeah. can also see fluorescent or glow-in-the-dark colours. And so we have Yasmin Nouri, who's one of our PhD students, mixes the cancer cells and the CAR T cells together and puts them under this video microscope, and she can watch them, well, not live, but the Yes, camera yeah. records it for 3 or 7 days, and then we can speed up the footage and we can see the immune cells killing the cancer, which is pretty exciting to see. Yeah, I was going to say everybody can jump up and down when they see things happening. Yeah. So if nothing happens, you get really sad. That's right. and- If nothing happens, then we do the next experiment, and we hope that one will work better. All right. So where are you with the research you're doing now? Are you seeing the end of the tunnel, or planning to see something, or? The tunnel is very long, but we're constantly seeing light, little sort of branches out. So Yes, we yes. are having a really good clinical trial now to treat blood cancer, and we're starting some new research projects in the lab that will treat some other blood cancers. And if that works well, then we're ready to move on to some solid cancers like maybe lung or breast in the future. So it's never the end of the journey, but at different steps along the way, there's reasons to celebrate when things are working well. I hope you'll get the result before I even get one of these bad. I hope so. We're working as fast as we can. I can have a treatment for. No, thank you very much for your time this morning. It's a pleasure sharing, having you, hosting you, and sharing this information. I think, like I said to you before, part of what we do with these programs, try and inform and educate our community. And when we start off the health program, was just raising awareness, and then we start telling them to remind them about their medical appointments and all. But now we need to tell them. So if they have the information, we empower them with the right information, then they'll be able to make informed decision how to look after themselves and stay healthy. And meantime, we pray for you to make sure you come up with a solution at the other end in case we get sick. That sounds like a very good plan. I hope we can keep working together to protect the community. So all the best for your research. Ole tato por kalamena pe ona tano ne foi le faingo na to research. O ia va ia nga ruenga lana o fainga ruenga e faia la to meio ta o test tube pe tu e tonu vaenga se so tino o tato to tonga ona faile sia alo fa mama fa la to le sai dingo to fitinga ile blood cancer po le kanisa le toto. On nga ruenga na lo fa mo la to le temine. Ia mal fa mo temi mo atu na faina va ai kanisa o mama mai si vaenga o tato tino. Ai pe o lo fa mafa I le American Institute I le tanga ne so le toto e isu enga fa ai e mal fa no nga ye de istu ye de fa pe fa mo tau sanga de e mo covid ya le foi la o tato por kalamena fa tu fa tasi mo se se no to tan no termine ya to fa so I fua. Matala
ata e ufi le ana sala o le amana masani ali ai mai e o atoi ala sile moanga ua e tau samiloa i le ulu o whaangalo mai ta isi ua pasia la paula mona malo ua lofa i lovia ai fili fili takia i loa i ona mona e vai moa u sotoe alofa e moni lava la uma salo salo ele malu e lo fina ngalo ele a se i e ta utino mai o a ue a pele ai tawo se upu e pa umai i lo ufofonga i a matala la tapona la pia i loa i o la mona e vai moa u soto e alofa e moni lava la uma salo salo e le malu e lo fina ngalo ele e a se i beta utino mai o a ue a pele ai kawa se upu e pa umai i lo ufofonga i a matala la tapona kawa se upu e pa umai i lo ufofonga i a malama mea uma Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. Watalia ina le malo le tele o whautuanga le toi laulili unga o Suava ya New Zealand le Three Waters. Mai se whaalapa tuputonga ngalue tu tasi a o anga ia iluma i le lili unga o le pulenga ini pulenga faufa i tumalo se wha. Na fola sia le malo i le so. Isi la asanga i o le a whaatino ina i le au mainga o Suava i tau mafa. O vai e tafe mai te munga malolonga whaapea maswa vai leanga ia safa o ngai nei tutono a inga mawhale, ma ua yeile fofuanga le malo ia o ato le masino i ulailu a whelua wha, ua tūlanga le lei mai. O le a wha wa wai e pule ngānu o na umia pe pule i lātou o lātou lava swa vai, ai whaia i se whainga whi wha soa i eile pulenga, o le ai e se polkala me vai nei vai ngai lua, i kulupu wha i tū malo wha atasema se komiti wha atonu wha atuma oti. O le fuafuanga le malo le sa whaalauloina le tausanga taluai, e whaatuina ini whaalaputuputonga se wha le malo e pule ina le vaitau mawha le atunu. O suawai mai ti munga mata whenga whaapema suawai leanga na whaongai nei whale, e ave e se ai mai pule ngā noo. O le tau matia le malo e tu samale se lau valu se fulu biliona ta lai whaalele iei ngā luenga titele, mō suawai ani usila, o lo o whaaleanga ina. Ua whaitoina le whailautu sia o malo o whaatasi Antonio Guterres lana ia lava au fono mo le puipuinga o na ole le mawhai o na lātou tau fia pe whaamutaina fo i le taua i Ukraine. Na whailo i atu Guterres i le presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky i le taulanga o Kiev na ia whaamani noi. Le mawhai le pulenga mo le puipuinga po le Security Council a malo o whaatasi lo lātou malosi, e whaiani ngā ioinga uma e tau fia i le taua ma o se whaano noanga tele,
e whaatupu ina i fo i lele fia po le ita, sa ia fola o le a whaawau pia na whaao o atu nisi fisosoani ma le lango mo le atunu o Ukraine i le taimi o loo whaawau wai pia le tau wa Lucia, sa ia ta waini ala whaatalanoanga tā wa Telema Zelensky, e winga i lawe i senga o tangata mai le ayo Mariupol, le ua te lelo na vaenga wai lalol pulenga a Lucia. O loo whaiese su inga New Zealand Post i se polkalami tau whaavalea e whaapea, o mafua na teleni a fifia tangata e avisolo i situa tusi. Na ta so upol company le News Hub, wa whaiela la tau su inga, se isa ili po waile e whaiele ngā yo ingo le toi fe avea yo a fifi matusi, i tua tusi, ai pe whaapefia fo i ona la tau whaia. Na ta ue whaape o atoli tolu se fulu lau whainga o tangata yeia la tau a fifi, na a fia ile ngā yo inga, ai le o mailoa pe to a fia tangata o lo o a fia i tutono le apolo kalame tau whaasise. Na li pote se tangata i lungo le Facebook e whaapea, e valua la tau a fifi na se seo na toi whaasino, pe ave se tua tusi, ale countdown i au kilani. O le whautuanga le New Zealand Post, iso o se tangata o whaatali, sana a fifi ai le itaunu uwato. Ina ia siaki le numera le muli pe su e le tūlanga o iela na fifi lunga le interneti. A whai ewa ai atu ua yeise whaalinga e whaapea ua toi sui le tuatu se ave iai o na longo i na loa lea o lo lātou o fisa. Na lipotia le staff se teinea onga le University of Victoria i Wellingtone o lo sa ilielo na whaelongo le forma i le tō whamanino po le PhD e whaapea na whasiotia i Sri Lanka ma o lo utua i eilo na to olua mua. Lua aso talo na taunu o le tamaita i Sri Lanka pe ona malanga atua i mai ni usila ai tupu ai lea whaalavilavi e tolus fultolu tau sanga o Apsara Wimalasiri na maliu lea susanta lua i le taulanga o Weliweria mana siasi iai mosi na taimi pupu ilo na ainga ma awai ni te eo upu whai o malo ilo na atunu. Na malanga mai Wellington il tau sanga ilua filua sifulu ma wha mai ailsa ilingolo na wha ilungolo matua o whaiva po le masters. Aole ianga i le isi vaenga wana saili linga na ta uele ripoti na tele ita uina i le sa lano no fo mua e whaapeo ia le malanga atu i Sri Lanka. Ona safa ia le tau le lea ni whainga tau whaamata o i whaasanga ilo na ainga ina ua le toi le leila la fisa o ta inga. Mana ta ua e whaapea i fōlinga mai ele iano tele i ele pūlenga i Sri Lanka i tau whaamata o na whaia lea tau lea lea. O lo mata i tūtuto ala matanga luenga o saifua malolo ina New Zealand se wha mai pipisi e a fiele a te pili o ta maiti la iti. A o pipisi ala wha mai ini atu no e silia male se fulu pe a male to se lau wona se fulu iwa ta maiti le valo ta itasi le masina male ta isfulu ono tau sanga le mātutua wa a fiele wha mai e pe le fula o le ate e to tasi se ta maititi ua umailo naula male to osfulu fitu e mo o mia ni ate fau. Walipatia le CNBC wa whaamawina ia pani le tangata mua wa afia le whaamai o aunga ie li patia o le whaamai o lo o afia le pe sama le tino fula o tutono le manawa whaatasi ma le ti ngā. Na ta ue so upal mtanga luenga o soifua maloloina wala tau no fusila fia le whaamai ma o lo mata i tu fo ini whaamatalanga fo winga le pepesi o le hepatitis ia tunu o i whafo. Na ta wale mtanga luenga. Ele o iei tūlanga whaapei tono New Zealand pei tai wala tau tālu sanga ina fō mai ina ia ilo le leita mai ti ia matua o ngaonga ni a fianga le hepatitis. Pe ona wa iele whaama ile u pepesi whafo i tono New Zealand. E o atu ile se fulu tau sanga le umi mō tangata e whaasao pe te waini tupe e ti posi po oni tupe whaamau e whaatau e sona whale mua ma ole to tele lava e fesosani ia i mātua. O le Bank of Mum and Dad, ia po le whale tupe a mātua, ia po tupe tu inatu e mātua e fesosani ia ni whale mo whanau. Ua lona 5 lona tele i vaenga e no ma iei tupe, e fesosani ia i whanau ina ia mawhaiona whaatau, ni o lātou lava whale. E 2.2 miliona biliona tā la, se tupe au whai ua no atu e mātua, ia lātou whanau mātutua. E tu saima wha maunga ale Consumer New Zealand, ele o se tūlanga i whaate i aile atunu. Pei tai saili lingal Consumer New Zealand na māwai, e silia male afa po le onus fultasi pasene o mātua, e fesosani a lātou whanau. Pe amo umia se tupe wha amau e whaatau wai se whale, e tasi mai le se fulu mātua e fesosani a lātou whanau, i tūlanga tau tupe, e umane matua o ngaonga i fo i o lātou wa afianga,
mai lata i le tasi mai le wha mātua e whaititia lātou tupe whaalu ina ia mawhai ona sauwhanga i ia fuafuanga mō whanau na ta ua Gemma Rasmussen o Consumer New Zealand. O le to'atele lava o mātua na whailoa manatu le saililinga po le 8% a le ofo e tutongi pe sa fia fo e fsosani a lātou whanau ina ia maua ni o lātou whale whaatau e ta ua tele le matawhai o ialfaltupe a tina amata maa po le Bank of Mum and Dad i le whaataunga o le whale mua mo le whanau peitai ua mōli mawinai fo i le ese a inga po o ai o le whanau o le amo mo whaatau le whale a o ai e muli pe ona ta ua le sui o le Consumer New Zealand. I ta alonga, ua toi manuia le kapitene o le moana Pasifika se kope kepo, mai sona manu anga ma o le aia taitaina le au le ta alonga ma le Red sa me le pone i le pole astona i le ta msangalo na sfutasi. O le lakapi supa o se taalonga mua le al moana Pasifika ma se awa au se talia sa fofoina le taalonga ma le Western Force i le vai aso talua i Perth pita ina toe tolu pole taalonga ona o atunga lunga i le COVID. O lo i le pita i lalo le moana Pasifika i le whaatulanganga o le lakapi supa e tasilo na manu malo mai ana taalonga e valo na sauno le whaia onga o le au Aaron Major wa i le whaanaunau ta inga o le au ina ia manu malo. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa ule. Toi whātara whātul tātua tunu nei whai aso whau whai ungol nei whai aso e tiu te mga luenga. E au se whau poponga o tālai meolo te tupu i sio tātua tunu i Samoa. O le toi a mata te tana e o whemalanga inga le vāo Samoa ma Amerika Samoa. O toi whaamanato tua i se pepo whaamtalanga e le matanga luenga o sei fua malo loina. E lantou umali territory e fia malanga mai i lea tunu. E te tauan talu sanga sao mai le matanga luenga o sei fua malo loina e te tonu o le luas fulmalitasi aso. Ai mo i lantou na malanga mai isi atunu anga i tutuila ma le wha moe moe fia malanga mai i Samoa. E te tau o na ato le se furu aso taru o na tau nui Amerika Samoa. Whanto anga waa e tau le sanga mo le luas fulmalitasi aso e fia malanga mai ai le atunu. E whaatu mawina pe isi ai a inga o whemalanga inga o isi atunu o ma Samoa le talia leo se tasi e uru fale mai e le Antonio na tui pui pui o le COVID se lua. Bai o le toi te tala e fo i o awanoa mō whai ngā malanga le wāo tutuila ma Samoa. Wana o lanto si te seni Samoa e whaatanga ina sa malanga i ngā luenga whaawai teimi e ngā lulue Amerika Samoa mai lanto sa malanga atu ia i mōtonga fitinga. Wa toi tāna sanga toi foi ma le soi fua maluluina ia i lanto umo tangata Samoa. Sa o mia pepa malanga o mō whai ngā malanga na tāo fia ma le mawhai e o na whaataunu wina le whai malanga mai e te tau lava o na toi ripoti mai ia pepa malanga e siaki mai ia whaamao nia. E lata i le fitu se lautanga te fau na a fie le whaama i te tonu o le isi fast full valu i tū la o tuanai. Mai le aso sa anga i le aso lua le vai aso le nei. O le wangata mai e le ripoti na le tanga luenga le soifua malo loina. Ma wasi tia i le au whai o tangata sa mola vai wa a fia ma mawhai o na wha mawina. E le valu a feiva se lau lua se fulmali tolu. E ui e le o le whai numera le e te tau o na sili atu. Ona e le o ripoti na mai te tonu. E la tau o lo whai a lava la tosu e ngai a inga. E toa tasi o toi whaafoisia le malosi mai le toa lua se fulu sa tau fia. To toi e le se fulmaliva i le falma im toa tua. Toa se fulmaliva o lo e le potu tinga ina le ICU. E le motanga se ngase im toa tua. O le au whai o le au whinga luenga i lunga le wafu whaavau maloi mata utu. Sa pēsia ua o atu i le fitu se fulmale lua. E au fie ma se ngase fau e toa tasi. Na whaamawina e te tonu o lea whaasa fulmale valu i tu la. E le toi iai se isi whaau popo le au maali leo e toa se fulmale ono lo iai le teimile nei. Au lo iai le wha moe moe a leo le so le aso atai au. E toi mawai se isi wha mau maunga fau. Mai i le matanga luenga le soifua maloloina. Whaalia le pepo whaamtalanga le soifua maloloina. E ui na whetsuisuia i le numero i lanta wea a fia yaso ta itasi.
Ai ole mea moni e le o whae ti tia tangata a Fio Samoa I vai yaso taitasi. O le aso tofi le vai aso nei na whaatau nui nai le talo mua le a Fio anga tapitapa o. Na whaalia ele tele o fua whae le leanga o whaatu anga talo o au whae o le ufi o koko Samoa maukeni o kapisi ta mu popo o atoesi ma ato whala pata sei ma le lato whaasao le tilapia ma le tuna. O le whioanga tapitapa o lo lato ulua I talo mua le ua whaalia ai fua whae le leanga lato whaanto anga. Lea na mori mawina o lato nuu tua oi I le aso tofio le nei vai yaso. O le nei talo mua na tau la mua I se tanso whai whaanto anga le whioanga. Le tō whaa fausa su ngalu pasia. Le sa fuafua e tau na whaatau nui nei vai yaso tu nai. Ai sa toi tōru poe sa ilia se aso e whaatau nuai. Ona o vavao sa iei le antu no. Na wha o ane se tasi o tina mai tapitapa o e whai whaanto anga I lea wha linga. Sa na talo sanga anga I le malo e tawalatu le whionga le minista o whaatu anga mwhai ngā whaiva. Mo se ele tise ma le wha le leo fiso o ta inga tau interneti. Anga I atu I le vaenga o loo whaia ila na whaatu anga I tapitapa o. Le whionga la auli le mali e tō le o tepola te vau Fose Schmidt. Na ia whaamanuia ma whaafatai e le whio anga. E le langa me le ngata mo le manuia o la tau lava te ngata. Ai whape nā fōi le tamau ai ngō le atu no. Wa fuantu le malola na viso swani so tau au ma lea ati nae ma lau whai whaatu anga le whio anga. Ai maiselo na ati nae tila pia. E na ia wha malo sia mata pena mo le polo keti au I luma al mtanga luengo whaatu anga a wasa la tau tupe mawele luma nai. O nise o ato fua whae le leanga le whio anga I le lato wha linga, na whai mea alofa atua I le whionga le minista whata siai ma le se leni, e whaftai ai lo na whio atu e amana ia, le lato wha moe. Na tui nato fōi e le minista ma le matanga ruenga, nise fso soani e ta wala atu ni mea whai ngā ruenga, o wha milinga o la autoto SS, whata siai ma wha milinga o le niu. Muliane, na whai mea alofa le taru mua le whio anga o tapitapo, e le maota o tina ma ta maa tutua I vai lele. Whapea fōi ma le no whanga o ta maitai sai vai lima, e nese o fua whae le leanga le lato tala mua, whala au whai sua ma whala au tau mata. O lo iai maso salonga le whionga le sui komisena o tanga luenga leo au apa aulongo I tino Filippo. O nese lau whainga luenga le mtanga luenga, na sawa tuaile sia morkoviti te tono le whalpui vai a ata, le ua pēsia I lanto e toa lua se furma le whao lo tuli ai o lanto whaasalanga. Ma le toa whao le au whainga luenga le to ese. Sau no au apa au, na paulo le awala o lo masalumia na o atuai le wha mai te tonu. Ona o lo tau fia le tu maulava singa le whalpuipui. Talu mai o na iei le antu nuu I vapao. E to ono se furma le wha le malu le antu nuu o lo no fasala ai vai a ata. Ma le toa se furma le whao le au whainga luenga. Ta ua e wapa au wha anofo e sea oma le toa lua se fulu ma le wha lea wha ta se ma malu le malo e toa wha. Le ua a fia le wha mai. Se ia toe wha fo isia ia le malosi. O le tae o ne toe wha au au le tu lai afo liva le whauntanga le pāle mene. Ai lo wha tu mawina pēr le tali o nisi o le au wha salalau e uru whale atu iai. Wha ta se ma le mana o mia fo i o le awai atu o ofisa sidi o pūlenga ma whauru lunga o mtanga luenga ma vaenga tuma o ti umol maloi whontanga. Ai wana o sui awai o mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, mali ofiso o loia sili, e mana o mia le awai le whontanga le palemene le tae au nei. Mo le la asanga o le whaita wino le tula whono tau whaofi, o teu ngō le tula whono o so tanga vā le leo leipa, ma ngā luenga lua awhelua sa fulma le lua le whono awa o whaitula whono. O le fuafuanga le ofisa le whono o lo tausia lava o polo a inga o vavao mo le atu nuu. E te tau foi o na tau la mo le ofisa o le whono, ma sui fai pule o le pāle mene, e whaia whaataita inga lei mo le atu nuu. O tala ia mai Samoa, man bia le whai unga le vaiaso le tātou o te nuu. Whaasai fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Salumana ielele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa fa ava no aina ilata feilo a inga malangona ai ole mafana fana esa olava e fa ava ba lava inga beata to mafuta fa atasi via ile tama o ile langi leisura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa aleo o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia i tato i le whela whani Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe ni foa foanga ala sili sili ese olu pesava ese a ua fui fatasi langona na ole nei pese wa to tu pe pala fa fatai ai tanga e fola ulo meisa masisi ane lona la oh yeah leisura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fau mafusia i tato i le fela fani ala una talena Tato tutu fatasi To mai she hua Ia tatu lau fanua Le alefa E fusia O ita ua La Emana tua pule, ale mana tua fala o na ole ngana. Lo na ta inga ia so ole
tanga ia whaau mafusia I tātou I le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi Tangata ua tumu Awhai e tele whai tete I taimi umala E o se wha lawe I so o se tangata Aweta avale Aua e te halu ona La faina se tangata I le auala Wai le leina I tamaiti o le aonga Maua o e leo sia kisa o I le sela Aveta avale Aua le sona fiti vale Forma umile na e no foyo utalane Wa ai le I luma ola tala no E moane o I ole ata tu liere tamalo Tato te eva le Pacific love if I mai on a ball le apatuna ele lolo etele mai for yai eva mai eva yen fancy I lo vai vai ya ti ties tia seka visa musica te fiai so ma mai lo panga fa manga yai la we panga e uma ole polu ko foi ya ko fisi oi fa ma fanga yeah ale ai foi yo lenga ko so kasi ma fanga fa seki ai o fico le u ko mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say Maya, sing the fun. Say Pamaro, sing away. Make it kasi, make it was sole. Say 544. Fire Lima, fire Why.
ese umalo música, ese vai mai ai. Ya ti, tais, tia, seka, pisa, música ese fiai. Sau mai lo panga, fa manga ai la we manga. E uma ole polua ko e foi ko fisi oi fa na fanga. Yeah, ale ai foi ole nga, ko isau kasi ma fanga. Fa seki ai au fika ole u ko e mai ole música. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Sau mai lo panga, fa manga ai la we manga. E uma ole polua ko e foi ko fisi oi fa na fanga. Yeah, ale ai foi ole nga, ko isau kasi ma fanga. Fa seki ai au fika ole u ko e mai ole música. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Hey, hey! Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Because coming soon, hick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you. He may pick you someday. Better fly away in the sky away. Because coming soon, pick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow bird.
Ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hangu mawai vene aloha mai ko ki okumata ko awe wia lele atuki moana aloha mai ko ki okumata ko awe wia lele atuki moana wia lele atuki moana
fonga o le la mua. Ai ole rosa tutasi sai le maunga o arasi Tua ua fai mo sei fai foi mau avei E io se la me pasulu e ai le nganga A o se rosa fua matala ua sa sala E o mataua o timunga vai le langi Ua fa pena loa lofa Nau ta ia oe hani Matala ua sa sala E o mataua o timunga mai le langi
Fapena loa lofa Una unauta Ia oehani Ua fapena loa lofa Una unauta Ia oehani
tongi ola, lo tapaola, le tapaseka. Ile ai, o Nasareta ile numaia. Le savali mai le langi na faalia. O e Maria, o le aavea matina paia. Ia paia ia upe o le malelenga uatu eia. Ine ai o tāwita i petele e mā. I le aso lua se pulu lima o te sema. Na whana wai le tupu le langi ma le lalo langi. E langa le to i lalo o e maa mai te pasi asi. Na tupu le tama o no popea i lalo le pule anga. A Maria le tinapa ia le na Filipia. Ma Iosefo le matai o le ainga paia. Le olanga pa alilo lilo o Yesu Mesia. Ile sepulu male lua tausanga olona soifua. Na peise te luma ai na taya ai na yona matua. Sa ili le tama male tinga ina wale iloa. Na pio oia le fale olo na tama e fai na maluenga. Ile atoanga o le tolu se pulu o na tausanga. Na whaauina oia ele anganga paia i o vitana. Le siku poponga o le tamawa ta alilingia. Lo watali pelelena o te pia pia ia te ia. Le ngaluenga o le tala inga ua amataina. Eto ase ululua na Filipinia mo le painga o le paiga. Eto lutausanga oa o pea i na ala. Awa o ia le ala le moni mare ola. Ua tonu le taimi na tupo ina e le tama. Le ngaluenga pa aona le apa e aina. Le tutupa ia o le apa amalingina. Le lalo langi ia lavea ina mai le anga. I le koruse na tau ai fa apangota. O le alefa ma le omeka o ia le na. Le amatanga ma le tau nuunga o mea uma. Ma eu le lofa o Yesu ke riso mo i taua. O se tala ese na longo i ai le nuunga. O le na oti ua tuetu o ia peina valo ia.
le tunga mau e le ai se pawana te tao kia le tua o au le tua mamana e pa ia o ia le lalo langi na no posala i le amatanga le pai toto a o le sa o lo tonga nei watatala o Yesu atoe a pio a elona pio anga sauni le pale mo oe maa uiona tapa tapa na pio o ia e awina mai le anganga pa ia le tolu ki potasi ia o le tasi tolu pa ia e na te tausi mapa malo sia inana e kale sia e le mapai e le pai tutu au se ori o na tineia lo atu ia tato si iba atasia le pa apetai ma le pa amanu ia Yesu Mesia lua peta sama taruna avea matangata Aleluia masanga via lona supa papaia Aleluia masanga via lona supa papaia
Ia whaatala whātu le tātou tunu ura leiva e ko le au ouli. Ia o le ua tolo minuti le o te lili tu lai tasi. Ia le whapopoko le polo kalame o le lalolangi o aso nei. Ia mala fionga ia la wano ati lawa le utapena mai. I le nei au ouli te whaatala whatuai i womba anga le tātou le tio. Ia le siu whonga le nei o le lau mua i Wellingtoni. Ia malala tautua i le nei fu i au ouli o le aso wharele nei. Aso lua se fulmaliva. Ia o le nei masina i o Aparila. Ia, toi tasi le aso na taulunga i fo i leo le nei masina o na wha. Ia o le tātou fu launga malolo na sai. Ia le polo kalame nei o le laulangi o aso nei. Ia o le la tau whai atua le tātou tautua. I le nei vaenga o le au ouli. Ia wal whaafo mai o le tātou o tunu. Usi meia, lau whaafonga. Ia au te fia lava e le nei tu lao le aso e toi whatalofa ma whawhei loa i atu e le mamalu tele o lau whafonga ia maise o paanga uma le si ufonga o le lau mua i Wellingtoni o lo o whafonga mai i le tātu wala leo le nei o le tasi o ono te tasi wha mō i le tonu o le lau mua ia maise fo o isi ai o lo o ho atu i aile malosi o le nei whaasara launga Whapena fo i ona whaapitoa mātou whaatalofa i le mamalu uma o loo mwhai ona sila ma mai mō mai i le tautua ma le o nanga le nei le si ufonga le lau mua e awala i lunga o fiso o ta inga te le vavave i so o sei tū o le lalo langi. Whamalo ale langi o ma le soi fua lau le lei. O le temi māsani fo i le nei o le tātou polo kalame i asfareile o le lalo langi o aso nei. E whapeona oto ina atuai mo le sila fia e nisi o mea o lo o te tupu maali ani mai tu SS o le kelope a te fo imani a fianga i lo to si manga ai mai se o le tatu soi fuanga ma sani e mai pe ona ma saniai fi fo i fa ilo atu le o ma fatasi ma le li fa sa lau ya mari fai malu e wa le tu ina atu le tatu pol kalame o le melea, ia e toi whaatalo whaatu fo i Māori ba lo lava le tau a tai, whaaftai le soso i mai i tātou ngā luenga nei. Ia, mālolo se fo i lau fionga lau anu, ia whaaftai, ia mo lava no le vaenga lau wuli lau tātou toi whaelo i, ia wala so ongo le tātou pulu kalami, whaaftai. Mālo, o le lei, o le nei whaapoponga o le tātou lalolangi o aso nei, o le a se mua atu fo i, o na whaafonga i ni li poti au pito la lata mai, i le tūlanga ua o iai nisi o ngā ioinga ma fuafuanga whaata atitia ale malo New Zealand. Fe soani atuai i le atunu o Ukraine ma mawhatianga o whea ngai malatou ona o le taua e pei ona vesi ai le tu o le lalolangi. Ia ona whaaso solo tuai fo i leo le tātu tala e pei lava ona maasani ai. Ai, usi mai pēle whaafonga.
E o mai i le taiwile nei, ua atoa le iwa se fuluma le tasi le a whainga o tangata mai le tunuu o Ukraine, o lea ua tau nuu mai i lau whanua o Aotearoa, i lalo o se visa whaapitoa mo ainga, o le Special Family Visa, lea na pasia le malo New Zealand i le whaai unga o Februari, i na ua osu whaia le neia tunuu e Lucia. Peitai, i le wha tupu la ia pea o sa wanga, ma o se whainga e whaasanga i tangata lautele, e le oni fita o Ukraine, e pei lava ona tātou moli mawina pea i le aso ma le aso, i li pōti ma whaasara launga mai le mea o loo wevela i nei le taua. Ua whaari mai aise manatu o le whaalapau tonga whaale vāo ma lo, ma tā upu tau i le aia te tau o tangata, lea e whaingoina o le Amnesty International, e whaapea. A tonu o te tau i le malo New Zealand, ona si itia le au whainga o lona tu sanga e awhe 5 lau mō tangata sulwhai o lo au maia ma whaana nofo ai le tonu a Aotearoa. E awala lea i le whaia o se vaenga whaapitoa lava mō tangata o Ukraine. O le tūlanga, ua na o se manatu ma se langona i le nei fo i whaalapo tonga, lea ua whaatati atu i le malo New Zealand. Ai o le pule ma le whaai unga, e pei o le mata whaioi lava lea le malo New Zealand la tau, e moise i le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern, ma lana Carpeneta. E pei ona silo fia o tau sangata i tasi, e iai la whainga lea e awhe 5 lau o tangata sulu whai o lo o mawhai o na au mai e New Zealand, ma whaano nofo mawai, e ma mawai ni o lātou soi fuanga fau i to tonu o Aotearoa nei. E peila o na maua mai o se langona o le Amnesty International, i a tonu pe ua te tau ona si tia lea o whainga, ai wha au popo i a se vaenga wha apitoa po o se category wha apitoa, tau whe malanga inga, ia mō tangata Ukraine, ia ona o mawhtianga o whea ngai mala tau. E whaitau miliona la wha i o tangata Ukraine e mā tere lava i tina ma whanau, po o tamaiti, ua so sola e se mai malo lātou o tunuu, ai ua sulu whaiana i a tunuu tua oi. Ai o se vaenga o tele foi e whapea ua auto wa atu i isi e tunuu e mamau e se atu, e au fiai la mala tau ia wanga i mai i New Zealand nei, ma le nei tu langi o le kilope e au fiai foi ma le anga iane i au se tā lia la tau. Peita ai, o loo to tele pea tangata o loo to toe ai i tu ese o le tunuu, e ui ina mai ta wina le wha de tele pea o oso wha inga le fita Lucia. Ai mo i se i le tu malo Donbass i le tu i sa sae o le tunuu, e mai o se vaenga tele o nuu ma ai ua matua whaata funa ina lawa i pulufana ma mea tau malo losi e Lucia. Mai o se vaenga tele o Ukraine, e le o toe iaise e le tise o ola, le ai fo i se suawa i tau mafa, e mafa pena fo i ona le o toe iaini whale o loa, e mauaini o loa, e a moise lava o mea tau mafa, mo le tau singa ma sani. O lona winga i se tūlanga pupuu, o mtua whainga tā a ma wha ale tonu le tūlanga mō le to o tele o tangata o le nei atu nuu. O le taimi nei, e whase lau whase fulu ono le au whainga o visa wha apitoa mō a inga o tangata Ukraine, ua uma o na wha mao nia ele malo o New Zealand. Mai to iwas fultasi lala wha o tangata Ukraine e pei o na tā ua mua, ia ua tau nuu mai nei ma ua i lalo o le tau singa le malo New Zealand ina ua maua o lātou visa wha apitoa nei, ua mawhaiai o na toi whailai ma o lātou ainga ua lewa o na iai i nei i New Zealand. Ai e siri atu i le lua se lau lua se fulu le a whainga o isi tālu sanga mō lea lava visa wha apitoa o loo wha solo pea o na ina matango fia ele matanga luenga o mata upu tau whemalanga i ngā New Zealand le taimi nei.
E le ngata la ia wanoa wha apitoa ia e au mai ai a inga o tangata Ukraine ia ua iai i New Zealand. Ai ufa pena foi o na toi wha au popo ele malo New Zealand pe ia hoi o na wha ailo mai. Ia leisi ono miliona tā la o lana veso soani wha apitoa mo tangata Ukraine ona o mawhatianga o whea ngai malatou i le taua. O se lipoti i le vai aso le nei, mai le vanga whaasara lau ho i le nei e ta ua o le News Hub, na ta ua ai e le whaatonu o polokalame wha le vau mā lo, a le whaalapo tonga o le Amnesty International, o le tamaita e soa wha ia Lisa Woods, ia le nganga whaafti tele i le mā lo o New Zealand, ia ai maise o lona sao taua, ta luona tula i mai le taua le nei Ukraine, ia ai peitai o loo te lava isi vaenga o loo mo mia le de tau o na whaia e tu sai o le manatu o le hoi ma fine. Sa ia whalia mai o le lātou whaalapo tonga ua whaao popo atu i le leo o isi hoi whaalapo tonga whaalawao malo o loo whaatalusanga ina i le malo New Zealand ina ia toi whaao popo lana so soani mo tangata lau tele o Ukraine ia o atu i le lua se fulu miliona tā la, ma ia si tia foi i le whaafe la whai i le tausanga tasi o le tausanga o New Zealand mo tangata sul whai ina ia mawhaiai o nā fia se vāenga whaapitoa lava mo tangata Ukraine e fia ulu whale mai mana nofo mauai i New Zealand nei. Ia ai pei ona o tā mua o le taimi nei lewa i tono o Ukraine, o se tūlanga whainga tā tele ma whaale tonu o loo wa iai lea tunuu ma se vāinga tele o te ngata o loo te toe ai. E le ngata ina uti ma le ai ni mea e ai, le ai se ele tise, le ai fo i se suawai tā mawha, ai ua le ola fo i fisota inga tau telefoni ma le to tele o te ngata, ia ua nofo pōngi sā, ma lafi la visolo i tu tonu o fale ua malepe manuti palaina i le taua. O le tōtele o tangata e pau ale mea o lo maua ai so la tau viso soani le nei taimi, o mea tau mawha ia ma mea ai o lo o fōa i atu ia i isi o tunuu, ia e maise o le whaalapo tonga e pei o le koluse mu whaale wao mā lo, ia ai whapea i fo i le polo kalame o mea tau mawha a mā lo au whaatasi. Lea so na nafi, lea sa tu ina tuai alo ia, e le whaalapo tonga le Amnesty International, ia se tusi talo sanga whalawai tele, mo le ofisa o le ampasa o le malo Lucia i tonu o le lau mua i Wellingtone. O le tusi wa whaalia iai, ia le matua te tee o tangata na saini ai i le nei talo sanga i le taua i Ukraine. E tusa mali se fulu afe la whae o la tau sa inia le tusi mai i tu SS o New Zealand. E mai o lo tau sawa tu ai i le malo Lucia i le tusi maona tai ina ia la tau si ta ia mamana ia tu la fono whaale vao malo ma ia la tau puipuia le saonga le mua tangata lau tele e le oni fita ma ia ta ofi ia o lātou winga fia pule ua whaia i tonu o Ukraine o se tasi o mā lo tū maoti o le lalo langi. E to te ele i lātou sa la ei i lanu o le fua le malo o Ukraine na moli mawina le momoli na atu le nei tusi tālo sanga i le ofisa o le ampasa o le malo Lucia. Wa tau atu ai is te tūlanga sili o na malo si le matua le fia o tangata i New Zealand i le malo Lucia ona o le taua. Sa whaali mai fo i le whaatonu o polo kalame whaale vao malo al Amnesty International o leo se fo i e Lucia o Ukraine o se whainga soli tu la fono e le ngata i lea ai o le fo i wali di mai le tele o tūlanga ua soli ai ma whaina le aia de tau tangata ona o le taua ai mai se a o a mionga fita Lucia e whaasanga i tangata o Ukraine. Sa ia ta ua fo'i e iai i sui o le whalapo tonga le nei Amnesty International ua iai i tonu o Ukraine
o lo lātou mai ta wina ma wha mau ma wina uma i o so wha i ngā Lucia ua whaia ma ua malepe ma wha aleanga i nai whale mai o whale a onga e a mai se o le so ona wha o ngā ina o mea tau ma lolosi a toa ma mea tau e wha sā ona wha o ngā ina ini taua e tui ai i matalepe le te leo nuu o Ukraine. O ia ngā i o inga uma o se vaenga leo tau mawhainga ua whainei e wha mao popo ai ni mōli mau mani wha amtalanga o ili o sā wanga sā wha atino e fita Lucia wha sanga i tangata Ukraine i le taua o loo wha ngā solo pea. O le nganga ma le wha moe au tū o loo ia i le nei wha la pautonga ia ai mai se fo i le tele o isi wha la pautonga le lo langi. Ina ia mawhai na whai aini mō lianga wha asoli tu la fono o le Palestine o Lucia ma lana fita ona o ia tu langa e pei ona tau wha amao pōpo ina i le teimi nei. E pei whai ona ta ua inisi o tātou Paul Kalame o mawai. Wailonga ona fulisia le lalolangi e te i le malo Lucia. Ai mai se alo na Palestine o iei nei o le lii o Vladimir Putin talu ona ia whaatonu ina vai ngā aua lona mālo e ulu fale i lau whanua o Ukraine i le aso luas fulma le wha o Februari. Mō le whaatonu ina o se ngāio inga wha fita e pei ona ia whaamatala ina. E mai pei ona sila fia e o mai lava i le so ma le teimi nei o lo tu mau pea le nei tala inga ale mālo Lucia e le o se oso wha inga le lātou ngāio inga o lo whaia i le tonu o Ukraine ai o se lātou ngā luenga fesoa soani, e la veai ma wha asa o loto ina mai Ukraine ma ona tangata, mai i pūlenga wha pau wha Nazi a ona tai. Ia ai o le ase i wawai foi lau wha whonga mai nei vaenga ona toe wha a wawa tuai leo le tātou tala. O le ale toi o la se whamatalanga i le winga o pūlenga, ia po o whainga malo o wha Nazis, e pei ona sa lawi lo ai le ta isa wā o le malo sia mani o Adolf Hitler po o Hitila, e pei ona lau sila fia ai e le au mātua. Ai o loo mana tua pēle to tele nao na pō, i le vevela o le malo si wha fita o sia mani, e le ngata ina matua vesi ai lau whanua mātunuu o Europa. Ae whapea i fo i maisi tū o le lalolangi nā mai taimi. E toi titia a le aise atunu o Europa e le i oso fo ia ma whaato i loina e le malo sia mani i lalo o le taita inga a hiti la. Sa ola fo i a Lucia o se atunu te le ma maru lulo na tau. E le i fo i ai le malosi o le fita sia mani. Sa oso fo ia lava e hiti la mana vai ngā au. E mai pei ono silo fia le au su e le tala wha asolpito. O le tau maru lu o Lucia. O se tasia leo malo si anga sa feso soani tele i lana fita e te e tuai. Mai ua ina wha ato i lalo i nai ia vai ngā au sia mani. I le taita inga a hiti la. Oa manatu i le nei Paul Kalame le leio na whaisi na tala puu e winga i le whaato i le loina e Lucia o le fita a sia mani ma le ono iai o se sotanga o le nā taimi ma le taua lea o loo whainei i le wā o Lucia ma Ukraine. Nā taua i le tātou tala i le wā aso o mawai ia le aso iwa o le masino me.
ma lona ta ua mo le tunuu ma le malo o Lucia. Ona onisi o fina ngalo fa alia o tai o le lololangi. Ia mo se foi stasi sa avea mpale mia o le malo New Zealand ia Helen Clark. Na la tu fa alia ai na i vai aso ele i mau atu. E ta Lucia o lo o fa moe ia le li o Putin ma le malo Lucia. E fa uma ia mata ofi i le la taua mo Ukraine. I le aso iwa leo le masino me. Le o lumana i nei. E tele mafo anga e whaavai ai talo ta longa nei ma manatu o ia tai o le lalolangi. Moise le au ata mamai ma ta upu tau upu whai o maa lo. Aua i le savali ai o le tolu o masina talo na whaia le taua a Lucia ma Ukraine. O le mea mautinoa, ua amata o na tau utia ma mahawatia Lucia ma lona tamau ainga o na o sa matapu o maloi sifo ua whaia whaasanga iai. Ele ngata ili nā, ai mauti no fo i le to tele o le fita Lucia ua whasia ma ua malili wai le tonu o Ukraine o na o le malosi fo i o le te mai a le vaenga au a le malo o Ukraine. E ui ina o loo na nā ma tau fiofi pea le malo Lucia ia le whaasala lawina o ni tala a toa ai fo i maniata o le taua i le tonu o Ukraine talu mai lava le amatanga. Ai ini li poti ua mau mai ua amatai o na tuufe sili tangata lau tele o Lucia i le winga o le wha umi ai o na iai pea le fita Lucia i le tonu o Ukraine. Ma le whaitau fia se lau o la tau fo i fita o alo matama whanau o Lucia ua mari liwai i le taua. Ua to tele hoi tangata ua loka ma ta ofi e leo i le tonu lava o Lucia ma isi ona ai te tele ona o latou whaitionga ma te e whaasanga i lo latou malo taruai leo sa whainga o Ukraine. A whaopopo atu iai ma le awhaina o lo latou tamau ainga ma tūlanga ma sani o le soifuanga ona o sa ma tapu o isi ma lo le lololangi ua whaasanga nei i a Lucia. Ona mautino lea e ulawa ina manino ma malama tangata lau tele o Lucia i se teimi i le mea o lo whai nei o latou Palestine o Putin ma le malo ma lana vainga au i te tonu o le atunuu o Ukraine. O lao mai tau a tonu pe o se tasi le vaenga o lo manatu wai nisi. E tā Lucia o lo wha moe le li Palestine Lucia ma lana whainga malo. Ina ia wha uma ma wha muta le latou ngā luenga la vea ia le fita mo Ukraine ma ona tangata i le aso iwa o me. Ia pe wha muta ai ia le taua e pei ona tātou mōli mawina pea e o mai i le nei taimi. Ai atonu o le fesilia tūlai mai, e pei fo i ona o i aise whaamtalanga i le nawai aso o mawai. E aise a, e whaatau ai e le malo Lucia ma ona tangata le aso iwa o le masino me. O le talifai ngofie lava, o le aso iwa o me, e whailonga ina i to tonu o Lucia, o se aso malo lo wha le malo. E whaingoa ina le nei aso e tangata Lucia, ma le malo, o le aso o le manu malo. E po o le whaperetania o le Victory Day. E malo lo ai tangata uma, a wai te puni ai ngā ruenga ma pisnisi, moise o ofisa o le malo ma kompani, e o la foi ia onga, e malo lo ai tangata uma o le tunuu. O se aso fia le nei aso mo Lucia ma ona tangata i tau sanga de tasi, e le ngata i na tele whaafia e whaiai, e ai whapena foi o na whaia i a solo ma sa vali le fita, e whaari ai whaalawa i tele a lātou mea tau ma upenga malo losi tau le puinga. I whaasara launga televise i le tono le tunu atoa, e umaale nā aso, o whaari ai iata o le tau o tele lo na lua o le lalolangi, ma le tūlanga na o iai,
ia le tau mawhai o le fita ma vaenga au o Lucia i nao na pō. O tausanga umalava, o ata lava ia e tasi, e whaalia, ma whaalia pea, e mai mo i ai tangata o le tunu. Ia mai ui, e le suia ni ata, o ata lava ia talu mai le amatanga, ai e mori mawina, le whaato o tele ina pea o tangata e fia, e sila ma mai mo i ai, ia ata pe a whaasalawina i laso iwa o le masino me, i lea tausanga, ma lea tausanga. Ai, o le winga moni lava o le aso o le manu malo po o le Victory Day a Lucia, e mana tua ai le taimi ma le aso na si i lima ai le fita ma vaenga awe sia mani i le fita a le malo Lucia i le tausanga e afe iwa se lau wha lima. O le aso, o le taunu unga lea, o le tau o tele mo tangata o Lucia lava la tau, i le taimi a o mao popo matasi lo la tau o tunuu i lalo o le uni o malo komunisi o Lucia, ia po o le USSR e pei ona sa lau sila fiai mo tausanga i tele, e wha ingoa ina la tau, ia le tau o tele nei, o le Great Patriotic War, e whaamawina e sili atu i le 25 miliona tangata o Lucia na mali liwai i tu tono o tausanga e wha sa wha ngā solo ai ia lea hoi tau o tele. Ia o le mela tātou te tā Lucia ina ia au li atu la so hiva le nei o me i le isi lua vai aso o lumanai nei ua maua ia se finangalo, se langona o le lipele estene Lucia o Porten, malona malo, e na ia taofi loa ma whaamuta ia le taua, e pei ona tātou mōli mauina pea i le neiva i taimi i le tonu o le tunuu o Ukraine. Ea mai o le tūlangala na o iai pei ona langona e nisi, ia ma whaalia i fo i finangalo i le tūlanga e le tau o na umai le taua. Ia, o pei o le, o tongala na o le neivaenga, ai mai se a le taua e pei o na lau o lunga pe le mawhai o na tātou o lo fia, e si le pe i li poti, whaasa le launga, ia pangalea, e lea iani fōlinga, e vave o na maua, ia se whaai unga iai. Ai, ia, tātou tāru sia la so iwa o le masino fau, ia, atonu, e ono iai se swinga, i manatu fo'i o tai o le malo Lucia ina ia wawe o na maua se maapsanga maaftianga o le whaitau 4 miliona o tangata ea o hapeo na fia ea ona o le malo si whaafitafita pulwhana ia penga losi ea ai o le ase i vai hoi foe o na toi whaawo o tuai leo le tātou Paul Kalame. Ia o le vai aso na tūla inei, ia pia hoi o na sisila ma mai mo fo i lipoti, whaasara launga mai o tunu o mamau, o le tunu o whalani, ia sa whea kai la tau, ma la tau whai ngā whilwhilinga, o la tau palota e sa ili ai, ia se perestene o lea fo i atunu tele i tonu o Europa, ia mai peila o na sila iai hoi i li poti o tātou maua mai. O leo tau tūlai mai ai, ia le li i Palestine,
o Emmanuel Macron ia mo lona lua o taimi. E silu i fo e te i lima ia tau sanga o noho inga ale tofinga Palestine o le atunu ule nei o Falani. Ia mai lela o mai a ia le lima tau sanga mua o le li talavau le nei o Macron. Ia lela o toe ave iai le whaatua tuanga o le au palota o lona atunu e toi tulai mo le isi lima tau sanga i le tofi Palestine. Ia mo le whaatua tainga o le whainga malo o le atunu te le o Europa. O le Palestine o Emmanuel Macron, o fast full fatu sanga o le soifua, e mai o stasi na filifilia, ia i se teimi a o talavou lava, ia ma vea ima Palestine au pito talavou o le tinu talu ona whaavaina. O le teimi nei ma tūlanga vevesi o mata upu wha le vāo ma lo, ai mai se ale tau o fōi tātou te noa i Ukraine, i o lo tūlai mai le i longa fo i o le sao le nei tai i tau mwhainga ina i whapeon na sa ili se file mu, e a matau mwhai ni whesota inga i le vāma le Palestine ma le tai o le malo Lucia, ina i waweo na maua se i unga o le taua pe tai i o lo o whapelavo na whaalea mana ia e le Palestine o Lucia tau mwhainga e le ngata i le nei tai o le malo Falani, ia au tau whainga fo i isi tai o isi malo o le lalulangi, i o lo o whaao o tu iai i a tāna sanga, i a mo se whaai unga manuia file mu o le taua. Ai o tulanga e pei ona iai i le maita watu iai, i a pei fōringa fila fo i a le tāpo inga le tunu, mai se le mamanu au pālota, sa whenga iai ma whainga pālota nei le malo Falani la tau ina ua whaa to e tūlai mai mo le taimilo na lua i la la tau tofi Palestine o le li o Emmanuel Macron. Ia sa whapena fo i ona whengai nisi a tunu ia ma la tau fo i whainga filifilinga pei o le atunu o Pakistan sea fo i ona ali mai i meru tupu i tala i meru tupu le laulangi. Ia alwaasa foi mawai le na sui ai la tau whainga malo. Ia ona ua pau i se pālota o le whaatua tuaina. Ia le li i taitai sa iai la tau pālemia o Imran Khan. Ia ona ua pāsia le lafo e le pālemene e le whaatua tuaina o ia i se au whainga e siri atu ia nai lo i la tau sa lango ina o ia i tonu o le maota. Le hoi la o iai le pale mi fou ia o le te inga o le nā i malo tele i tonu o le kontineta o Asia. E o nai ma ta upu ia manai swinga ia e tau lava o na sila fia ia ma peona tātou mana tunatu iai ia o wai whaamata e mamau e se atu ma tātou ia ai pangale o nei o na pō mo le soifuanga o tātou o iai. O wāwāra lata uma tunu e mai o le mea tupui o e la ngona atu fo i e tātou e ui lava ina mamao ma tātou wāwā mamao ma Europa, ma Asia e ai o le laulangi masuinga ma le tāwilinga o iai ia e le alofia lava le tau na tātou sila fia ma māla malama iai le winga o nei mea. Ia ai o le ase aisina malolonga pupu, ia ona whaawa o tuai leo le tātou tala.
Ia, te whaatala whātu tātou tunu ni vaenga o le tātou por kalame, ia o lo whaatai se tupe mana fionga ia la wano, mā lo lava, o fionga la wano i le wholosia foi o niso matau te tele. Ia pe o le o lo o lunga te temi nei, la o lunga te temi nei, i lo tātou la o langi o lo tātou nofo mau mau ai. Tā mō mua tutu langa le fiso soani fu lea New Zealand lea ua whaatu langa ina o le ua maton tātou wha ai pewa. Iwa se fulman tupu i lantou le ua mawhaiona angai mai Ukraine. Ia no fonga leo lo o veserita word temini. O liva se fulman tupu nao tangata le ua mawhaiona sao fia mai o lai o latu ai ngai nei i New Zealand. Le ua mawhaiona apalai atu ai o mai fo i le vai le visa leo angai mai ei nei. A na lo i pele le manatu fu le lo i le manatu lo tele what ta wona si tier for numero la to i mai le the quota we currently sit for this I tu la kon fa mo le ya mai po las tu la fu le fa yo no le va nga wai ya mai fu tanga nei ya lo wi kai o la no foi ni usila mo sina te mi u no wi la to rehabilitation mai great mai stone no sho manga nei ai lo la to foi Ukraine pe a mai a le tulanga o tau le o whenga i neia. Ia Rusia ma Ukraine. Le tulanga monial na mari pe ia ona whaafonga mai hoi le marusi tātou tunu. Man tu hoi ina ua tula mai le tau ama le vevesi ina ua sfai Rusia Ukraine. Ia ona ano lo leo lo lalolangi ia la tu pol kalame fsosani. Ia o tātou a ia ina isa whaai loa mai le malo i le whaai ungo februari. O le a ia ise so soani e walala il polkalame fe malanga inga por immigration. E fa ia ise se visa le fa apitoa e malanga mai ai a inga o tangata Ukraine o leva na inei. Fa inga fa o no fo mau pe o si tseni inei. Ia e mawala la tau la vanoa e sponsor ai ma au mai o la tau tangata la fia o mai. E pe la o le winga na le visa fa apitoa lea. Le la ho fase lau mon tupu tal sanga o umona ilo ia le la o malanga mai ai tangata nei e iwa sultasi vai asol nei len fa ilo mai ai le au fa inga o iwa sultasi ia tangata mai Ukraine ua malanga mai i New Zealand i le visa fa apitoa mo ainga fa te singa o ainga ia mantua e fa apitoa la le visa le na o Ukraine e le va pe o se visa o de tala i tua fo ilele a pe na o la tau lava e ia tu unga masani a pe o se whaingo fie e a hoi pe ona e sound noa ia le ai o le a whai e malanga mai e no fo mau ia mauti no lava ile to Mali ia pe ele e lua se lau lua se fulu isi tau sanga lai process ele fo pe ma ia si valu se furu montu o tangata umala e ofi mai ai ma o mai ai e mauti noa tau nuk mai e ona maula so sani il malo no fo mau tulanga umala ai ole e fai mai le manatu ola oli i ole Amnesty International e pia il tau malo New Zealand fa atele i le afa inga o tangata sulfai e talia i le tau sanga o demi nei e a fe lima se lau le ai e te le atu le quota le refugees na i lo le quota o tangata sa moe o mai ai e no nofo i nei e fa na pe na sina fa mdalanga fa tusa mo le sile fia ai o le fa mai fo ila le Amnesty International e te tau na faise category fa api toa lava mo Ukraine e o no inga e po la a fa mai si mai le a fe lima se lau te ngat su fa ile ia il do sa e pe ala o le vinga lo va va po e o la te wa na vi na la wa le ma na ai le lima te i nai le ma go pu la pa mi ma lo sa fa nga no ele fofo nga fa e a te ni ai go ia ma na tu isi ia we ka ile il ta o pu le nei a mo se a fi so so ni popo ha o ve mai mala tu o Ukraine ia ona o mafianga te ia si fia to o ia Mali o le tulanga le o ela sa nonga e pe mai te watu ai longa wa ele o mautino o sa fia mai niso o tama fu le tulanga o le tu pau tane wa le sa ire tapu le sa ye e no fo o mai ya li
Aona o fine ma tamaitianga I mai whawhongo I lea mai Ukraine o na tūlanga o tau. Ia po le tūlanga o visa nei po tangata laua mo whai ono mai ese mai ia tunu ia o sao fia masuru whai mai le tō tero lātou. Ia. Yeah. Yeah, Mali. Yeah. Loto nuua Mali. Mali. O le siwa nga ta o le sa e folasi ile auli nei. Ona le sa ta noi fo stemo so le prokala metaruwa le tūlanga le Victory Day po la so iwa leo me. Ia o le wala talata mai alo la sauti nai la sa. Aso nga fua lo la so iwa na. O tiro mai lo peisi ese nga ya so ia ta tauma me nai Rusia ma Ukraine. Ai o le ua te le speculation le wei to te la ta tau ye Western countries that would ta noi o la tau fo I pe ona ye Helen Clark ma ni se we la tau po poto lo mo fai fo le e valo ia pe o le aso le o la fu piutene e fa o mai le tūlanga o tau o lea e le tau o le significance o le aso le mo Rusia ma me se lau langi le tūlanga o tau o le sa pe ona e fulesia I le vale o Rusia ia la ngata fo I lea I nai I siamani le vai na fo vai tau ai o fesili la le te fesili fo I me fesili fo le to telo tanto tunu po o le ale to ai nga awala la te mo fai puten e fa uma le tau le po le mea o le afa o nga ina ia pomo atomika fo ia pe ona tatanoi fo bo nuclear bombs ia po le ase awala la te mo fai awa amana o le fa nga la so le la so iva le me e fa mutai le tau le what means will he use or go with in order to stop or end this war? Pe a whai mana o e pēna e te wha tupu mele na tupu la so iwa me I tau sango mo vai ia siamani. O le Donbass region I le tu I se sae o le tunu o Ukraine e pe silvia o lo ia I tangata lai o leva na te I le malo tu tonu I Kiev I tu malo ia o leva ho na lango e Lucia ia na so ni fa fita I mea tau mo me va pena ala lai mana o ia I Lucia I tato mai te watu ia e pu e umai la tole le tule I se sae a mata tu lawa I le me foi le nos foi la to le lua fe su fa le tu malo le Crimea mia montua la le sa va ile ai le saute o Ukraine ngo Mariupol e le pe o lo o ma lo sia ia le tau le temile nei ona o le nau o Lucia e la to te pulea ina ia ma fai na la to fa angaina ia wafu e ulu to ia la to wa tau mo me va pena e ai o pe o le tulanga I le ono fa angaina o se malo si fa ni ukilia ia le io no fa pe e langa o util ta tai mi mol nei aso ala ta sa uni le lei mol vas fo tal no il mata opulea o me tau fa ni ukilia ai po ai fo ia tu nu
o lo o iai lea malo si anga. O le teimi nei lawa ia mo le se tala pupu. O Lucia o lo o pito tele ana mea tau wha aniu kilia. So o tuai Amerika. Ia ai e iai fo ia mea tau wha aniu kilia saina lanto. Peltania. Ia ai taro i nei ele imkua i lewa. Ona iai fo ia o falani le sia tunu e pea on silufia. Ele imatua i lewa nei ona iai mea tau wha aniu kilia a tunu uia i asia pe o ini tia ma Pakistan. Ia ai ole au ili Paul Kalame o vas fo pe au dia le lofa ole i tatu o lia tu le nas for le ia le tulanga o le capability fa aniu kilia ia o mano ia o lo o ia ia le fo i malo sianga ai e pe o le popolenga na o lo o iai ina nei fa au ngā el te malo Putin ia se mea tau niu kilia awa o le maita watu iai ta penanga masau niu ninga a Amerika ai maise ma malo o le NATO o matua sa au ni lawa i se taua e le o toe alo hoi Amerika Peltania malo le NATO i le lau o mea tau i Ukraine e lango ai ala tu tau whainga ina ia whaia ina ia Putin malusia e pela al popo lengal na iai ne i te iua wa ai atu loa le ta e lusia la wha le tonu le mea apaloi ia whailo mal wha atu nunga e whana ia se mea tau ia po whea lava ia e pe o le mea na e le fia maho vau se si iai o ai e le pose lilo il silo fia e meo o le ata mai wha technology i nei ono po le technology le o iai ua lewa lava na uma on whaapine ia le mea tau ma le mea tau le mamao e alu iai ma le nuu e la vea ai e o a foi i tangata teito tasi o iai le capability le e a foi e whaatu langa ai se mea tau e whana ai se si e tu sa pea lai alu lan ta vale ia e pehila o nai popo lenga nao le laulangi ia ai ona foi pea foi ona ta ua i si ta Paul Kalame ua mawai ele ia ni ben tau niu kilia o fa nga ina i se taua se vanga na ai po mo lua Amerika ia na fa pa uifo i Nagasaki ma Hiroshima i Japani ia ma uma tu ia ma le taua lona lua o le laulangi ai talu mai na pomu ele ia se taimi e fa pe ai ua whaanga e se isi malo se mea tau niu kilia e oso wha iai ia pe tali atu se oso wha inga a se isi e tunu ia tātou te tālu si e le lofa o le tua wane ia li mai se mea whapea Mali awa wala vāta tātou te mōli maui nai le matua onga ma le matau tia o ia i tu a inga o mea tau ai se i au ili lei le vai aso pēr ia ma sanga sila tili iai ai mo le teimi nei lava ia tātou te tālong ia whapeona maua pēr ia le file mū o le laulangi ia mai se ala vai ngā olo o vevesi nei ina ia wawe o na maua se to o maalie ia ma toi foi i se tūlanga whiololo ia mawhitianga o whengai masia tunu o Ukraine ia ona o le tau Mon e a mana ia le vanga le we fo sia mana e fo se aso mo ia ona fala uitile le matapu tolanga pomo atomika ia po nuclear bombs ia pe o facility na le facilitator te ia po le ala wala lam te mo fai e lo piute ne fa o mal ni te ia tatu mata i tu matatu wa i tu langa la oi ai o le na e o la usa no ngari tu langa fo le president le o foran ia o le woto tu la mai fo Emmanuel Macron ia te wa vina lisi lima tau sanga o le nofo inga ia pe o atu no nei i lato president ia le se sanga mal pana mia langa o New Zealand e le tatu ko vana o lo fa malu ia pe o inai frani o president ia pe o ia na te ia le malo ia pe le sa fa inai le se tasi fo o le suita wa o le tama itai tinal nasa la tamo mo mai ia ai te vai tu langa fo ile foi no mero le o palo te ele mamawa fo ile le malo fo ile a Macron isi tu no wi ia o man te mini o lo
to te lea la tau fui e lo langolango ina le whainga malo a Macron. Ia, pei o le oanga i o whainga malo wha a Democrats, whainga malo sa loto. Ia au lau mai tau, masalo ana le mamao tele i le tu tau matau le alu al te mai ta ia. Ia, mani. I ona langona, ma ona manatu sa wha alia i le au palota. A tonu ai e manuia. A pei o wha fefe le to tele. Ia ona o langona fo ie. Far right. Ioe, Malaysia me o lewe vesi le tau, a le sa fola ia a tu mai. O le ave ese mai falani mai le NATO, mai le Union malo Europa. Ia ma mea uma pape. Ia na o na i masal salonga la vai fua i li poti o dato maua. Ai pei o le tulanga na ioe o whainga malo falani, o whainga malo fa Palestine ta li foringa ia Amerika. Le system hoi le of government. Ia e fili ai le tunu ilo la tu tofi Palestine o le uluang le na o le whainga malo. E ia il pale mia le roifo. O le autua o le ata o le Palestine. Ia e SM tātou ia nei e whainga wha Westminster le aloi tātou po whainga wha Peltania. I le pale mene mua tūlanga o le tofi pale mia mal ka peneta. Ia ai o whainga malola o la tua fui wha awai ese mai a ole malo si anga ia wha upwhai o malo i le pulenga ia i le tofi Palestine ia mai o Palestine au pitola i titi ale o le malo falani talo na wha awai le umalo na te mua le lima te usanga le wha to a fast food wha te usanga le matua o le li o le noinga ia pasalo o le tolu iwa le na Palestine ai te ruai mua le la o whail ai mo i ua pa u lalo le tūlanga o le support. Ia ona o le mauwe vesi ha hoi sa tātou mōli mawina i le lima tau sanga o le nofo inga mua a Macron. Mai se amea tau le tamau a inga. A fi ai ia tangata o le tunu. Ia ale hoi la o toi ave ele wha tuanga. Ia a tonu pe o se whai unga hoi le wha pēr ia tātou wanua ia ele leile le aitu ua iloa nei lo. Ia ile i se mai tau fa u fai o malo ia ai o pe o fai nga ia me o porkiki ma u fai o malo i fe sui sui ia mali malo ia malato ni vai nga no le ute fa minuto ta por kalame a lu tua vai tu fu ile ana le lale pe va pe tolu sul tolu biliona ta lale o lo toma fai presidente Putin presidente America ia Joe Biden. Te mo fai voi le Italia mai le senate pe se la ko package foi le te feso so ni tu lango tau. Ia o tu nga tu pe ye ni tata no ni usila la tau ia wai ele o fa besta tu foi le feso so ni. Ai i sau foi le nei minuti lo mo i sau fina ngalo la wano pe e ono talia wa isi tu langa foi o fenga malo pe fenga ta foi on talia tu nga foi numero to nga tupe te tele fa peni ona o la i foi tulanga foi le vai tonu ai o la tunu o la tamo fai foi si ai atal no mai tolu su tolu biliona ia la tamo fai le o va pe o fa mauni al request na al prestini o la ave Congress America ia e fiso so ni le la to vai nga au ia pe o le memorial na a finga malo ai e tau tele le foi numela i le tonu o le fono te pe o datou le te minei po le ale me mana oil whainga malo o le leiba le tu le foi e lei ase me le foi o wa lai le leiba le foi no me la fulisia e po le majority o sui foi pule o lei o le malo i po la la me fai unga e manatu wai le malo e mauti no ai pasi pe umia o pisa e ai o winga la vai o me u fai ja foi polale le leo se me fa tu la mai el malo e tau ona fai tio le tu nga e pe foi la America la to la tu mutele e ona ngalo e lua mauta mauta sui mal Congress foi le nen e ai ona all majority foi lai oile il vaanga democracy le il Palestine Biden e po la tele o fa opunga e mauti no a foi e talia mo pasia wa me pasia mai i fa tu mai el malo e ol tu la fono na e tanga ai na fa aru le 4 billion me fa pena
Ia ona o soi fuanga. Ia, mon. Ai a tātou whaalongo nei o whaali mai le langono lea. Ia trai pēo tātou. Ti ngā lava o na sila fia le tua ngai e le tai. Ia ai a saune i kai pēo la koula o pū lea le malo. Ia le malea. Ia le tau te ilo lava. Ia tonu o le sa ilinga lava o ni pālota. Ia ai pēo whapenai. Ai ona o le tātou teimi o manatu. Le ili si pol kalame so mai. Io la fa mo i le tātou langi o aso nei nei fa o poponga. Fa o mo le lofa malanga le te pau le langi te atu lo tu sui fu le nava aso. Ai o le memo tinoa o le tātou wa ngai e tolo noa i le mta upo winga i malo matunu o iai i me tau ni kilia. Ia ona o se tulanga e daun tātou tau fai malama le iai. Ina nei te wali mai. I whapea oi le ingi ngiu kilia a Pakistan la tau po ini tia. Ai uai ai. Ia pei o le tulanga na, ia da tu tal sia. Alot foi le fai ungol nei vai aso, ia tu ia le soifua ma tau manu le au wha fonga, tau fei lai foi le vai aso a sau. Ai whaatei foi ia Mari le sosani mai il tātou Paul Kalame, ai whaamuta mai i le nei whaapoponga o le laulangi o asa nei. Whaato whaafasoi fua le manu o le tunu umalau whaafonga.
feo a i makangaka. Ai au ale whaasau siri au e pā i lo maka. E ke mano ama e awa avau whianga kangaka. Ai lesi wa ai mai a ua lewa unga o. Palo pala i le tau whai a i la kausanga, kausa i kau apaka. Ai saula ia ua lava, siri e le ku, i le whikau la. Whaelongo. Awa eke aka, ali ikama, se ifai aku osi a ukala. Awa eke lafi, a sau iluma,
Faali mai o kalaluma ai maua le ova asikama o solo ile sapelu male ma se o no sai lolo anche via poco o anga aleki a polo esa ulava e che fa so sola le ai o so ai o ki polo e ai o se si fi che fa magnifi se ua o palo kalai kiki le me con la le o che fai a tuai hey ua i mai oso mai se fa a pea oe o le sa o lenga ai ua ali ai lo makanga se o le fili o le kama o le maua ka uva le ai si o ainga se kuku le ilo a ngafika TikTok mai i le musika se o no sai lolo anche via poco o anga aleki a polo esa ulava e che fa so sola le ai o so ai o ki polo e ai o se si fi che fa magnifi se ua o palo kalai kiki le me con la le o che fai a tuai hey ua i mai oso mai Gozo mai e fai o sanga i puki Mili ai a olanga 80s Awa e ke sola sauka kuli anu kuli mai ka e lo limusi Kukula ia awa e ke fia sifi Se ke koe la mea ai isi au ngai fi Yeah o sai lolo anche via poco o anga aleki a polo esa ulava e che fa so sola le ai o so ai o ki polo e ai o se si fi che fa magnifi se ua o palo kalai kiki le me con la le o che fai a tuai hey ua i mai o sai lolo anche via poco o anga aleki a polo esa ulava e che fa so sola le ai o so ai o ki polo e ai o se si fi che fa magnifi se ua o palo kalai kiki le me con la le o che fai a tuai hey ua i mai oso mai Dole General, so gas nga de bar. Ja, gas er die guafo. Kia de mea. Lue ma ilalo. Lue melo lima. Lue ma ilalo. Lue melo lima. Ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amamile kai. Efa onga mai ole música. Oka cosa le fai meika. How I feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mamile ai.
see a band when doing bye, easy now. Move around right by your tell us how we want to on now. So let's give me the song with the love. My best, my best. Six so it's fast. Six with it, crew up.
ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hangu mawhai vene aloha mai ko ki oku mata ko awe wia lele atu ki moana aloha mai ko ki oku mata ko awe wia lele atu ki moana wia lele atu ki moana
ta se manaya e tupu tele e mafala ua sasala le manongi ua so ai Samoa te pai whanga toloa o lo uai wala uiloa o lo o pese pese ai nai tama o le pine ula ala la ngafa malalu anofo pale alili awa e te whaangaloina o nai tama o le pine ula lufi lufi ne i whaapito o si au whai tama tau tuana lewi i wana ave tōwhinga o salani malofi sula o maute o ainga e kia ai o fui maono malo tutusa a ole maute ui pale pasa a fio ai le anama tawa tua tangaloa ui kota sima panga manama si au whai tama tau tuana lewi i wana ave tōwhinga au te alo atu i le li o si o si o ina ne i o ufai ale fai wa toloa o unoa e leiloa talo atu i le anganu malo si o e i le fai upu talo fai le vai vai ai lo Lo
telefoni le na o le vainu ua siamo pini tasi o e ile atunu o lo fai wa masani o le alafoe le tautaua whaamanu alu mamu taliwane la ia tale ni masani te pewheu tau le ani a o le sai le vale ao le awa uni ma le afi afi se i vangana ua ni mai se utai Manono lo ua pele o lawi loa oi atu nu e se abeio o se Susana wasu atu lo malama lama E ai fo i malesimo tui chai Leone te savali balia O mea ua la sila ua ai A ole pona e uti le suava Malanga mai lo na sil fale tua E te tanga i le mai suanu Le puia i o a pai sa lua A o fale ua siona la Le luai po le tamalele Asili oi lo au lele Ua te oi o se Susana Wasulu atu lo malamala Ua te oi o se Susana Wasulu atu lo malamala Wasulu atu lo malamala Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Uti e mai o utino Uti i whamalilo Le tova na male fale tua Lau kele salilo Samoa e o mai a tato fia Fia ua taunu le li poto sa fatali tali Sama se peo Le nufo au mau Ile lau mua ai aua masimala me i fati Tau ina ia malolo Ina lau fia mapa a pesi o sinima A ia whaia sa mono whanau whamaoni Ele umale whasaru Ele umale mo o mo O le ko wanai tātou te nofo Whanoa mautani Lufi lufi talo whai A lau sa walinga uanga
Maleutongi Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Going out in the farmer,
Lalulangi omo onga ufaya ita mapolonga Usifitu esusuluma lama lama o elava osiau tausala Esusuluma ipe ola ele uma Mama fana fana ia unei totonga Ele tia fai mai ale poto solomona silila mea uma ole adofa Lucia ia umilota ua ola awasa fia fia ole alofa la lulangi omo onga ufa ia ita mapolonga usifitu esushulu lama lama o elava osiau tausala Esto solo mai pe ola ele uma Mama fana fana ia unei totonga Ele tia fai mai ale poto solomona Silila mea uma ole adofa
asi ulo ula mua eva iteva fua fua uma malu ona kulenga so usimea eteliso ona fai elelei maya elelei maya elelei maya elelei maya o fasito o mate so o ole no e fa amali eloto ele fai ai sofia potto so o se mea etisa o loto elelei maya elelei maya elelei maya elelei maya o ima ua le mai nunero ua ia ana lei tu malo le wanga ua samurai si eva te ima eva tua ana lei tu malo e tele lava ilo tua Fai sunga ngau masangi i le kai ao ma le afiafi e o so mai lava i le mapo awala e pue lau pasu ngau oe malo ai nga whakanga e la pue inga ua ilo e wo ka ua ai pei lava o se wau fika ai se awa e le sa wai pe o le awala ua mafuai lo umo ai u se o le koe ui mai la pele a oe le mafua anga nga whakanga kuai o le awala ua e le koe ui mai ai i le awala ngai masai ai aue sole pe mo i ea o le kala e le koe saulau kenge ai se poloka e kako awala ai a ua e kei sole le skama i ka ngaka wa uma loka fia aka se poloka le kako awala se le ai ua lava la ko sole mako waia fasila sila ka whanau ai ke le mo poloka le mako awala se le ai ua kuai ua poso wa kau i sami suke se mea e o soi le kong ai ngai ko e le pasi se le ai ua lava la ko sole mako waia fasila sila ka whanau ai ke le mo poloka le mako awala se le ai ua kuai ua poso wa kau i sami suke se mea e o soi le kong ai ngai ko e le pasi ai lo ngai kei lo ai no kinga o mama i o la poe inga ai fa asima i le munga la le awala mo le kong ai e le nga oe mai si ai fa kanga nga o so mai i le mako awala fasima ai sama sama o nga moli e fa se la umi kare umi le awala mai le kong fale e i lo mo fie mo sau le kanga ka i le ma le ka abala fa penga le ne o langa lo kua lo fai so se kanga ka maria mai le ngai ku o le aporo ka le mako awala aue sole pe mo i ea o le kala e le koe sau lau kenge ai se poloka le kako awala ai a ua e kei sole le skama i ka ngaka wa uma loka fia aka se poloka le kako awala se le ai ua lava la ko sole mako waia fasila sila ka whanau ai ke le mo poloka le mako awala se le ai ua kuai ua poso wa kau i sami suke se mea e o soi le kong ai ngai ko e le pasi se le ai ua lava la ko sole mako waia fasila sila ka whanau ai ke le mo poloka le mako awala se le ai ua kuai ua poso wa kau i sami suke se mea e o soi le kong ai ngai ko e le pasi sole le ngaka ko le awala mo poloka i la whakalonu ua poloka le mea akoa e mai tafuna i whangatonu i whapena Amerika Israel ma Palestina ua poloka le kua oi e le ai sisi e whakasawina aku mai la i le mea sa o le kenge fo i le malonga aina whaanga le mako awala e ua sola i Amerika aue sole pe mo i ea o le kala
Ele koe sau lau kenge, ai si polo pare ka ko awana. Aia, ua ike, so le neska mai ka ngaka. Wa uma loka fia aka, se polo pare ka ko awana. Se le ai, ua lava, la ko sore ma ko waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare ma ko awana. Se le ai, ua kuai, ua koso wa kau ni sami. Suka se lea, e o soile ko ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore ma ko waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare ma ko awana. Se le ai, ua kuai, ua koso wa kau ni sami. Suka se lea, e o soile ko ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore ma ko waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare ma ko awana. Se le ai, ua kuai, ua koso wa kau ni sami. Suka se lea, e o soile ko ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore ma ko waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare ma ko awana. Se le ai, ua kuai, ua koso wa kau ni sami. Suka se lea, e o soile ko ai, ngai ko ele pasi. Se le ai, ua lava, la ko sore ma ko waia. Pasila sila ka whanau, ai kele mo polo pare ma ko awana. Se le ai, ua kuai, ua koso wa kau ni sami. Suka se lea, e o soile ko ai, ngai ko ele pasi.
ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane e pui puinga aina. Se vai ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Kasi le kama e valua popo, o le si kama e kakau. Rua kama e valu kau, o le si ofu au. O ike kumai ai le pusa le u, o la le mafofau. Ako whawhia ngai au kuanga, whaloloa i o kau au. Fili mai lau ua, lea ngai wapenga asa le umu. Wakungi maa asa o lo sa istu le vai I a kumu. Maa I lau I a ofi, ma le lau mango, oi I sulu e koe fili, ma le lau ua ngana wai whafo le uro le sumu. O maa fea, le mawhainga kali e lango lango. A asa le ngau maa Amerika ele wai singango. Pasi mai le se sae, ka buke whai a mama. Me iengi mea nga kukoe nga poe, mga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai no pea kanga. Su e masau I a ofi, o le a omu le mua kama. Cinderella, sau oi I pe ai ke pae e. Lua lau niu le leiva ai oi I se e. Pi I mau Spider-Man, pi I reise fe e. Se si ai pa u, ai le umal kako pise me. Toke tamatane e mumata I le afi. Se vai ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane e pui puinga aina. Se vai ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Whai mai mama, e mua mua le sua le whawhiangainga. So oi le mare sua, o le sa o ngai ainga. Samoa, o me ngai whai mamasanginga. O lalafanga, e pele I lo loko whaalanginga. O le moanga I le ausi, e poko e inga whamai o le IVV. O le fuela velavi, o le koko oi le ngausia. O pua I le make ia, o le vau filifili nga o le apunga ki sila fia. Le so ngalo kia mea, kakaunga e whaai keke. Peia so whai special units mai meleke. Ka apera songa fuai ko kusa apampang keke. Peia ke la vese mafui e me kai skeke. Ko fia o ka u, o le pui pui. O whawhinge mamakua, ia furo kau kua a eso ea. Shua ke mau le pukoi kua. Whai o le palapala, makua I opal mango sua. Ngo o fongo whakapii, wai lai kiki. Le avi vii e venga kāleanga e kose I whala lii. Whai vau ka maali I o le whekalai. O whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai. Ma aloso le ngu, e pola pui pui ma vaavai. So maku palapala I te a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. Ala tawhia tamatane e mumata I le afi. Se vai ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane e pui puinga aina. Se vai ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. O le kama le mangu, e whawhanga I ke wila. Whangala au I ila, o whenila, o musenta ma ke kapila au kākou. Whiu e fusi pau, salu lima, o se vai, o se sae. Wai au ki poki wila, sau malea oa inga e kuki kalinga. O le kama I ki ke poko, e ngake whao ngā inga. E vili leo leo e a, loka la lauko inga. Se kango I whaawasenga, mai kausanga o langa kausinga. La makufu le malu, makiva le kango lima. Nga o langa kusipa ia, le sa lima ka ika inga. Alofa lo usu, awangi whase inga. Lo mafofau ia whangoa mua lo a inga. Ia a aisa kausinga, o le kama samo mongi. Lo kiu ke leo skai, kusa pe au sange se makiva e whafsa ngai. Mangu ia sa lilo, e mafu le whakufai. Whamangu yanga mai makua, lau au lo mole lumangai. Se whakalakalango, so se whawhika uli ka ngoi fofo whasamo. O le bonga e loa, e fofo ai le ala mea. Whamai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. Ala tawhia tamatane e mumata I le afi. Se vai ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane e pui puinga aina. Se vai ane la whasasaunga e se launga la o auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, whai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia,
pia, musika e pakilia. O le toke tamatane, o le mumata, i le afi. Se vai ane la fasa saunga, e se launga la o auna, i mafufonga ki li. Lei se vodka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whawhia. Lei se poka, lei se pia, musika e pakilia. O le toke tamatane, o le pui puinga, ainga. Se vai ane la fasa saunga, e se launga la o auna, i mafufonga ki li. Lume
Mauanu, Peo se manulela.
I'm a boy's my polilua, yeah. Polilua, polilua. Sunga, siva my polilua. I'm a boy's my polilua, yeah. Polilua, polilua. Young on you rip the feather out my vow, my motivation. Polilua, mo polilua. So far, so far. Total fire. Batsimal po. No uma eva vai si o ole amai moa facilita ma boa ile moa ne pese se vai ngane ile atoa pati ma pole amai moa me muone pese tu sapele iloa be anatonulea o fia nga fasa boa esili lava lo fama sani fia nga ua masani ai se ono me ai se faiti o mai si toia ina na nava ai ua tausua ina Masalo sa inu i se whaamafu o se ainga Le whana ua tau whetuliane Tau mawhai e tau ave i le whale Tupe aia o anga lava o le fia fia Pati mapo le au mai moa Me mua le pese tu sapele iloa Me ana tonu lea O fia fia nga fasa moa E suni lava lomu wha masani Fia fia nga ua masani ai Te ono me ai Le ai se faiti o mai Ia e mana tua O fia fia nga ua le sualua O siva mai fafo To aanga nisi e hao Isini lava lo whamasani Fia fia nga ua masani ai Te ono me ai Le ai se faiti o mai
yo manaonga tavia fa atalofa ya oile woso sepina oleva atasiolo uola pe anaya iso mana na te au mai ala wanga e tu mama ile fia mai io mata le yo uma salo salo e bonia lo alofa olea fai uba uva pa olonga susepina walele avea oi fai mose te ufi maluia ue nei fa te ufi maluia